Ta lo falava il mamalu o le tātou tunu o le tautua le nei si fonga le mo Wellington o le amatalia le nei aso o le aso lua sefulu ma le lua o le masina o ketopa lua fe lua sefulu ma le fa. Ai alo mai lo le tātou sanu ngano tu o le ataita ia le sunga le tausi mtanga luenga Reverend Te Whepa i Kolia mai le kalesia me tutisi Sāmoa ko kiwi polilua. E usi mai al whaafonga. Fai la pa ponga Sāmoa ni tae ma lo so I fu manuia tato tapo ia tu ileli ele le vi ia tu ileli na ia fai pesenga lona suafa le CCS e ta watu tae au lo lofa e ta watu fo I le polo fama on ile la au pese fulu o na manoa ma le na peri ma le leo le kitara awa we fa fi mai a cha u la nga wenga leri e o te alanga fi o mea fa e o leri e ro mato tua alo fa mai mana mai alo nga e a Sāmoa e nei tae au to ni no mato fi e mato maua saule ola lounganga ma nava mai mo I mato uma no suafa o mato wala awai amen pese pitch forma toru tato vi ai neta ao o falongo ai le o vala au o maya o to te mawaile o la favava o sau Yesue o te puno wailu te apisia matinga ua o pia mapua o a ua vai I me ea whaingata ua sanga tofo mai le vi ni ua sawa ua sau Yesue o te puno wailu te apisia matinga ua o pia mapua o lo alo whamai ua ta la ina nei e te talia I matou I no malo lele o sau Yesue o te puno wailu pisia matinga o pia mapua na o sa ili mai ia so ua mawai se to ngā pitia o ngā ua le mauai o sau Yesue o te puno wailu te apisia matinga o
mapua pai tau ngā tusio nei tae ao sila tusi e peru tau peono o pai tau ina mai se puru mane tolu whamuta mai lua se puru ono na tau pure e peru se puru mane tolu se e wha uma wow fula mai e le tua ia a pera amo wale ma whaia o na tau tō o ia i se tasi e siri ia te ia o lea na tau tō ai o ia te ia lava ua whapea mai e moni lava o te matuafa manuia ia te oe ma o matuafa ato teleina lau whanau na ono sai lava o ia o na mauale e ia o le mea na fola ina a wae tau tō tangata i se tasi e siri o le tau tō fo i whamaoni ai o le unga lea o pe fina we inga uma ia i la tō whapea fo i lea tua ina mo fina ngaro ai o ia e whailo a tiri i e o tō fia i mea na fola ina o lana lava pure le mwhaiona li iua na ia whaopopo i ai na tau tō na ia iai tātou o me rua e le mwhaiona li iua e le mwhaiona pe pelo ai le tua tātou te maua ai na whaamāpan pananga tele o i tātou o e usola e tango atu le whaamuemoenga o tui o tātou dima ua iai tātou le nā whaamuemoenga peise taula o le angangu e le motia maua mausari le o foi to tonu i tala atu le ia pui o le mea ua fio atu i ai Yesu o le mua atu mo i tātou o fai o ia mo staulang siri e whaavavau e winga whaatasi ma me kisa teko ia whaamanu ia tele le atua ia nā pionga pa ia o tō lau wina ne tae au ma ia tū maua tua i pere vi inga i lona lava suafa pa ia o le matua o le ne yaso e taunu manuia forfolanga le atua i ona tangata e tau i le manuia forfolanga le atua i sos tangata wa mata fai tau ngā tusio le ne yaso i ne whaamanatu ngai e le tusitala e peru o le forfolanga le atua ia apera amo ua whaamauina i le kenese ma tāu pue rua sifuru ma le ono ma le sifuru ma le fitu o le tau tonga pa ia ma le forfolanga pa ia le atua na whai ia aperamo ona o lona tariki nā mauziu stai i le fina ngalo o le atua ua whapea mai le angelu o le ali ua o tau tō au ia ta ua e whaia lava le nei mea ua e le tau fia lo watari o lo watari e to atas o le mere o te matuafa manuia ai ia te oe ma o matuafa to te leina na whanau e pei o fitu o le langi pei poi o neone i le matawhanga o lau whanau foi e manuia ai atunu uma o le lalalangi o na o oe apra amo ne tangata whatua tua ma le usi ustani e manuia ne tangata whaamoe i le tua ma usi ustai i le tua o se rangona mua e fia whaadia le taena e tau nuu manuia forfolanga le tua i ona tangata ono sak o e si la fia e lua suma lima tau sanga o ono sai a pramo i le whaatau nuina o lana forfolanga na te foa i maise atari i mo ia le maua le kenese purpitu ma tau fai upo e spuru ma le ono se ia o lava ina whanau mai i sa ako le maua le kenese lua spuru ma le tasi i totu e ne whapea e le aini whaoso soa mani whawhitau li au tāria e apera amu le taimi e whatau nuu ai forfolanga le tua
o te tari tonu o le avenga ma le whaafapa sa whea ngai masito ina i tonu o lo na inga ma ngā nuenga. Pei tai, o nona whātua tua ma te tālo. Sa tā ofi ai umaya, ma turi ma tai teimi o le atua. Ao ina tele mea e piso wa inga iru tātou ola ma le. O na tātou le mau tonu ai lea. Ia mai vave ai foi o na tātou ngā wai ma whi mea. Pe se mai e wa vi ai tātou, ai pe mau foi se fofore nā mai. E au ngā tele o na tātou wa ai tutoa i le hola whālea nganga o tamaya a Abramo. Ia manisi foi o tamā ke usiano e whāwao i ai. Ma whāmaru sia ai tātou. E ono sai, ma pātari tari, teimi ngā ioi mai ai le atua. Pore teimi e tari mai ai le atua. I o tātou mana onga. A vave mai, e nei tete. A tuai mai foi, ono sai me toi whao popo nisi ono sai. Se ia o lava, ina e whapeane, ua owa le leina wā, le tele o ono sai. Io e, tato o langa. A le aise ono sai le tangata. Tumu na tangata i whawhitau. Nuna winga na sinta mai papita udia e ne ma fai ona Yesu sofa. Temin to au tau nua ni usida. Ma to mai ai ma ne sio uso fai fe au. Temin muri ara ma to fa ma vai. Ai fai mai do uso re te uso. Ma ai oe. Ola fa tuanga le. E ja Sāmoa e se nei. A fai fiku se furungi au pusa o sai o e Sāmoa oe. Ia koe whao popo ma sanga whao popo i ai. Sa o le leiro uso. E hanga le mea e ka hua o le o sa. A le maa ngai a fo i o le whao kuang. Wau mai. Mō ka ika le whai ngā ruenga. Ia o lau whao kuanga fo i rea ia o kou ma ngā ruenga. Dare ngā ruenga o kam whai ai. Maua le o sa. Ire malea. E kaungu manguia foranga le kua i onka ngaka. Pea e whaakari kari ma le mauki ngoa. Whaakari kari ma le loko whire mū. So se foranga pa ia lava mai le langu. E o lava o na iai se piriota whaatari tari. Ai le tō ina mai whaamanuianga e whaamaoni ai. Ma whaamautu ai se foranga pa ia. Tasi reo nā tura pa ia, o winga pa ia o tātou tua. E tō mai se matu pala, ma toi mata i tūlava ia, le ua au mai ai. Po o tau si sia lana fina ngalo pere ai. O lona winga e te tau lava i le ua fola i ai wha amanuianga. O na wha tari tu toa ma le whire mū wha amanuianga o se polanga. Au por vale. O se teimi tā ua e sanga whawhanga ai lo na ola whaare whātua tua. Pē tangai pē iai pē vave mai pē tuai foi. O te tari tonu a whai a toa ma le lei lana amio. Mana me whai le piriota whaatari tari rea. E inu a ma le marie i ona whaamanuianga. Pe ona tātou maua mai le tala i toi ina o Abraham. Ma tuatu langa ese ale niu to toe sa wai popo Abraham. E ni tau wā i eise tangata i lona tausi pēr ngai le atua. Ma lona whātua tua foi i le atua. Pe ona ta wai o ia o le ta maa le au whātua tua. Ioe, o Abraham. Ai longa e toi maua se isi Abraham pe o le Abraham o le tuspaia. E fai mana vai su le fia e whaatari
tali le mususunga file mu mai le nganga o le tua o le ola ngulu le tangata kerisiano e tauna vari sanga ma pe senga fale nganga e taua voi susuenga ia vionga pa ia le tua manga ruenga pa e mingeria e fa tupu ai lo tato fa tutua a tato taria le taimi o fa manuianga mai lo tato wadi i mano tato tua taimi o fa manuianga le tua e te le loa o te le loa ai te i lava o pasimo oe e te i lava o fa pulo wai oe o vinga i o tato tua aua nei pe tato Sāmoa tau pou vale lea le sauni le so stemi tato fata tari file mu ma le mataria ma le mautinoa ma le fia e taunu lava i manu forfolanga le tua i le lalang manu ia uma tato i le pepero kirismasi u tato wanga atu iai fa masani lo wolanga i le ola fa tari ma le file mu ma talo tari mai lava ke riso i lona taimi e te maofai ma e paftai ai i le male nei e tau nuu manuia polanga le atua i tangata ola usi tai ngata ola usi tai o le manu lautile o so se polanga e paia mo le atua i e tato tau si sia le lei ma usi tai au lape o le polanga i a porta tau tonga foi po se marienga o fina ngalo i aile atua e tamau o le soifua usi tai o le nei au na le atua o aperam sa o fatas ma lona fatua tua ola i lona tua tavala wina apra amo e tua ulo i karteia Mesopotamia po Iraq ne yaso ai alu le nu na tele lo po fe tu ai ai le lo po pe tu maniala na tasiale la ngona taua ile nei tama o le au fatua tua sa vali loa ma usi tai i le i u leo le anganga wa o mai ia te o le usi tai o le toi ina nei le polanga le paos pia ai ia e le anganga o le tua ualo nua e atu na ula ai ia i wha manuianga i tele tau alunga ai lo na ola wha tua i le tua po e mana tua wha manuianga o le polanga lea o tato manuia umaya ma le lalolangi atoa e taua tele i le tua le tangata e wha longo mausta ana le ustai le tai au suria e le patonunga i e sue alu e tae le pafito le baitafe o le ioritana e ne malo lolo na mai le pela ana le ustai le au so il polo inga siria i sue o atu e painu malama ma so ma papti so atu sa porta mama le alo ma le anga pa ia ai no tato ti sere i fa manuianga to ia apera o le nei lava tar fo ma le telo tari tonunga pe la nua i o le potsa la lau o alui ta wina ai lo tato wola fa tua e ta ua lava ia te au nei ne tato ta i le mo le ala tato te le toi manao mia se isi tusi pa ia fo ma se isi sa tau lo fo e toi fau ne ai a tato ola mausu stai e fa wa tu la fono ia la fo o uma ona fata o to leli ia na fionga pa ia o le auro moni le Sāmoa
se tasi o moanga ngana tangata e peru po iu te e po i. E siri ale usitai le ngā o le māmo e poa. Ai whai mai whai mtau siri siamani. Le leo Tetrick Bonhoeffer. Na pasi o tia msawa ina le taimi o le li. Tau ua o hitirare le anga. E tasi a sina ngā duenga o le ola ujusta. Ai siri atu i le se lau ma se lau la unga e te la unga e. Le au pa po ngai o maua mai whaasala launga o le upua le atua i nei tae au. E tau nua i le manuia au forfolanga uma. E mo mori yatu i le atua. E ala i talo sanga pe a e maua. Le ono sai e tarangta. Ne whaatari tari e mauti noa. Pāpea le usu stai. I le pina ngaru pa i o le atua. E to tonga le mu o mea uru ama o ona o le olanga. O lo e tau tua i mo nei atunu. O le tangata e on sai u stai pātari tari whaamanu yanga la ngā duenga. O lo au nai. E maua lava e ia manuia pe ona sele ia yop. Nisi no yo winga pa ia na mawhai. Iai ona o le atua le utina tangata i le sa tauro mātanga mai la. Sa ono sa i mausi ustai. E tau wamo to atasi ang sala le lalolangi. I lona sa tauro i korokota. Se ia o lava i na fioa i le langi. E whai mawhau tua. Ma whaola mō tātou uma. Ia Sāmoa e. Tā ua tele. No tātou onsa. Whaatari tani. Mausiu sta. Siau talalai ki te alea wa umar tātou rao. E eisi ali o lo wa inga sa. Ola i lunai au kirani, au tere sau. O le mea na tupu i rea li rea. A whau tua tuasi o na ainga. Tolo tato o i Australia i sesi lua masina. Se uma tato o. Se uma tato o. Ia e whinau a rea li. Whinau a. Ia o le mea na tupu. O le mai aso nei lava na pa ma vai i marangatuenga. Ai o le si vai aso, tau mai, ua tapuni le pare pai ngārueng. O le tala na ua maua, ne ai ma se wha manu yanga na ia maua. Talu le le usta, talu le le unasa, talu le le se i wha tari to toa mamatau. Tau anu manga o saviri, po fea o loa ngai ai. Ana talia le pautuanga ma le tua lalo si o naing. Ia, na te maua whaamanuiang, a ua sola whaamanuiang. Ona ua le maua au lape ia, sa avatu le tātou matua e le nei tae au. I oero mātou tua e tūmu tangata mai mātou umai vai vainga. Ia tō whamarie. Whamangaro Sāmoa wau mau le nengi usila. Ua tau mia i le tere o le ngasu o whawhitau. Mātou te reo i loa. Ai mātou te tari tonu le atua. O oio le atua whamangaro mā lofa. E te soa soani ia i mātou. Ia whamanuia le taape. O le lau mua nei, whaiwa matiu te sos pe au, ngā rurue ai, tau tua ina o si o mātou watunu. Whamanuia nai whanau ia onga, whamanuia, mai ai la wasi e singa i mōta ngase, ma whare pui. Ai oi nai whanau a onga rea tua. O e o longa ngau winga re vāo, whangotaina o ariti tai,
ma vai tafe nei e tunu sa i dinga o lo te mawa inga mātou te tua iai o e lo mātou tua ia wha mai se po inisi o wha anoa noa mātou mana tua fo i le tua ngā ruenga le lei whai e le o fisa wha sala lau poro rua nei tau longo atu ma wha manatu i o tangata loa lofa mano wanga le lei pa manuia le o fisa o le tioi poro rua nei po le lau mua nei o le mātou o lenga lea watu ma le nganga fia ma le nganga whapstai mo le ola ma le malosi ma mea umalawa ua mātou ta whiri sāu no ai o au fō ai paia e ala ia ke riso Iesu ulo mātou wadi ma le mātou whaola Amen. Ua whafonga le tunu i le tātou saunu ngā lotu o le tāu nei na taita ia lea le sunga i le tausimita ngā luenga Reverend Te Whepa i Kolia me le kalesia me totisi Sāmoa ko kiwi polirua. A malo whaftai wha malo tā pena mo le tātou saunu ngā lotu ia manu te leina nei asom fuafuanga manu ia fo i le tāpo inga le kalesia me se fuat whatua manu fualo whaftai tele lava i lau sunga le tausimita ngā luenga. A mai alivi ingo le tua le whafonga iai ia ona whaafafonga no le i tātou purkalame o le ata o le tai au. O le pese se fulma le valu o le kale sia metis.
Hi, Sāmoa. This Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mua. Atau le tayao. Taile atua ua whaopopo le soifua lau le leili tātou atunuu ia mai se fo i o se ola ufai ngā luenga se itulou wa fo le tātou maftanga whao pea ia pe ona ile nei tāiao ia o le tāiao le nei o le aso lua se fulma le lua le masina o kitopa lua fe lua se fulma le wha whatalo whatu Sāmoa le atunu pele le suafa manu malo o le tātou wali i whao le Yesu Keriso malo le soifua mulia malo le lange malo le usu vui Alo, no lava tasi. Tai voi le lofo le ri o tātou whilo i ni tāiao matingo fie. Mai le tāiao. Ia, manui al ni tāiao whaftai le lofo le ri. O le fuwa tātou e mafuta fuwa le ni tāiao. Ia, alo, mō pe tā utfia fia. Ia, moni. Sa le ia sere matango fie o le tau le nei aso. Fe tau i le le mfuafuanga le tangata le vai ia. Ia, mai se o la tau e malanga. Wa e malanga to inga tau le te mana o ye ina ia kilia malangi le le aso. Mai se o malanga o va lele o le sami. Ia, va pefona o lele. Sa o le le ia. Ia, whaftai le lofo le li. O le aso o timunga, o le aso wala. Moni. Ia tātou fia. O le are tau e mai. Ia vi ele tua. Ia whatu muina tātou loto whaftai. O alava me tupo le aso o lui tau. Ia o swinga o le tau pe timu pe la. Ia mō pe tātou loto whaftai i wae. E isi nu o langi lai motua le aise vai. Ia au tātou le maua le vai. Ia maua le la. Ia pe fo le malusi whapopo nei tai. Ia whaftai e le tua. Ma nei fo le folfola na. Sau no ye tsu tau simtanga luenga tom tau ina le yaso. Ia ua pole. Ia o vai la. Mara ia. Wai lono winga. Wa lono ia tangata e popole ia ili ni tai au. Ia whapea lau nana whafonga tātou launga. Ia ua pole. Ia o na ia. Ona ngona faltangata na o popole ia. O le popole, o le fefe, o le ato vale, o le mautonu, o la ngona ia o mai. Ia pia launga lo le upo le tua. Whapea o se taimo le whamanatu, whamarusi au vo. E fo le wholonga nei tai au. Ia, ma loa non sa i ini se mo tala whano noa mai li poti e whale mai. Ia po ni po anime longo mai Sāmoa ia o atu vale ai fina ngalo mau pelo file mu nei tai au aki melo di tio fonga na fa pe onete pole la mete lete pole nei tai au sul pesa sul veta so ia le popole ai te sire via so tala iti ile mo ta o lango no popole mo vita tfala ngolango ta matu le na tonua le fue la mota mo til termine le ya mas mala malta ya le onga sa fale le ya mas pole ata to matu pe ta to le u ave o mole le vaenga le o le moti no o le me uma o le me fale ton e ile te mi pi tau sa ula ngona na pole tonu pe ava ya tu ina me foi ele o pale ni le ala sa ulo e tu foi e ese matua Sāmoa e le popole. O lona o langa e le popole. Iei e longa. E longa. E o langona e whaltangata o popole. Me voina na whitala i le i na launga nungal monga. Au popole. So stangata ai te lola. E whai nei le whauinga ina le i o le popole. Tata noi voia. So stangata popole e le umilo naula. O mai e mawhai e le popole na wha umilo wola skupi tastas. E nga so stangata pole ai le umilo na soifua. Ia ua vai la e res wha fefe o le upore atu.
E mawhaiana e pole nei. A laua e whaifuana whaatea. E whaina tea ese. Tu e sa fo. Ia, yasi mal te lo taimi. Ia, sui tūlanga. Ia, pole le mauti noa. Mal whaatotua. Ia, e mani o tātana no le pole leo tau whailanga mo le vai. Whatalo whātu sa mo le atu no pele le nei tae au. Ia, whatalo whai au au nane atua o sunga i whawhenga inga o whainaunga le tala le lei o taitai o kalesia. Whatalo whai nei o tātou mātua mātua i tonu a inga o lo tāpua i mai fōi le nei tae au ala whai fōi i mahanga i atu nei whanaunga luenga. Whatalo whai nei mātua o lo i tonu mota ngase ma maota o tangata mātua ma lolo se fumanuia ma lolo langi ma ilunga fōi la wala lo e whanalonga mai ai. Ma ki mai lau le i teo whanalonga le tasi ono te si ma le tasi whamo whatalo whatu ia a whaiwhia ngā luenga le nei tae au ia i ngā luenga amata ia ma tātou mafuta pēa ia le tautua le whonga le lau mua i Wellingtone o nei a inga fō i le nei tae au ala whai mai fō i ona ua motu sia whaafua se i le maftanga mai e pere i a inga ona wala upa ia le atua e wha mawhanwhanatu pokalame ma le tautua le whonga le lau mua i a inga umalama ia ma le tua lunga tātou upinga te whailangi o lo o wha ngā mai le toa telo le tātou watiruu ia whaasoa atu le tātou Facebook subscribe le YouTube wha mole lava tātou mafuta ila ia e ara le tautua le sifonga laumua ia so umalava o lana tautua. O leo le a tātou hanga i le pese nei me le sunga a pen anai e a whamere pese tu ese le popole ia ua fitau le fwoi mo le upuren tātou tara noe nei tai au. Ia on whakasolo atuena le tātou pukalame tā lofa lava. Say to
Tala whanava usimel whafonga I tātou tala fau o le nei ia tātou tala o le tau. O le tala o le tau o le tai au nei, I le langi le tau le so ma le aso a tai au. O le stofi e iei nai timu o la amata leo na vai fo le mata le la. Ia, o le asfaile ma le stona I le valo e iei nai timu. Nga mwhātou sui le tau le isi lua sulfai tu la o iluma ia fia mola uvao nei ia a o le tau fia o le vai tu pe tau timu le stona I ma le asfaile. Ia, o le wawai ka piti manua tu whanganui taranaki le soe langi le lei le tau, e langi le lei fo le tau maupua tau po Hawke's Bay ma waiwa rapa. O le malulu o le ea inu nei o lo ia I le valu whaasolo I lunga le se fulu, ma le se fulu tasi. Ea maa whanawhana lua se fulu anga I lunga I le lua se fulu mani lua. Au kilani le so mtua manai e lava le pupula manai o ave o le la. O le motu I sautea matua langi le lei lava le tau, o le malulu o le ea o le fitu anga I lunga le se fulu. Ea mawhanwhana sifuri ma whaasolo atu I lunga I le lua se fulu. O le au terenga o le atunu nei aso I matua langi le lei lava le tau le isi au e whaalewe lawe nei aso. Ea tātou wa aia pia e langi le lei le tau le tātou tunu au whia ngai e Sāmoa mtani ngā mālo le whono mālo le tau pulenga. O le fua o le ea vevela I Sāmoa lufu ruiva. Ea mawhanwhana I lua se fulu maleono o lana winga matua vevela mo le au whai pe lau e lai whia I Sāmoa le whono. O le ango toi fo le lai le so Wellington I le toi 5 minute le valu nane I le fiafi e o so e le la tai au sifuru 5 minute te aile ono I le tai au a tai au. O le fua le ea malulu I Wellington ma ona nuu atua o I whaanga I lunga le sifuru tolu. Ea mawhanwhana o lo I sifuru valu anga I lunga lua sifuru mane lua. O na wawaile le tala o le tai nei aso Wellington sua le tai te alai titi le afo le iwa I le tai au nei pe le tai le whae le fiafi. So I sua le tai le te au le se fulu nā nei. O le tala o le tai mau polirua, o le pe le tai nei le afo le fitu, la lau pe le tai sua le tai, to e valu minute le lua le au auli, o na to e pe le o le tai le valu nā nei le po. Alo lava, ia o swing o le tupe, mo la tu e la fona tu se le ni Sāmoa, tasi tala ni usila mo le tupe Australia e valu iwa sene. O le tupe Amerika e 5 iwa sene, tasi tala New Zealand, ma o le tupe fiti tala tolu sene, o le tala Sāmoa le utala 5 valu sene I le aso le nei, tasi tala New Zealand, ma o le tupe pa angatonga tasi ma le tolu tasi pa angatonga, o le tupe fiti na tala tolu, tasi tala New Zealand, ma o le tupe Sāmoa, tala 5 valu sene, tala 5 valu sene, ia manuia mahalo la vadanga lei. O whamleanga o soifua o asa whanau tātou I meri masani asa whanau at samoacapitalradio.co.nz Moni a tere lamo tau asa soifua o tau na soifua mai le nei aso le aso lua sa fulma le lua o kitopa ia po o se asa whanau fai o se isi o whanau whamni atu le tua ia te o tau umalawa to e whaopopo nisi tau sanga stele ia mafo I pele malosi a warwhianga iai whiau mga luenga maonga. Ai ole tātou tusi whaitau le nei tai au sue umai I tātou tusi pa ia o kase le lei tele o le wainga le mai mo mai le teimu le tai au tofu tusi pa ia uma. Tusi paulo le karese e fesa lona mata upo e lua a lona whai upo e fitu e fesa e lua a lona whai upo e fitu. Ina ia whaalia I tupulanga a tali le siri ese o le whaulai o lona alofa tūnoa. I le anga le lei mai ia te I tātou ia ke riso Yesu. Ina ia whaalia I tupulanga a tali le siri ese o le whaulai o lona alofa tūnoa. I le anga le lei mai ia te I tātou ia ke riso Yesu. Manuia te lo tau asoifua ia o le pesel nei ia mai le tamo le tanifa. E whaamnia tuai o tau aso I fua ni aso.
Talo falava o se mel fanfonga o tātou tala o mena tupu laulangi nei aso o tātou lia le aso lua se fulu ma le lua o ke topa. O le sol tausanga e te siiva onos fulu ma le wha o le tangata tustusi e suafa o le tangata o le falani e suafa i a Jean Paul Sartre. Na te te e le tangata le le wha ilonga maualunga ta o le Nobel Peace Prize ia e manatua i la langi lona o langa tustusi me o tala ma me umo tustusinga. Na mafua na ia te e na e whai mai e whai iti ai ia pe yeilo na afianga i an tustusinga pe ai maua le whai longa lea. Na tupu de tausanga e te siiva ono se fulfa. O le sol tausanga e te siiva ono se fulu mo le fitu o le tangata ni usila e suafa ia Denny Holme. O ia le urua i tangata ni usila na manu mano i le tuu ngata avale lo le Formula 1. O le li ilea o le ave ta avale, o ta avale tutu sawa i o le Formula 1. O ia la le tangata mua lava na siampini le tuu unga lea, tausanga te siiva onos furfitu. O lona ingoa, Denny Holme. O le tausanga e lua fese fulu, o le tangata le na whaavaina le upenga o le Wikileaks. O lona ingoa Julian Assange. O le sona ia whaasala lau ai pepa o whaamatalanga i taua i le vao Amerika, Iran ma Afghanistan. Ma le tua foi le li nei le 11 taunu mai Australia le na loka i tutonu o le fale o le ampasa o Ecuador i tutonu o Lontona. Na whaasala ina ia alea wei ulavan toi o mai Australia. O lona ingoa Julian Assange. O le sol tausanga i luafes fulu na ia whaasala lawina i pepa nei o taua i le vao Amerika, Iraq ma Afghanistan. O le tausanga lua fes fulurua, o le tangata Amerika ti e wila vili vai tauta ua nei o Lance Armstrong, o le so na ave e sea umaia na pine po ana whailonga i fitu, ina ua ia maua na ia whaonga ina fuala au whaasa ina, i le tele o taimi na tutu ua i tu unga wila lea le Tour de France. O le sol tausanga i lua fes furuvalu na whaato ese i le pāle mi o Australia i le nā taimi o Scott Morrison ia ua whaato ese whaala o i tele ia ona o le tele o sawanga mātanga na whaia i tamaiti i to tonu lava o le atunu o Australia. Tātou tala ia te maua le whapoponga le taimasani whaafitai lava. Ua toi e whaminu te ona tālea o le tu la valu tāle valu na whaafonga le tātou tala mai Sāmoa leo te pena mai le whalitua ia pule mangafa tala milo ia mo tātou tala mai Sāmoa ia maise ia tātou tala fōlisi fonga la mui Wellington. O nei me foi lo tupu nei temi pe on si de fia foi o le olofanga solo te nga mano Sāmoa o nei le tau nui foi isi malo ia o tai ao isi ia ai umele safarele. O le silfiela le tunu o le te o le iwa i le tau nei la mo fol tatou so ta inga malesunga ia Mari fai valu e mai se tala la tamai le tūlanga o iai ia le whamoi moi Sāmoa ia whalonglongo mai pia mo le silfiela tau o le tele i o tatou wata o videos o ata o li poti mai Sāmoa na welunga le Facebook mo le YouTube o le maa nei o le vaenga le atas o am whana alu tu am tamata i pule au le taimi wha solo mai le tele o vaenga nana a mata mai lava yaso
ma le neiva yaso na ua tele rungo le Facebook le Sāmoa Capital Radio ma le YouTube ia tango ki atu e mata ina yo matua si o ainga tango e whaasoa atu pe share atu o le mana yo meia e mo i fo ili mo meo tūlanga tau awa onga le whanau no ai loi tamaiti o le fono la malo whata malo tau purenga la tali malo i Sāmoa o anime o whai ai ale utatou lo e se le forum po le fono tina tupulanga ia ma le mele lua tole tupu i fo ilo nei taimi ia na mana ia yo nei vaenga na ia me se ia taimi o le wo whanau nga ia o mga luenga o taimi tonu ale matamata nei mātua fono la Samoa i Sāmoa ia sa o le ta ia ai manuia fo ia o nga nei whanau le la tare valu ia me se fo ila tole wa mafuta mai tono whainga luenga ia manatua ia tu falta tu Facebook le nei aso ia e mai mo ia wainga sa o le ana ia fa manatu ya o le langi le tau ia tatou nei o le ifo il famo mo le seni le fai tau ngalo na lua i le fale o il parmene ni usile le stofi nei e pe ona mta abuna le tau longo tu lava e so di fo ile tunu pa fa no iso te mi o lango nei famo mo le o mo lava no na tu matal no nei maupito ala la isa mo le fono le choko ya la na tal no nei medita ya o le la ma tau fai tal no ta pe aulia ina ia mai fuso dei fida ngalo tu la ngoi pili tau fa file pole te ngole o le tu la fono le na pasia ia si tatu fa longo fo ia fa malo si au le tunu malo va tai ia le wa to 2 minuta tale valu ia se fitau le la ma le fa talo fa le tatu tunu le uma futa mai lungo tatu pinga fa ilangi ia mai se fa talo fa to fo inai matua ia o fa longo mai tonu ainga mai se tonu fa inga luenga i la unga lue atalo fatu le sunga pali sina fa be fo le sunga la pepe Howard Swalka fa talo fo le fatua ia Naomi Matoka ia o Kevin Swalka fa be fo ia Mati malanga o ma fa talo fatu ia Sauvao Nila Tofa ia fa be fo fa wina Tanielu Nora Lutelu fa talo fatu fo ia le ia li seka ayulupo malo seka pole lita yao antile liva ia fatalo fatu fo i fatua fenga ui sila ia MJ afualo ma lova aftai ma futa mai le wanae Sam mai ia Mateo fa maulalo e va pe fo na fatalo fatu le fatua Lucy al tipi le ma futa mai sa vai moi talo fai ia manuia la fo i fainga malo longa ia le sa William tole foa fatalo fo ia tapu ele toli new mai Alaska ia me se fo ia remia sini ia le sunga senga seu ia Erika Maoe fatalo fatu fo ia silulu Paulton mai au kilani ia me se fo ia le sunga fatua talamia ia na Williamu malo John ia ma fo Eric ia o ese pu fua fatalo fatu fo ia aloma mano ia le fatua Betty Nansen ia o Philly Malo Robert Peterson ia mole to hotel o tatu tinu ia ai talo mole valu usi mai al fafonga ia tatu tala mai Samoa Talo falava, o si mai ele whaafonga o tātou telefon mai Sāmoa, i le tautua a le si ufafonga le lau moa, i le aso lua lua o kitopa, lua o lua wha. E whai o wina tali maa loa le atunuu, ai o le mamafa fo i o le awenga e pa ui wha la po tipatonga ma komiti, mo le wha atupeina ai maise, o tupe tatongi na wha alu, e wha au le lei ma wha amatonga o fiai te unga nuu maa pio anga, mo le fonotanga o lo whangasoro nei. E le tautau e sea le tūlanga, ona ua maitawina, ma mo le mau le atunuu, le au le leo te unga nuu mafio anga e a mata mai whaleolo se ia pā ia pia. O tanga vai o le whaonga o pau ta avale, ua le toi whaonga ina e vali lano o atunu, e pā masi o miai la au, i se tūlanga mātanga o fie. Ua tali le pā le mia, ina ua fisilingia i sona whina ngalo, i le whaano i mai o isi o fio anga, te whaamata i whaatanga na i minu te se tasi pe tolu, e a fea, ma se i whailo ai atu a fio anga, i ia tai po sui o atu nuu, o lo ola teu ina, ma whaalau i loa i tanga vai. O le sau noanga le pāne mia, o se mata upo i whailo ai ai sui o nuu, ma i la tau o lo va aia, ma muni sa ia whauru lunga ma sa i tai o malo, o na fua le i ai o se taimi tala whiangai. O le whai unga le vai aso,
Na whaatino aile po kalame ra si o anga o ti avea. E whairo ngaile whanutanga ta itai o malo o tau pulenga. O ti avea, o se tasi o fio anga matanga o fieta e mata ina la tau teunga. Ai na whaalea na sui o tina. O te unga na whaatino isina no ngā tupe. Na mauale sosani mai le atina e miliona tā la, pe itai e le lava. Olo na lua le ne o aso, o le vai aso atoa o le whanutanga. O whaiso e tu e ngā leo i le malio se ritala vau e whaapea. Na malio ana ua wha o nā e seisi i se vai o ona, e ala i le sasa i te tono o le whangupia a leo o malio. E lua sfulfito tau sanga le matua o leo o malio, ma ua tele te autostusia a le mamalo o le atunuu, ua ave wha amafan whana i le ainga ai maise o mātua o leo o malio. Wha mauni e mai ripoti al whale mai, o lo whaia su isu e ngā le whale mai, ai e whōninga mai na sasaa e tangasa le vaila au o ona i le whangupia a leo o malio. O se whaina mata o tia lea, ai maise lea ua alia e lea whainga, e le masani e tupulanga le atunuu. O nisi o ata lo inunga o penga te whailangi, o lo whaalia ailo i mata malingi o mātua, ai maise o uso matua whāwhine o le ua malio. O lo whaawa uso isu e ngai whaasanga i lea mata o po mata utia. Ua whautua ina ni min star mo le porkalame o ngā luenga whaawai taimi, lauti mo ia wele se ai. Fono whaawai e le iwe stala atu i lalo o whainga whaawai fau mo le porkalame o iai nei. I le whaatala noa ngā tala fau ma le min star, na ia whaamaonia mai ai le whaino mera o fono whaawai. Ua mai e o na restala atu mo le porkalame, lea na ia whaalia, ua silia i le tolu se fulu fono whaawai, ua mai e o na restala. Ai o lo whaanga solo atu rava isi fono whaawai. O le whainga fau ua iai nei, o le whaamatu i tua i fono whaawai, le whirifilia o ila atou e malanga i ngā luenga whaawai taimi, ma e le whaamalo sia fono whaawai, e restala atu i le malo. Tā ua i lau timo ia, e iai nisi o vaenga o lo o mana o mia, e nisi o fono whaawai le i restala atu, e a o na whaamala malama le lei, e le ngasa i le whaatinonga o lala tau pitola au, ai whaapea fo i le vā, male sao whainga a li i mwhai pule o fio anga taitasi. Sao noa lau timo ia, o isi fono whaawai e ala na tuai o na restala, o le fia mana na o ia mahala malama mua mua. Sa sininga fo i le minsta e whaatatau, i tangata na restala mua mua i le ofisa, a o le i whaamamalu whainga whaawai fau o le porkalame, ai na tali manino le minsta. O whainga whaawai fau wa iai nei, e au fia ai le whirifilia, e a li i mwhai pule o tangata o lato o fio anga i anga waa, e malanga atu i lalo o le porkalame o ngā luenga whaawai taimi. O le li pine lanu sama, o le a avea malanu au tu, e momori ai le whi au o le tama i tai o Santa Rosa, ua umalo na ola taluai sa wanga mātanga, na whai i ai e lona tama moni. E ola pele se au momoli e Santa Rosa, o lo ia tāla sangarai. Ia a velo na oti, e whai ma whaamanatunga. Ia ngata ia te ia sa wanga mātanga, e soi whai e te mai ala tau whanau teine, na soi fua mai aile nei lanalangi. E ono tau sanga, o whai e sa wanga mātanga ia Santa Rosa e lon tama. Aina umalo na ola i se fulu malawalu o ona tau sanga, ina ua lema whai ona tonga fitia, se siama na a fiai. Na whato a mawhai o nā ria e ia winga tū whanua, ina ori putia i le to o manga mo e potua ngā tia, ma whesosoani ai le to o manga, i le whaatino o siaki i le whale mai. Ma tau sia Santa Rosa, i le no whaanga e suru whai ai e ua potua ngā tia, te tai ua tuai. O se mata upo i le i whainga o fia le whaamasinonga, ona o le tele o mausuinga, ma whaato a ma whai ona whaamaonia, ma whaasala i le luas fulu tau sanga i le whale pui pui, na o Mati Manuele Brown, le tamao Santa Rosa, i le tau sanga nei. O tātou tala ia mole nei yaso, whasoi fua ia.
Whaatalo whātu I le nei fo I vaenga o telefo mai le si ufongo le lo mua I Wellington o le talamua ua talia le matanga aluenga le se fua malolo ina le siri atu I le whāse lau ni tārsanga mai tangata whainga aluenga ua mana nao malolo I lo latou lava loto malie le voluntary redundancy. O le masina o kuso le na whailo ai le matanga aluenga I le au whainga aluenga I le fuafuanga I se vaenga o tau mwhainga whaititia I a tupe whaalu I le whaatino ina wana au onanga mga aluenga whai. Whailo ma iai le whaatono au le matanga aluenga I a whipulea ai Marchi apa o lo whaau au le taimile nei o na tau whaawasenga tārsanga mai tangata whainga aluenga I ua mana nao malo lo mai I o lātou tuhinga. Na ia ta ua leo talia le matanga aluenga le a awhia ai lea tūlanga o le au whainga aluenga mo le tongo fitinga o ngase le frontline clinical staff. Ai pe I whaapitoa le fuafuanga mo se vaenga o tangata ngā lulue I vaenga pe o le pūlenga ai whapefoi le au whauwhautua I whainga whaavae a tō manisi o tūlanga tō fi whaapitoa. Ua uma ona whailo mai I le vasenga o fō mai, junior doctors, o le ai o se au whainga aluenga langolango tau le pūlenga a whaina ai le tausinga ma le tongo fitinga o ngase. O lo o whaawau pe ona pa u I lalo, lao whainga o awa noa whainga aluenga whaasara lauina I le tonu New Zealand I le teiwi nei. Le ngata I lea, ai o whaabena whoi ona pa u I lalo, ma lao whai o tusi tārsanga, mai tangata o lo sua ngā ruenga mo le teimi mua taru mai le tausanga atoa ua tua na ia tu nei. O se lipoti lata mai nei I le upenga o fesota inga a le kompani o le SIG o lo ta ua I le pau lea I le afa pasene o awanoa whai ngā ruenga na whaasara lawina I le masina o se tema ina ua tua na ia I le siri atu I le tausanga atoa o alualu maadia I lalo se ia o mai ai I le masina o kuso lea sa iai sina si itanga la ititi. Na whaamawina fo I se pa ue 2% I la whainga o tangata e tālasanga mo se awanoa whainga luenga e tāsi e whaasara lau. Whailo mai ai le lipule o le kompani le nei le SIG o Rob Clark. O whainu mera ua mawha maunga nei e atangi ai se tūlanga whe mawai ma le vai o le makieti o mea tau ngā ruenga I le nei vai taimi te tonu o New Zealand. Na si tia le titi la whainga o mai whau o le COVID-19 furuiva na wha mawina I New Zealand I le vai aso o mawai tu nei, whaatusa I le vai aso I ona tua. Mai o whailo mai whoi le mtanga luenga le sei fua mahalo ina o le vairusi whau o le SEC lea o sui I ai leisi tu ainga o vairusi o le nei wha mai I le tonu o New Zealand I le teimi nei. E iwa se lau se fulfitu la whainga o mai whau ai 5 la whai o maliu na wha mawina I le vai aso lea na umai le vai luanga o le pō o le sa. O le vai aso I ona tua sa wha mawina I la whainga e valu se lau valu se fuluono I mai whau ai ono la whai o maliu. Se lau luas fulfala whai o tangata sa tau fia I whalemai mo tonga fitinga. O le tu ainga whau o le vailusi le whai ngoi na o le SEC na mua I maua I le tono le tunu o siamani le masina o kuso. Mai wailonga o na malosi le saralau ma le pipisi atu I isi vaenga o le lalo langi I le teimi nei. E le aia se ngatele ma le vailusi masani na yei mua o le COVID-19 furuiva ai e mahua o na maua I le vailusi fau po le variant fau lea I le taimi e maua maa fia I se tangata I ni vairusi po ni variant silua o le wha maa I le nei o le COVID-19. O lo o whaataro sanga ina leo I le aio deneden se feso soniatu o le mamaru le tino o mo ni whaamtalanga e ono feso sani I ala tu sa I lilinga o lo whaia e winga I le maliu o se tangata ti e wila I le aso sana te anei. Na lipotia I leo po le afo le tonu I le fiafia le sa, le mawai o se alii ua maliu I le awala ingo o le Portobello Road I le peninsula o Otago. Mai o lo o fia talanoa leo I so stasi sa wa ai I le tangata ti e wila le nei,
i le awala le i Portobello, ato ai fo i ma le taia Rawhead, i le vāo li tūlai lua, ma le wha i le fiafi o le sā. I nai tala mai le Pasifika, i tonga ua lipotia mo iai ia le toa o tūlanga lolo wao le tau, ma lo losi o matangi mo timunga, ia na lolo waia ai se vaenga tele o le lau mua i nuko lofa, i le whae unga o le vai aso na te nei. Tō te hele tangata na wha maro sia o na awe se mai o la tu whale, ona o ia tūlanga whaale tonu o le tau. Whae lo mai lo fisa o le tau o tonga, o lea ua toa le tūlanga maro losi o savidi mo matangi mo timunga sa iaile tunu, ai ua mai tawina, e tele ni mea na whaalenga i nai e au fia i le pā u i lalo paumoli ma waia e le tise. U whaalea o ngā ina lai le teiminei, i la pata inga sa iai mo matangi malolosi mo wawao, ha pai, toa tāpu, whapea mole motu o eua. Ua whamau nia mai e le Pelestene o le whainga malo ni Ukaletonia o Luis Mapu, o le vaiaso a sau, le o le atau nuu tuai, le au malanga aloa ia mai le fono ta itai o le Pasifika po o le forum e pei ona fua ina. Whaalia e le li Pelestene, o aso ia ua whaatunga ina e iai le tono ni Ukaletonia ia le au malanga, o le aso lua fulfitu e o atu i le lua sifulumaleiva o Okitopa. O le aso lua sifulu i le lua fulfao o kuso na mua i fua ina ai lea malanga, a o lumana i ai le fontanga le forum i nuko alofa i tonga. Pei tai na to e tolopo, ona oni esenga i le maa leo le malo falani, ma le whainga malo whaalo tei whalea New Caledonia. O vevesi ma whaale velave du tupu i le hoi e tumoto le Pasifika, sa mamafa i ai talanuanga i le fono le forum sa whaie inu kua lofa, mai sa awai e le ngata o sui o le malo falani, ai whapena ai fo i masui o le whainga malo le nei whaaloto i whalea New Caledonia i le fono le i tonga. O le nganga o le asisinga le umalanga le nei mai le forum, i na ia maua se li poti ato o toa, e tu sai o whaala velave ia na tūra i mai, a mata mai le asas fultolu me i le tonu o New Caledonia. O sui le umalanga le nei au fi ai le pale mi o Fiji, whapea ia tonga le atu kuki, atoa ma le atu Solomona. Ua nipote mai le whaapoleina o te ngāta o Papua i Sifo, i le ono whaaditele leo sa wanga le fitafita le malo Indonesia, i pulenga a le Pelestene fau lea ua tofia o lea malo. O lea sa lea nalo i ai, ona se e iane i le tofi Pelestene o le malo Indonesia, ia le rie ingo ia Brabawo Subianto, o se tasi o taitai au sa wā, sa iai o le vaenga au o le malo Indonesia. O Papua i Sifo pe ona silofia, te le tausanga o tūla i mai ai ni vevesi le vāo tangata tō tino o le vaenga o Papua Maniukini, ma fita a le malo Indonesia, mai o se vaenga o loo finau, o moso lātou malo tūma oti mai pūlenga a le malo Indonesia. O le tausanga e awhi se lau ono iwa, lea nālo iai, o na vea ia le tūle i Sifo o Papua Maniukini, ma vaenga o le malo Indonesia, e awala i se pālota whaabitoa po o se referendum na whaatu langaina e malo au whaitasi. I tālonga a wheleti na mua leli New Zealand o Hayden Wild i le tuunga o le triathlon a le lalolangi sa whaia i se pānia. O le i mai peletania o Alex E, le masani o na la uantau wā na tūlanga tolu, pei ta isa i a maua le whaelonga o le siampini le lalolangi i le neitausanga, i le tele o na malo i le series. O le taimi na whaamawina o Hayden Wild, le na mua ai, e tasi le tu la fast fulua minute, luas fulua sekone, ma tu lai mai e o ia i le tūlanga tolu, i le whaasolonga o le neitu unga i le lalolangi atoa, i le nei fo i tausanga. E tolu tesi ma le 8 miliona tā la le vai ngā tūpe o le a vai ina tutusa i le toa se furuma le 5 o ta mai tai o le au kirikiti a le White Ferns a New Zealand le ana malo i le ipo le lalolangi i Dubai. O lona winga e lua se lau ma le 5 afe tā la e maua e le tangata i to tasi.
O la fa inga ato le tupe na maua le au le nei ta mai tai ina ua manu maloi le ipu i le lasu ngā fusi ma le au a Felika Saute e se furulua te si ma le valu 5 miliona tā la. Ua siri atu i le whaaruaina ia whaailonga tupe sa ia i mo isi ipu le laulangi i ta longa nei o le T20 a le tupa o ta mai tai. Whailo mai e le pulenga o kirikiti e le laulangi o le sitia wa ngā tupe mō tā longa a ta mai tai o se tau whainga ina ia tau whaatusa ma le vaenga o lii. O le au kirikiti e ta mai tai o New Zealand o lona tolua i leo o tunu o manu malo i le ipo le laulangi ta longa ta itasi aso po le ODI whape ai ma le vaenga le ta ilus furu ova po le T20 o isi e tunu e lua o Engelani ma au se tā lia. Taimi nei la o le wanga iane i initia ia le White Ferns a New Zealand mō tā longa te itasi aso po le ODI series e whasanga i le aua initia ma o i tā longa e amata i le stofi. Ea, o le whainga nāre nei vaenga o telefou. After it whafonga mai tātou atinu, te whafonga le tūlai vai tātou telefou ma tala mai Sāmoa, 10 minute, wa te nei le tūlai valu. Ya, nei whanau a onga, i o le o te el valu, natu nau o fuinai mātua mori o tau le a onga ni tai au. Yo tama lem tene lei fa ma losi o lela a unga fo le tau sanga o le tele o te mai te tau sanga sfulu mal sfulu ele te umin tai mi le onga ya mo tele o te mi le la fa lu fa ia la tau tape na ngol suenga ye menu ia tele suenga al fa nau ye mana fo silfia ma tua e ni la tu te meti la yo ile onga tau sanga le ye sia ki le po yo o le onga po fe la yo ia na mana ia ma mau ia o me umai o winga ia fata mai ti nta mai fo ia le ngata mai le vai pasi mai le vai mama o foi le so fuanga e tam fai la nga yemanu ia ia na ele o se fai ti onga mana tu a fu ia o le tele ia la no le mo ta mai ti a onga nei ia nei ta mai ti e mai fafu fai tau fia piliona le mo ni usila tau sanga e tau ta o la tau pili ia pili a onga e o mai nei a onga ia mata mai a pokolisi sa o i tertiary level politics me university ia ta miti le no foi nei ia tu atango li malua i le no na te mua na e wai i le sme mana ia le o meu ta miti le fa for the overseas students so mai fau ia va no i nei New Zealand le no futa miti no foi New Zealand ia na umane lo le ia telefone tu pel mano ya lu e tau tongi e tamaiti ya ta tu le ninga lu ngai mo ya le mo la va no na te alu la onga matua e tango li malua ya pe ole sa fo lo ta tu matua tasi yo sa ole le tamaiti fa ma lo si ya onga yo ano mo wa fo le me le ole fo le lo mo tu wa ole to ini e va senga matua au te sa wa le pasi ta ya mo te fai me onga i le fai me onga ya fai o me onga i le onga te pena tu enga yo ta ya mo la fa pe ia tanga ta foi ele ta foi ele to angela on fa pe to ta fa ja lo long ai le ai no sa wa ia tu pasi wa lu ta fa ia me onga ia ta si la mo tai ma lo e fa ta li pasi to ai va ila wingo tanga ta fa mai le fa wa lu ta e ta ai sa lo long o tio so ngore pasi te va tu le pasi tu pasi la fa mai lo ta aso ele se nei tanga matu ala la utei lo le mela tu olea o ta fa sa le yo baila usa le mole voye tu ate a marsal mo pa wa me ala e lulu na wa tu se la ele ma na ye mol to anga a wale ano fu itala tangata e alua te fa maoni e ma e lofa yo ma tu le o se fanga luenga ai usu sal i o le onga te fa me onga ya e tawia fo tau tinga o ma tu le ala u va ai ya me la wil te min nei o manuia ma mo foi manuia te ia o ta fa sal longa manuia le stanga tele we manuia ya lo te le atu po kala ma le va na tasi ya pe o le sole fata ua i sin o lo langi me o le tai fa le mai di e tasi le o
O va ai ile taifau, le whangawhau taifau o le ainga. Ia. Na te leo ina le pepe le ainga. Oh. Le ngata tato vai video lungo social media. Au vai tino ai so. Ia. E matua i leo le le whangawhau taifau le ainga le pepe le ainga. E matua o fofo i le lofa ma le poto le me ola so. Mo le o ina tangata o Ia lātou. ia whalongo mai nisi ainga e whaapea. Ia. E wei nisi mātua e whaafua lo le pōle tamu ti sauna tōle mai le tūle wā. Ia. E tau whai poloka uane, ia e tu sa lana le whaaforinga e leo se mea. A tama mai nei mea ola pe a hoa o le lei. Fie o nei whanau i polele, ia nei fwe la u tai whausai. I o lan mautu. Sa whanga. Nei e fie whanau li teimina mai ei. Ia. A o lo wai atua la umane a matou mea ai. Umami tupe. Umai matupe. Wai muringa fo tau singo whanau tau singo mea nei o tai whau me whapea. O whai atu whapea. Tua lea ia se rumana i e maua i tai whau. Ile whapea la ua ta fo ilele ua ta angaleangai. Ia e tau an whamua mua me tau an whamua mua. A mua mua whanau e whamuni muni i e mai whapea. Toi whaafo ilo. Toi whaafo ilo. Ia o mai lo whanau li se whea mato watu lau awe. Hei tau si mua mua o tau whato a mai reo se tai whau. Ia ora tau sia tu mo tau sia tu mo nei tai fa fena fai. Ia ora na. Ia al mele le la wa toi fo ia al pusi alo tua o ile lo tu to fale. Ia o te ropo sa o pusi. Ma wa di le fai ni wa le la va tau si la pusi na sa fuori ia na mai fa tu mo la ta vale. Ia na. Ia o le aso fo ni fa ta wa ia me yo nat. Meu fua vo yo mon meu pinati ma meu uma va tau nat fa ua la no tele protini e to tonu o ia inga i le mkuka ia le fangu na tu ai na ia uma mix ai tonu pe fa filo i tonu meu nati fa to mo folo ia fel tangata i tango lu mai ana nati ai ia nga i tino wa ele le nga ole le tonu fu o la au e silia tu nei lo nga ole saule ano meo la man fasi ia ele ia tama tele yo tu ainga ia tatou ia penal pinati au masen ia ia si tu ainga ta ole hazelnut ole walnut ole chestnut cola nuts ole pinati le masani tatou o cashews ya maltele fa filo ya tono vangu tu lom kuka le kam ya le ya patu le handful pe tu moale lima ya tasile aso tasile le handful nga tu mu lima ya mana ya ngatino mana ya le si ole aso ne le o mo ye fata o email nati o sa mola ya sola pe tasile me mo te tu e pe o te metal malonga le ai ole lama ia le fuole lama tangola ta mana e sole pe o le popo vo le o le anor popo sa o le a pe sole o to toi ma fa le lama ya sola pe ai sia o nga o le a le tio amalo rosi ya sola e se vai la ile termina tu o ngana ile lam vai la ya fianga le wo termin se vai la le mele uto ye o la mama le le uto uru popo sale ilo le termina fianga le wo ya ma lo lava te ole ival te nei molli poti mai sa mo sunga mari tu longa i tau manga le fono tal fia le vai tu ai tala i au mai langi le yo tau ia vai na fai me lo tala fa ta o ta i fau le asole ni ava tu la an le sto ina le ma ta i fau man tu fu le na fa mau le na fa mau le na tala i fu li aso ma fu anga le ona fia tamai o e fa asa valila ta i fau ona e to sina i tamai ta i ma fini a pe e ole to ya nga su wenga na so le ale o to ya nga o va i por ruan mele we le fia o te uri o tina a ta i fau fa sa vali a to i no tele no ta i fau Susana wa ma mai la fa fa o chalo fa sa vali fa wenga we tu pe fa fo o fiu vo ya fa sa vali o ta i fau ne ya ma se fa fine tal no ma ya fia fiu sa vali fa ta fa o ta i fau va pe so le e se la ia a to no la sa o isi tama ai le sa o isi tama i ma to ia tama right ya le la to sia tu ni se fa unanga fa la uno ya fa ma lo la vale fa fo mai ya ma lo fo nga lue ni se tatu tu fa la uno ni se fa silanga
Tas tatou pese vai foi nei taimi tau tua si fonga lau mua lua sfulona minuto te alvalu taimi New Zealand. E tolu se fulu afe tā la le tino i tupe ua tapena le titi sound mo lana promotion e fiso soni ai i le tangata o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta i lima se lau tā la cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi moni usila ma au se tā lia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tā la pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi e a lafo sau se leni le my cash le titi sound Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le my cash alu ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu malo ai i whailonga tupe tolu ta i lima se lau tala cash i aso whareile taitasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le digicel. Ala tonu mai at oe ila sa lusu fitu ak topa i lima le fiafi i loa Heart Event Center i Wellington. Sa so leinei mo oe na ia e malolo ai ma maua i mana o le tua i lo soifua. La so vavenga mga luenga ma mana le tua le whaatinoina i ate oe. Ala e maweina i fo il suau o e whaamaniara e le aisonita. O ni MC le nea wanoa tau. Mo nisi whaamtalanga whaamoli whaafso tai mai o lua tas
5 lua fitas soifua. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e le tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga ua tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai alo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai, nisi o tātou whaasiri silanga mo nei tai au. I le swafa man le tātou ori o Yesu Keriso le whaola, mātou te whatalofa to el pa ia maulungo Sāmoa lo alala mpapa au i le lau mua nei o Wellingtone mauna no utua oi. Nunu atu ia o tau pa ia whaale atunu, whaale tala lelei, whaale malo. E le ngafa tau le maina sa mātou whaamatananga, le anga o Sāmoa, o le amamala tūlou lava. Atonu ele o toi pōmala e tūlanga, e pio nei le wha tauina, po le whai tauina lona lua o le pili, a wale wha tū mawina le sitseni ne utatu tangata o Sāmoa, na soifua e Sāmoa, pe na soifua e le tausanga te se iwa lua wha, e o mali te siwa whaiva. O lea o mātou wala ua toi ma le nganga wha alo tele lo tau mamalu, tātou awai whātasi le pāle menu New Zealand, i le astofi nei, i le aso luas fulwhao ke topa, valu le tai au. E whātinoi nai, i a siaki masani, i le whaitotoa, a wale saonga le mu, o nā ngā i le i to tono le mautafono, a ele i taina le iwa, mo le langolangoina o le wha moe moe, mo le silifia o le tātou tunu, o iai fo i se potu o uma o na sauni e lelei, o la tau ona ele maua le pea le maua le avanoa i te tonu o le whalifono, o le potu fono, o le amawhai o na whaasa lautu sao ai i a tau o manga uma, Samoa o maia se o tātou tū whātasi a wāse ai, ma se manuia mono i o tātou tū a, o leva o na whanau no manu i le tua mo so lātou tai au le ne tunu, o Samoa sa ili mālo, ma le whaalo lava whawhitai, sa inia ele lau a fono. Ia, o le fono leo lo asalawina e le mawhtanga so whaatasi e whaiwhi au Sāmoa Wellingtone polidua ma le Hunt Valley. Whawhitai lava. Malo. O le si aso le whaminatu i le aso nei tasi o le aso e tau o le Leave a Review Day. O le ai alu i se whaloloa. O le ase au unanga. E whai mai la tō e tu atu sau review. Po watu sau finangalo tu saman la tu tua. E ye le company tau sangalente nei e tau le reputation. Company la ne na amatali alfa mamalu le aso tonu ane i le solufu luo ke topa. Amata tau sangale lua fe lua tolu. E whata au ai se finangalo whaalia o le tangata whatau. Po le tangata le whai e le au unanga so se company po se whalaputonga. Ia e tau o fo i le aso ne tau le leave a review date. Le aso ne. Ma se nai whai an mele whai whatau e te use review se mea. Le ai. Se whangana se whanga fwile le ua te whai atu e le o sao. Le. I po se e loa tate au mai. Na ta whai lo le iai. Ia se mea fwile le tate e loa tu whapia. Pea tu lai palapala mai le pito i tu o le mele asu mai mea ai. Se asa ma whai on te whai ai. Le si tu le lei mo tātou. Mo la tau e whai whaatau ngai nungo penga ta whailang. Ia. Ta si le vaenga siaki e la tau pe le lei, o loia la tau whaatau. Siaki e la tau le vaenga le review a customers, po tanga te whaatau. E vai atu loa, wai e ia mo meo stars, o ia. E vai atu 5 stars, le tangata 5 stars, le whaatau le o loa lea. Pe o ia mane, e o fwoi tala le tangata le whaatau. O ina life so soni fwoi tangata whaatau. Ia lei loa e lau vaenga i whaila tu whaatau online, o le mea nai fisili mai a i a website ia la tu. Sa mana ia se vanga na ua folele ua fai sau business
Fato ama fai le ona fai atu sa review I lau business. Business ai. Oi. Fa te ingo sa fale ainga. Me Pacifica. Ia la trolea a wai atu o folelo la fai ane turinga monga I tua. Ia no fa tu le foi. Vai ia na ia utamala I tila tamu ane tu o e fanga nei se fang. Langa le nga solo mai ia. E te talia la to inga review na. Mana ia, e mea na ia ngasi la le mori tu la fono, let's away fai mai sa. Ava chot. Ia ri te ai fua ia ri ia. La la sau review fai de pai le tato foi las farili. Sole. 4 stars. Se furu. Ai 5 stars ia ngata. I toi fa popo toi malisi lima. A ta wa tu ai. Fai ro business. Ai sista mano. Ai Ja, se furu. Se furu. Ia, tu sa pe fa me lima ia fe tu. Tu I malisi lima fa popo tu I malisi lima fa se furu ai. E ta wa tu il tanga tele ona business le male fa lenga. On ma tu ama na ia. E lumia foi o business pe fa. Pe fa. Ba tu la fa mai tu ringa monga I tua. Ia, le ai tu ia no le afa fe tu. Tasi o le tala lelo mea ngol o tako Daily Times. O le maa nei ia. O le tala. O le whainga uo ni lo matua se to lima. To lima lo matua na lato wa onga o le fitu sultau sanga taluai. Na onga I lo matua ia le onga le o tako le onga fafo mai. Wale teimi nei. Ya. Lele ua matua nei lo matua. La vai lo fai pe lato fai ngau. O lo matua valu tau sanga lesi, valu fitu lesi, valu lesi, valu viva lesi, valu lesi. Ya, dasi lua tolu fa lima tolu. Aina fe tau I lo matua ia tau sanga tasi iva 5 fa. Na o ile a onga na tau le Dunedin Nursing Home. Ya, na o loa onga ina onga fa nurse. Ya, avela temine o fitus fu tau sanga taluai. E o mal temine. La ma fana la ta no telefoni, la fero il fal kofe, fa lato kofe mtal noa, ma fa lato talong. Ya le wa le lata ivas fulu na I lo matu. Se ma na yo le fainga wo. Wa le ma na ya mo le wo le foi le mo mi le sit soani les. O fa tasi, fa me fa tasi mtal ye ma. Tal no fa tasi ma. O le mele le utau le maua I tatou matua Sāmoa. Ia. E tau le se teimi whainga uo. O lo matua to lua pe to. E isi aso lau tata no ai mana to fitu wha ai whela tau ta along. Pia no whalo matua I lo no whale. Ia. Tailo ye te o se ai. E mana ia o mele ai o mai whaatasi nei lo matua tata noa. Ia o nei to ina. Ia mana ia le whai isi kale si al mena al maftanga tangata matua. Mana ia. Poto ai mo tata noa. Ia ese mai fo il whale ua no fo umi il whale. Ia. Vai atu il whai a vai le ia. Vai atu le kukala ilo le lea tu alu matua la to fo la pa whano kukala. Ia no se mene ne. O nei pe o lo matua foi le na loka le silo matua tono kapo. La, o nei pe o lo matua na. O le ita le silo matua o vai atu le ila mai le ofo le silo matua alu fai po. Ia. Ia alu matua loka tono kapo. Ia fiu no le fai po fa atali mai ala e. Ia malo. O le tala le tata no nei ona o le na mai le fionga la wano nei tatou tala fōna nafi. O le whamani nonga nei tatou tangata o le poto le o sau temine. Ia, le nasi se le isi lo matua le na mai tala fō. Lua se lo mo tupu wafe na tupe na ngawa. Ia, o la live ai atua lo matua le video. O le pale mio ni usila le tau tala mai. Ia. Matua I tali tonu an lo matua. Ai leilo. O le me whafōringa le tala naiva ai. Pai ia fia ai. A fianga le. O le tele o me fa pete vai lungo le Facebook. Te vai tu tangata Sāmoa le tau tala mai ngana fa pete tania. Mai ia lena maula uli mafe fa matala mai. Ia. Ai ai lo le tatu. Au nei se ti ai. O isi tangata le tangata Sāmoa. Ia. A o fōlinga ma le leo le fa nga mai. Sa o le. Ma se nei vai me fa pete. Ia. Te le te vai ai lungo. E lo tangata Sāmoa na. Ia.
O le ai na fa nga man. Ai me sia to nga me vole le te va to se Sāmoa se fa fine posta malo Sāmoa tate masani le ia. Alo fa mel tala. Ia wa mawala o lima fe ia ile au unanga le. Ia ai fa aftai le company ia te ia walu me fa aftai Ia. Ia ele ulo na tangata o ia le fa nga va nga le. Afa pe foi to te va ini video ia ta le tato o whainga lunga nei ia po tasi po au po fiori pule po no le ua. Ia afa pe o latus fa malus fa pe tu lau tu pe te i le o nanga au to tatonu ia. Ia moi. Na me na ele ini me afa pe na e fai ai. O sui ala langi wa. O mawa e tele le poto le we te mine ia fau e lo mo me tau fa se ia. Ia le la mo tu o le ngia le tele o tangata lo langi nei te. Lua se la wa fe. O poto foi o tangata ia ngā ui leo wha ngā inga vaenga whapea. O leo mai o tangata foi i tau ua, ia ti whanga, o siva, o pese, e whai e ito i ngā vaenga whapea. E vai lal pali mio ni usila. Ia. Ana whapea na whai tau lo matua, e a tonu a whapea, ai rongo ta tonu. Alanga na sa mata mate le video. O lakse na alan tau tala atu. Ma vai lai. Le ulpoa alan tau tala, le ulpoa na le pan mia. E le la o se lo matua le whamei alu e te ula utupe, te unga tupe le a le. Pio le cryptocurrency ngā na ave. Ia mto i tali tonu, e umafo, ia lau pa utanga le tangata u whawale. Sole. Ia, whamana tu atu pia vaenga whapena. Ia tātou, ia siri whanau na ua masani vaenga whapena. Tātou matua. Ia le iei tala si usole o konefesi pa ione. Mana ia o le il maftanga le pitunu tadinen whaingoi no le matua po le matua fua po matua fua. Oi, mana ia. Whaia. Ia na o ti namta matua. Mana ia tele lea wha mui. Mana ia. Mana i tina. Wa o le maile o le dementia. Ngalo mea. Na ufeitau o le tale o le fofo e soani nei tangate o mo le ngalo mea. To anga feitau tu si sa feitau ia so laiti. To anga feitau fa mai ai feitau soani a to e fa ala il ma fa. Le ngala fa pe o tangata fie feitau tu se kenese. To tu il tu se kenese tango feitau. Soani e o melon ngalo mea le o se me fa ngofi. Ia pe ia o nga fo le utata no me le o no men tu pon na filta to ofisa. Ia. Le sim fa ilonga le tau me ngalo mea. O le alu le sim avele check to le. Ia me foi le mo fa si le falolo e tasi. Le pa wa me foi le se vai atu le ofule na monis. Ka se sai vai atu le ofule na monis. O le ofule tamai titia o ngari. Ia o le mena le wotu pui ni office. Ia. Ito ina le to ma ave o foresta. Viri mai le o fato o lima lo fata sta no. Ia. O le mane foi sta le mo tatorino foi pe na fadia. Ia po afo ini nati fo ile o la mo sa mo ya so te va tu pe o tali le si nati le vai to fo tali le ai te to fo e o te o fo lo o te ro tali o te le to fo ai le nati o tali la to o pero me no taula o te le o tali el mutafa a o ne la yo mai ni ala la ta vola e no tu le fai mo mo ai ngatali ia va to a le ma na e mo ni ia la fa putu foi le ia está até tu ia mai ia sa te sa o menor e te Almana ia no vinga na ita mala iti nanto o e ta sila tari e miti ai no e limma e miti e lam ia o le sile fai longa e mana i vo ia fa pesi solo ai nga vai vai swinga to nga mele o le ia Before il mat office na email what to boy. Ole tu to ina ole alu ma ve check e lista. Ole fa pia so na check. C'est solé. On a une nice yak if se so ni tato tu no. Ia mon me la nutasi o meu la fa pena na ma ia ai lese. Ia ai se vai nga le fono le ale choc como fa nga solo Sāmoa ti fa so mai. Ole o fa to vol lima o fa tasi te vili mai. Awai o na sa o ile fa so na mata le news an po. Le. Ele o te mata mata ia le mai fa so ni so le tu fa mai o fiu va ini tala o le choc como le se me.
Ma tua le fata tau nu lau fasa lau ni usila isa mo malanga mal palemia. O laksen ma le soi palemia o vavasa mana ia. Na la fata tau nu isa mo lau fasa lau ni usila ale o neu tai au. O la fu i tumu sa mo la va le fa talisi ma no tau nu ni la oli. Ya. Anana mua isa mo ia le palemia si matonu o tuvalu. Io tata no tuvalu. Ya. E stasi o wofo ipo tau ainga e no foi tuvalu. A fa so mai la no lo tuvalu. Mai sole. Ai na umalon ma fa ipo mo to tuvalu ma mai lo tuvalu. Ola alme te lo mai sole. O le o tangata. Je man tu la. Ai tala no se do Pacifica. E tango fa tusa le tu no Pacifica ya za mo. Tal no la le ile se o tau songa le no foi tu. Mai oi ne le ai mas tangata fio lo vale. Ya sa ele pe o sa mo. Oi mai ya o ai mai tu o mkuka. Em to le samia to. Na le tatu al matau ina mal malauli. O le vai o la ufa ngota ya afa pe fa nga ni fai vanei. Ele to tu mo ta ya. O foi telefone ia ta ya. Telele. Mai alu la le lama. Ele umia na o fa mai sole se o atali o ponge malongo e ma me o me mo nei tu valu. Sole. Pone malongo le mo za mo. A o le tele. Ele umia na o ai o mai. Sole. Ma ia o fiu ta te ni ele ia. Le ti o fa mai na fia o te fia lu tu valu. O fa tu por an me te fia lu fa me te lu fa tau mini o ia. Fa tu ma ma me te fa tau. Le ai. O lo ma fa te ma fa nei ta ma tu tua. O ta tu mo la mata kula i avoi mai tu valu. Ia tau lo tu fa nei ta matua. Te ia nei ia. Ma tu o pone ia lua ma o longo fe lo so ia. Mai ia. Ma nei ia. Au te lo ma fa mo. Ya, so fo mnuia le ta au. Ia, so fo mnuia de nei ta fo. Le. Alo solai. Alo. Ma se fo. Le nei ta au ma ta mo file lo fo malanga le le tua. So le la. Ma lo si fo ino fo ia o sa fo popo tatou sui fua e fa pe fo fa fonga angol melio la se Sāmoa e ona mulio mai se ma lo si fo mun wi ni ta ya e la ma lo e wa o soro tamata ai lo to fa lo ngoto ta o mai lu pone ma na ia ni na o le alo tal siele o mangi sua utato ni nei da le matango fio le lufa azone ni tai au e fai si tele o me e fa manatu i de so e le mai tau atu fo inde e ai e le ave se ai ma fu fo ngo to fo i Sāmoa i tau o nei fatu se lua le au te ilo ya u e le peila o le popo e ma le koko o natsu uma mea na moni e a te leo lona sao i le tamau ainga e te fo lo ta ainga e pe o mea ia sa tele an tari mana e fato ama ua se pono mama fare po e a pe o mea ia tari ele e tai au fa solo atu de fiafi e a le o le fune ma le fatu popo o le amapua e a po le fasi popo fo e po le ale la lau o e pawale mea tu le ya o le mea ta wana o mai tau ai le fa soa le a nana fire fongo le choukam le ele yuf e mea tau talavou o le mea na sa o pataituina e moni ele tu ua i lalo le tau o le tātou finau e sui o le tau a fia i le Pasifika ma tātou nuku tua oi e a fia i umai a motu o le Pasifika ato le mea le rota i tamafau o le suinga pito i siri na o iloa le a whainga i tupulanga i lau wai le propaganda o whainga whato singa i e whai ai lunga o le whato ino o loa o musika o mea umane e se pa i ai for sanga o lo whai ai le temini le fona ato no le tele o vaenga lo tarano ino suinga o le tau ma afianga o lo i le tau i le vano no fo matunu te tele le rangi ai o suinga nei o le tau e mo i o lo a fia i Sāmoa i lo ulea mai tau e re e wha marurufa uno no le e tū mau a le tau o le fina u i le suinga o le tau a lo winga o lau tala langa o lea lava e mou tato tamaiti ma tala vou i le soifua moto e mari liu ma wha penau na whaino la to soifua le ngata
ua ngāoia, ia pe whaamalosia, ia maafia I tutono lo toi whaleo ai. Nai te loi mafuanga le ua le inu iloa, le te leo le afianga lea e le ngata e le sexual abuse too low, o le physical abuse, o le abduction, o le rape, ma mea uma whapena. E a mai tutono o le mele o le propaganda. Ama ata tiro ne mele whaini lau whai pisinisi. E whaonga e lau whai pisinisi, alo ma whanau au le lei, e maketi o loa. Whaonga e pisinisi upue avea nga ia tātou talavou tamaitai ma tua whawhine e alo tamaitai. E maketi o loa. You know, this guy is my baby. This product, you know, it gives you your dream come true. O le whaonga ina, o le tupulanga talavou, e maketi ai whainga whapisinisi. O ina lea e mafuai, o na e mafufau le to tonu o loto. O isi talavou. E te tauna fit lo tino e mawhai eno tō sina o le waai a tangata. E te tauna au le lei whapea, e te tauna oti whapea lo uru, e te tauna o na maua e te au le tino le I need to have a sexy body e mawhai e o na taulia o le waai a tangata. And this is why mafuanga le ala ina na o le mea foi sa ta mawhai e folasia i le teimi na au sa unga lua I tutono le Sāmoa victim support mo tau sanga e ono. Oh, ia. Mai le tau sanga e lua fe se furuma le tolu ina o ngai wesiriana I sawa I nā te se whasolo mai ai le te mile ina o mai apia manga lue mai ai le Sāmoa victim support. Te role whawhi tauri tele sa tupu le te mile. E whiu ta māma tina e whaile vāne ma whanau. Le ngai tō singa le vaai e tamiti ona ua whaapea la tō. This is how the world should evolve. O le whainga le te tauna olo ai le rangi nei. E te tauna o maua le tino lea. E te tauna ia te au le brand lea o le iPhone. E te tauna ia te au le mea lea. Ai le pāleni tutusa la ma le fi naua na ia mātua. Le tūlanga o loi ai. Tupulolo le vale. E iei la le mentality sa tu loa sa o taumawhai e le teimile le Sāmoa victim support. Instead, o le tupu whawhitauri tato atu a maita mai te tui. Ai tato taumawhai e tapena se tapena nga foilea. E mawhai ei ona toe mati le sootanga le vāo whanau ma mātua. Lango le mele la tupu I o le hawhai ma alofanga foilea. O le tali lo le manao. O solo I le whadi, o solo I le situlanga a matarona riu whadi. O na tau whairo whaise mei nei ave se mei o ia. Hare, o le nganga lawa I o lota I ta tau mawhai atu. Tato toi fōi to tonu I le wāo mātua ma whanau. Tato toi fōi tonu li o whare a inga. Tato toi fōi tua I nei whamanatu le tamaititi. It's not your physical appearance e tā ua le wai e tangata. A o hau wā mio tau nga whau. O winga ma vaenga uma e te ola I aso whaiso. O mea tā uana, ai pe ola te itana whaaso atu whawhetai mo le awanoa ua tuina mai e tātou te whaaso I nei tai au. Ia e toi te tala a tiri a ia me e le tā ua le whontanga ro I Sāmoa. A o sem tā upu ia te au ia e te tā uana awe ia I le whanta ua ina ia tarano ina I le tūlanga le I le levo mawalunga lea. Ina ia sui ma fōwhaunga lau whai pisinisi I le tūlanga e whatino I nai ia le marketing and propaganda. Ia maranga nga whakawalo, manuia lava le aso. Ia, whaftai usulai. Manuia whulni aso, whaftai whaso mai. Ia, whaftai, ai, whamana mōre, toi tasi a o si toi ino tasi, e ne ai, o tasi na tau mawhai whatari e aso na e musus toi ina tai o nai, tasi na awala e whato si nai tamai ta, ia ai, tasi na tau sami whatari e tulau, ia ma whanano, manuia lava na tau sami aso ia, le usau tali teimine. Sei voi a whaftai. Ia la tā spese toi 5 minuta o le tāno le iwa, na I whawhiwhiansu whilu I le tai au tau tua tiu whonga le mua. O tamine I motu o le Pasifika Na o tu lima taipea Tangata mo la toringa E ese tumana Whaalia e tangata Samoa e sili lava o I motu uma o le nei masa Mana
sama ilau tu malau masani le faalo alo pea malofa iso o se tasi sa afia o i motu malawa o le lalo lani Ya, na wenta tu walau le tong fai mai alon walau le yan tu atu le tatu tala fo ma tala mai Samoa talo fal walau after on sai mai oi tasi malo sai fu o le ma ka fele ke bi le fam mo le o ke le ko ni le lo program ya ai pem pai ngau kan ngau ku i le so tasi fam mo le la ya wala mo na pe ata le va ma te fe ya tai le ba tasi ya ma wi lo nga pa iso o se tasi sa afia o i motu malawa o le lalo lani se tupe alohaina e tangi folava o sama i fua o nai o hima Samoa o mori lava o le penina o le Pasifika Samoa o mori lava o le penina o le Pasifika Fafianga male sunga male sa irisanga ia e pesta Samoa ina ua toi tasin minuti ana talia o le tula eiva ia Ita no ma sto ino ma te feo beva fel tu ingol talia tas. No bla vita no ma sto ina i lama. Ita si la tu inga lama le nga e mo lama popo lama o e ingo lama Samoa. E besto in sole ia vai la le uta. Le lama foi le lo le la au. Io le te lo wa e ingo lama. Ora le lama le te fai mai te fui. O le ingo lama po ma lama. O te le lo la pe ia o te le lo ia ingo lama ia le lama ia foi le la o le tu fu la ia na la poto tama malo foi le te le na le lo tato mapu ia sola fa nga fa tato pele nga mapu tamala na uma na fa nga fa pele nga mapu tu lo lungo o le maa ai tu ele ala ia al mana ia pa e pese ano se popo na la ya te lo la pe la sengo le lama po ma lama o le te fa mai la le wa to fo la lama po a foi Pia le wata le vale iwa. E umano tato news mai Samoa, ma tato telefon. Solo le mal tato li poti mal tato. Tuno, le uno sa uni mai mauri mta se sa mai Samoa. Mana ia. Tato no reiva le tautua le nesi ufonga le mua. Talo falava, o si mai ele whaafonga o tato telefon mai Samoa. Ile tautua ale si ufonga le lau moa. Ile asto lua lua o kitopa, lua o lua wha. E whai o ina tali maa loa le atinu. Ai o le mamafa fo i o le awenga e pa ui wha la po tipatonga ma komiti, mo le wha atu peina ai maise, o tupe tatongi na wha alu, e wha au le lei ma wha amatonga o fiai teo teo ngā nuu maa pio anga, mo le whanatanga o lo whanga sono nei. E le tautau e sea le tūlanga, o na ua maitau ina, ma mori maue le atinu, le au le leo te unga nuu mafio anga e a mata mai whaleolo se ia pā ia pia. O tanga vai o le whaonga o pauta a vale, ua le toi whaonga ina e vali lano o atinu, e pā masi o miai la au, i se tūranga mātanga o fie. Ua tali le pā le mia, ina ua fisilingia i sona whina ngalo, i le whaano i mai o isi a fio anga, pe whaamatai whaatanga nei minute se tasi pe tolu,
e a fea, ma se I whailo ai atu a fio anga, ia tai po sui o atu nuu, o la teu ina, ma whaalau I loa I tanga vai. O le sau no anga le pāne mia, o se mata upo I whailo ai ai sui o nuu, mai la tau o lo wa aia, ma muni sa ia whauru lunga ma tai o malo, o na fua le iai o se taimi tala whiangai. O le whai unga le vai aso, na whaatino aile po kalame ara fio anga o ti avea. E whaido ngai le whanutanga tai o malo o le tau pulenga. O ti avea, o se tasi o fio anga matanga o fieta e mata ina la tau teunga. Ai na whaalea le sui o tina. O te unga na whaatino isina no ngā tupe. Na maua le sosoani mai le atina e miliona tā la, pe tai e le lava. O lo na lua le nei o aso, o le vai aso atoa o le whanutanga. O whaiso e ngā leo I le malio sari I tala wau e whaapea. Na malio ana ua wha o nā e seisi I se vai o ona, e ala I le sasaa I totono o le whangupia a leo o malio. E lua sfulfito tau sanga le matua o leo o malio, ma ua tele te autustusia a le mamalo o le atunuu, ua ave whaamafan whana I le ainga ai maise o mātua o leo o malio. Whaamauni e mai ripoti al whale mai, o lo whaia su e ngā le whale mai, ai e fōninga mai na sa saa e tangasa le vaila au o ona I le whangupia a le ua maliu. O se whaina mata o tia lea, ai maise lea ua alia e lea whainga, e le masani e tu pulanga le atunu. O nisi o ata lo inunga o penga tu whailangi, o lo whaalia ailo I mata malingi o mātua, ai maise o uso matua whāwhine o le ua maliu. O lo whaawau su e ngai whaasanga I lea mata o po mata o tia. Ua whautua ina ni min star mo le porkalame o ngā luenga whaawai taimi, lauti mo ia wele se waai. Fono whaawai e le iwe stalatu I lalo o whainga whaawai fau mo le porkalame o iai nei. I le whaatala no anga tala fau ma le min star, na ia whaamaunia mai ai le whaino mera o fono whaawai. Ua mai e o na restalatu mo le porkalame, lea na ia whaalia, ua silia I le tolu se fulu fono whaawai, ua mai e ona restala. Ai o lo whaanga solo atu rawa isi fono whaawai. O le whainga fōu ua iai nei, o le whaamatu I tua I fono whaawai, le whirifilia o I lātou e malanga I ngā luenga whaawai taimi, ma e le whaamalo sia fono whaawai, e restala atu I le malo. Tā ua I lau timo ia, e iai nisi o vaenga o lo o mana o mia, e nisi o fono whaawai le I restalatu, e a o na whaamala malama le lei, e le ngasa I le whaatinonga o lala tau pitola au, ai whaapea fo I le vā, ma le sao whainga a li I mwhaipule o fio anga taitasi. Sao noa lau timo ia, o isi fono whaawai e ala na tuai o na restala, o le fia mana na o ia mala malama mua mua. Sa sininga fo I le minsta e whaatatau, I tangata na restala mua mua I le ofisa, a o le I whaamamalu whainga whaawai fau o le porkalame, ai na tali manino le minsta. O whainga whaawai fau wa iai nei, e au fia ai le whirifilia, e a li I mwhaipule o tangata o lato o fio anga I anga waa, e malanga atu I lalo o le porkalame o ngā luenga whaawai taimi. O le li pine lanu sama, o le a avea malanu au tu, e momori ai le fe au o le tama I tai o Santa Rosa, ua umalo na ola taluai sa wanga maatanga, na whai iai e lona tamamoni. E ola pea le fe au momori o Santa Rosa, o lo ia tāla sangarai. Ia avea lo na oti, e whai ma whaamanatunga, ia ngata ia te ia sa wanga maatanga, e soi whai e tama I ala tau whanau teine, na soi fua mai ai le nei lanalangi. E ono tau sanga, o whaia sa wanga maatanga I a Santa Rosa e lon tama, aina umalo na ola I se fulu malawalu o ona tau sanga, ina ua le mawhai ona tonga fitia, se siama na a fiai. Na whato a mawhai o nā ria e ia winga tu whanua, ina ua ripotia I le to o manga mo e potua ngā tia, ma whesosoani ai le to o manga, I le whaatino o siaki I le whale mai. Ma tau sia Santa Rosa, I le no whaanga e suru whai ai e ua potua ngā tia, te tai ua tuai. O se mata upo I le I whainga o fia le whaamasinonga, ona o le tele o mausuinga, ma whaato a mawhai ona whaamaonia,
ma whaasala i le loa sefulu tausanga i le whale pui pui, na o Mati Manuele Brown, le tamao Santa Rosa, i le tausanga nei. O tātou tala ia mole nei yaso, whasoifua ia. Whaatalo whātu i le nei fo i waenga o telefou mai le si ufongo le mua i Wellington o le talamua mua o se a whainga maua e lata i le wha se lau afe le a whainga o tangata o lo latou maua i tu a inga o benefiti SS mai le malo New Zealand i le teimi nei. Ua tu ina mai ai ma se lau ta inga whapea o le a wha wau o na si itia i le a whainga o le yo le taimi amata ai na fa solo mali i lano o nei foi numela sa fa ilo mai fa la wo tele elementanga ruenga la tina elo tele le Ministry of Social Development mo le masina o se tema na fa ali ai e tu so le se fulu 2% o tangasa e le tau o na fainga ruenga po o le fa inga le tolu se la wivas fu maltas yafe lu se la lu se furfa o lo la to mo le taimi nei le benefiti o tu e pe o se sitanga lea e o te si mo le ono pasene, pe a whaatusa i fwoi numela mo se te mo le lua awhi luas hulu mo le tolu. E sili le ititi fwoi le ono pasene, o le whaitau a whai o le tunu u, po o le a whainga e lua se lau mo le wha awhi, fitu se lau ono se fulu limo o tangata, o lo la tau maua le benefiti su e ngā ruenga po le Job Seeker Support i le taimi nei. Ua tālo sanga ina le pātia le Labour ia le whaia leo se suenga le tusi le mālo i se whaai unga le whainga mālo so whaatasi lea ua whaapa ai le la fonga do tongi o nisi o sikaleti matapaa o na e tā ofi ia le pātia le Labour na mafua le whaai unga ina ia manuia ai ia kompani ngā o si sikaleti. O le Suisa o upu o le Labour mo ta upu tau i le soifua maloloina o Aisha Verrill o taula mua i le tau sanga le nei pe o na tuina atu i le tu Sicilia le malo o John Ryan e whaia i aisa na sa i li linga whaara tinati i lalo le tula fono o le Public Audit Act. O se whaai unga lata mai nei le minsta langolango le soifua maloloina o Casey Costello na whaapa uai i le awha ia le fua o le la fonga i le tongi mo o loa ia e ta ua o heated tobacco products po o HTPs ma pasi ai le kabineta le whaapa uese o se vai ngā tupe tu sa ma le lua se lau se furuono miliona tala e kawa i le tupe le o le ale maua mai i le tongi ina o le nei la fonga. Whaari ai e le minsta, o le anganga na ia whaapa ui nai i le la fonga le nei, e na ia wha malosia ma una i ai tangata e wha o ngā ia mene i ta ua o HTPs, e na ia tau wha i titi ai ia le ula i te paa. Ua talia le matanga aluenga le soifua maloloina, le siri atu i le whase lau ni tālu sanga mai tangata whainga aluenga ua mana nao e malolo i le latou lava loto molie, le voluntary redundancy. O le masina o kuso, le ana whailo ai le matanga aluenga i le au whainga aluenga i le fuafuanga, i se vaenga o tau mwhainga e whaititia i a tupe whaalu i le whaatino ina wana au onanga mga aluenga whai. Whailo mai ai le whaatono au le matanga aluenga i a whipulea ai Marchi apa, o lo whaau le taimile nei, o na tau whaawasenga tālo sanga mai tangata whainga aluenga i ua mana nao e malo lo mai i o lātou tuhinga. Na ia ta ua e leo talia e le matanga aluenga, lea awhia ai lea tūlanga, o le au whainga aluenga mo le tongo fitinga o ngase, le frontline clinical staff, ai pe i whaapitoa lea fuafuanga, mo se vaenga o tangata e ngā lulue i vaenga e pe o le pūlenga, ai whapefoi le au whauwhautua i whainga whaavae, a tō manisi o tūlanga tō whi whaapitoa. Ua uma ona whaai lo mai i le vasenga o fō mai, junior doctors,
o le hai o se au whainga luenga langolango tau le pulenga e a whaina ai le tausinga ma le tonga fitinga o ngā se ngase. O lo o whaawau pēo na pa u I lalo, le au whainga o awa noa whainga luenga e whaasara lauina I le tonu o New Zealand I le teiwi nei. E le ngata I lea, ai o whaabena whai o na pa u I lalo, ma le au whai o tusi tāra sanga, mai tangata o lo sua ngā luenga, mo le teimi mua taru mai le tausanga atoa ua tua na ai atu nei. O se lipoti lata mai nei I le upenga o fesota inga a le company o le SIG, o lo ta ua I le pau lea I le afa pasene o awa no whai ngā luenga na whaasara lauina I le masina o se tema, ina ua tua na iai le sidi atu I le tausanga atoa o alualu maadia I lalo, se ia o mai ai I le masina o kuso, lea sa iai sina si itanga la ititi. Na whaamawina fo I se pau e 2% I la whainga o tangata e tāna sanga, mo se awa no whai ngā luenga e tāsi e whaasara lau. Whailo mai ai e le lipule o le company le nei le SIG o Rob Clark. O whaino mera ua mawha maunga nei e atangi ai se tūlanga whe mawai, ma le vai o le makieti o mea tau ngā luenga I le nei vai taimi te tonu o New Zealand. Na si tia le titi, la whainga o mai fau o le COVID-19 furuiva na wha mawina I New Zealand I le vai asa o mawai tu nei, whaatusa I le vai asa I ona tua. Mai o whailo mai fau I le mtanga luenga le soifua malolo ina, o le vairusi fau o le SEC, lea o sui I ai, leisi tu ainga o vairusi o le nei wha mai I le tonu o New Zealand I le teimi nei. E iwa se lau se fulfitu la whainga o mai fau, ai lima la whai o maliu na wha mawina I le vai aso, lea na uma I le vai luanga o le pō o le sā. O le vai aso I ona tua, sa wha mawina I la whainga e valu se lau valu se fuluono I mai fau, ai ono la whai o maliu. Se lau luas fulfa la whai o tangata sa tau fia I whalema I mo tonga fitinga. O le tu ainga fau o le vailusi le e whaai ngoi na o le SEC, na mua I maua I le tono le tunu o siamani le masina o kuso, mai wailonga o na malosi le saralau ma le pipisi atu I isi vaenga o le lalo langi I le teimi nei. E le aia se ngatele ma le vailusi masani na iei mua o le COVID-19 furuiva, ai e mahua o na maua I le vailusi fau po le variant fau lea, I le taimi e maua maa fia I se tangata I ni vairusi po ni variant silua o le wha maa I le nei o le COVID. O lo o whaataro sanga ina leo I le aio deneden se feso soniatu o le mamaru le tino o mo ni whaamtalanga e ono feso sani I ala tu sa I lilinga o lo whaia e winga I le maliu o se tangata ti e wila I le aso sana te anei. Na ni potia I leo po le afo le tolu I le fia le sa, le mawai o se alii ua maliu I le awala ingo o le Portobello Road I le peninsula o Otago. Mai o lo o fia tala noa leo I so stasi sava ai I le tangata ti e wila le nei, I le awala le I Portobello, ato ai fo I ma le taia Rawhead, I le vaali tu lai lua, ma le faa I le fiafi o le sa. I nai tala mai le Pasifika, I tonga o lipo tia mai ai ia le toa o tūlanga lolo wao le tau, ma lo losi o matangi mo timunga, ia na lolo vai ai se vaenga tele o le lau mua I nuko lofa, I le whae unga lo vai aso na te nei. Tō te hele tangata na wha maro sia o na awe se mai o la tu fale, ona o ia tūlanga whaale tonu o le tau. Whae lo mai le ofisa o le tau o tonga, o lea ua toa le tūlanga maralosi o savidi ma matangi ma timunga sa iai le tunu, ai ua maitawina, e tele ni mea na whaalenga I nai e au fia I le pā u I lalo pōmoli ma waia e le tise. O whaalea o ngā ina lai le teiminei, I rapata inga sa iai mo matangi maralosi mo wawao, ha pai, toa tāpu, whapea male motu o eua. O whamania mai e le Pelestene o le whainga malo ni Ukaletonia o Luis Mapu o le vaiaso a sau le o le atau nuu tuai le au malanga aloa ia mai le fono ta itai o le Pasifika po o le forum e pei ona fuafuaina. Whaalia e le li Pelestene
O aso ia ua whaatulanga ina e iai I te tonu o New Caledonia ia lea au malanga o le aso lua fulfitu e o atu I le lua sifulumale iwa o Oketopa. O le aso lua sifulu I le lua fulfao o kuso na mua I fuafua ina ai lea malanga a o lumana I ai le fontanga le forum I nuku alofa I tonga. Pe I tai na to e tolo po, ona oni e senga I le ma leo le malo falani, ma le whainga malo wha alo tei whale New Caledonia. O me vesi ma wha le velave du tupu I le hoi e tumoto le Pasifika, sa mamafa I ai talanoanga I le fono le forum sa whai e nuku alofa. Mai sa Hawaii e le ngata o sui o le malo falani, ai wha pena ai fo I masui o le whainga malo le nei wha alo tei whale New Caledonia I le fono le I tonga. O le nganga o le asisinga la umalanga le nei mai le forum, ina ia maua se li poti ato toa, e tu sai o whala velave ia na tūra I mai, a mata mai le asas fultolu me I le tonu o New Caledonia. O sui o le umalanga le nei au fi ai le pale mi o Fiji, wha pēr ia tonga le atu kuki atoa ma le atu Solomona. Ua nipoti mai le whaapoleina o te ngata o Papua I Sifo I le ono whaaditele leo sa wanga le fita le malo Indonesia I pulenga a le Palestine fau lea ua tofia o lea malo. O leo sa lea nalo I ai ona se e iane I le tofi Palestine o le malo Indonesia ia le lie ingo ia Brabawo Subianto o se tasi o taitai au sa wā sa iai o le vaenga au o le malo Indonesia. O Papua I Sifo pe ona silofia, te le tausanga o tūla I mai ai ni vevesi le vāo tangata tō tino o le vaenga o Papua Maniukini, ma fita a le malo Indonesia, mai o se vaenga o loo finau, o moso lātou malo tūma oti mai pūlenga a le malo Indonesia. O le tausanga e awhi se lau ono iwa, lea nālo iai, o na vea ia le tūle I Sifo o Papua Maniukini, ma vaenga o le malo Indonesia, e awala I se pālota whaabitoa po o se referendum na whaatu langaina e malo au whaitasi. I tālonga a wheleti na mua le li New Zealand o Hayden Wild I le tuunga o le triathlon a le lalolangi sa whaia I se pānia. O le vi mai peletania o Alexi, le masani o na la uanta wā na tūlanga tolu, pe ta isa I maua le whaelonga o le siampini o le lalolangi I le neitausanga, I le tele o na malo I le series. O le taimi na whaamawina o Hayden Wild, le na mua ai, e tasi le tu la fast fulua minute, luas fulua sekone, ma tu lai mai e o ia I le tūlanga tolu, I le whaasolonga o le neitu unga I le lalolangi atoa, I le nei fo I tausanga. E tolu tesi ma le 8 miliona tā la le vai ngā tūpe o le a vai ina tutusa I le to o se furuma le 5 o tamai tai o le au kirikiti le White Ferns a New Zealand le ana malo I le ipo le lalolangi I Dubai. O luna winga e lua se lauma le 5 afe tā la e maua e le tangata I to tasi. La whainga ato le tupe na maua le au le nei tamai tai ina ua manu malo I le ipu I le lasu ngā fusi ma le aua a Felika I saute e se furulua tesi ma le 5 miliona tā la. Ua sidi atu I le whaaruaina ia whailonga tupe sa ia I mo isi ipu le lalolangi I ta longa nei o le T20 a le tupa o tamai tai. Whailo mai le pulenga o kirikiti le lalolangi o le sitia wa ngā tupe mō tā longa a tamai tai o se tau whainga ina ia tau whaatusa ma le vaenga o lii. O le au kirikiti tamai tai o New Zealand o lona tolua I leo o tunu o manu malo I le ipo le laurangi tā longa ta itasi aso po le ODI whape ai ma le vaenga le ta ilus furu ova po le T20 o isi tunu e lua o Engelani ma au se tā lia. Taimi nei la o le wanga iane I initia ia le White Ferns a New Zealand mō tā longa te itasi aso po le ODI series e whasanga I le aua initia ma o I tā longa e amata I le stofi. Ea, o le whainga nāre nei vaenga o telefo.
So fa fonga le tula se fulma le lua i leo ni nei tātou telefon ma tala mai Sāmoa. Wa lua se fultasi minute ua te nei le tula. Eva! Alo, no lava le taua tai nei tai fou matango fie lava le tau nei aso. Ia o winga yo le tau me wala ta Merry Christmas. Ia mo ile lei. Ia te lo le wa o man fai no atu le tunu te me fa ngata ile ave tonu o visa fo i talu sanga mole. Ia. Tatu a inga malanga Merry Christmas. Ia ta pena lau malanga. Wa wan me olva vitongi lo pase se te ule mo lo visa. Wai e ta swena me so soni fo i pa ta pena malanga tangata. O le tau i le o man pe pase se. Ia le pe so soni mai ile compagnie le o ile malo ni sila pe ia vele visa sta male o man pe lon pase se. Ia, esa. Ta lo fai. O finga ta yo visa o me New Zealand. Mo. Finga o fie visa o Australia. New Zealand so le fiu e tam fai so ta lo fai. Ia, ta si manu lo fa mo o tala ili poti mai le MP. Tu sai e pe amale se fulu lima afe visa fai ngā luenga. Ai lima afe visa no fo mau. E approve pe talia el malo le masina tasi. Ia fa pela o apalailo no fo mau. Ia o tala fia na ta lima afe ale approve i masina masina uma. Ia o fa manu yanga la ese mai Sāmoa isi no lang. Sāmoa na mau no fo mau nei tau sanga tai o sitsen. Ia o sia tunu. Lua tau sanga no fo nei. Tau sanga sitsen ia no le Australia. Olha faila tangata le ile pe mita fainga luenga te mine New Zealand. Se lau valu afe. Fa mamonga ia na mai ate fainga luenga pe mita. Pe mita fainga luenga. Se lau valu afe. E fuala tala faule na mai nei le fionga la wano. O va mal fase lau afe tangata na i tonu pe o momeo famarianga tau tupe se el malo benefiti se a. E o fie mai la tau ile benefiti le ta o le susenga luenga sick benefit por ali ngona fa ngona ya vaila se le vol wafe ya pe mi te fa luenga ye nga luis tanga te ese New Zealand ya yo le to mayo ila te upe ya fuore nga luenga te una ave tanga te New Zealand ye le su nga luenga ya le na se la val su vol wafe ya a o fa fonga mai tato Sāmoa fa pitoa tato ne tu mau lo no fo mau tal sanga lo sitseni ya a te fatali. Ole me pizza Sicilian fenga ta I pepa foi pe na wi mai ai hotel. Fenga ta tu no fo mau no lo sitsen. Ole no fo mau tele yo fam talanga ya e mau lo no fo mau. Ole tele o me mo mi sitsen I la o mau I faila le immigration. Ya ola to fatali. Ole me mal tu pe failo. Ma ia sa ole le ngoa ma fai. Ma ta si me tu ai. Yes, sa. Yes, ya o me ofisa mai le malo le se fai io tatou Sāmoa e se fai u matai o tama malo nei no tau le fai winis na ma foi on tuai e me tu pu le malanga me le mo tanga nei tanga matu le to tongi tasi o mal pase fa o ile sua fa o va pela o se ta vala tasi ele vala o si va to fara vala Alors, je vois. Oui. Talofa. Mahai. Oui. Mari tole. Te lo le la halu tatu fa salonga I Sāmoa. Ya malo so I fu I ya o tina matua. Ya. Ali. Allo. Manu mai. Não ia papai. Mas ia go que mais foi cara me Sāmoa. Ta si tanga tana o le lama. O tali. Malo. Papai no ngo ko para me fo Sāmoa e se manga ia me o hafo. Me tema ka pula lo que ninguém pior cara al cau. De malo ngai. Mo. E ali quando faianga suinga ngane a tu fu. Ya mali la mo. O ai ka ke alu al mak ngak voi de le o ko atu luma. Mo. Usa le al kala tau mal kala le technology. Ali. Ya e ka ke fiwa I ala fo I de Sāmoa de. I de fa le anga ngol ka. E ka kam faia ko ai. Wa mai o dua. Mari o le manu e faafetai ua alofa tulawa ai ona pe o le temi o lipoti mai Sāmoa mangu e lua me ngai fai alofa aku a le o matou maua le tele o New Zealand e gasolo ana ia agalelei nei pe moni latou galuega inā
Ya la fu ya e menga fu ya ngai skenyo ana ave se mai tasio ala wala kala ku ya la ua. Manuel ne aso mali. Ya wale. Ya. Tai. Ya fifela o mo le tatou se tainga ia ma le tui le tatou fisa fasa lau mai Sāmoa ia le sunga ya tase salam sam talo fatu mita ya tase sa maro se fua ya se fo mo malangi mata si le foi tai ora so lua fo tanga a maro le tu pule ke Sāmoa lo alo lava tase sa o mai le tau ina Reina spela eu po le vela. Ya, ole mata ko fio le nia so ia ele o palasin ti mo wa pe ole. O po le ngana te mi fo le lo wa tau ia wa ngale fo le ko ne va ya so en mi se so ia le vai ia na vela ia ole o lo so lo ngale me o mo tula ngol tau ele o muri no foi pe onto si le fie ma fa ko mel tanto no o mtangi ala tai pi so ta ingo mtangi fo le maro o sim se vi malos ia al tato fale ia le o fa mautu ai le o ngatono la tu stara mala pasan lam tv mai ia te fa fun sa mo foi ia tu tong no ai lumo me o taringa lui e muri no nei ia a matua i to a le sa vi ta si ia le fai ia mai en fon tang o tu mo le tau Malo, o tau nua tu tele lau fasa lau mai fafo. Le ua le temine o le ua ngasolo mai ana po tau no mai si vaenga. Ia o nei ia le ua ngasolo solo mai si e il tel tonu ngole so ata ea nga ila se tofi to a fatu di fa solo alto lo le fali nei. Malo. Si fai sau no ngal po kala mena e awa nafi ia a mai se le po kala mena ia so. Ole po kala me sama to awa ia tiel tanto au fai nga foi me fia le pule. Sama to ia umala vale
Falau lo ina po ile o tulang ai I mea sina ale tenu I tanto falele fa autu ai por coach center le mali fa le vango so a ia ma ne le mastanga le so na fi mal fa mo foi ia sa no ai ale fiong al mai tai par me wa pi o la to fai mai o fai lo tusi o le te pulenga nei malo o fatas ia o tu lang vel fata wai no tanto la me sina ma tanto tu banga le atu ia fai ala I fa foi tonu foi le o le fale le tonu mai wa amata pe ko mai te wina na fi wa amata na title security e me le so ia man mai te foi le amata po la tu il fata wai na so no ko el fele tu man tu la na to e lasi no foi inga le nei o ala ni mena kava ile la ungal tato palmia ni vahengan sauno I tato palmia tu san mo mesina e au ona tu fata sima fata waina tato mesina me sera valanga no ngana ana tato ya tato lava a tu te tas ona wa yese tu langa fisiloi vahenga po I o tamo fai se tu fata si wa afiela il tu langa puipuinga o mesina tu te tasi e pe wo mai lava le ya mama lama nei tu fo ya ma fai swinga le no lang pele ma ave se ai mali lava il tau o mea sina ma me mai ai le tala fa sul pito o tu te tasi e pe ko la Sāmoa sa wa wo ma nei o mai mo ko dei vai ngo tato me ia sa ma fai te wina tato fal matang e wi le o mea o mai na au na malo o le almena pisa mai o tua ta sesa o le terminei tono tanto media center o le wa on your forum tai tasu o le wa o le terminei wa I lunga le tanto wa open failang ia fa sala ku sa o toi le fono le ala o telmo fa wa inta o le telmo le so e o le wa fa tasi le vala mal vaeng o fono tina le women's forum e le on le vaeng o isi forum tato le on vaeng e todo al terminei al vaeng lo televo ia mal vaeng o people's forum lewo on terminei ia mal vaeng al tustal al terminei lewo al tutoia o malanga o setul tato tengale di pule ia masui to lo tato ofisai nei ia fata sima wa isi tato fono lewo mata al terminei o meio fono ia pe o fono I pela fono lewo o tato office e fiu le au fa fonga I tau mate po atonu a me tana no ia fono e paun tau pula volunga le te tangi te mine ma to fa longo swing o le tau au nisi a mea ia e pe e fiu e suri turi o atonu a me tana no I fono nei o tato I lo fono a o fono le ai kalesia I lo le ia mea tana no I fono nei ia e fiu tau tu la la sa mai tau mai la so mo ani mea na patino ia I fono ia na tala vou ya me se foi o le utau mau atu ia mesina tu no I le menesa e a waifo ole mea la vai tasi o mata o pone tala no ina pea ia pe foi ona tomo fai tu no o lolang te pe le melo fata wina na mai ta to fata wina le lus futas tu sa mai palota ia sui de tono ai sui de tono finga malo ma vai nga fa fai ai o mel terminei e ma fa te linga tu a tala no e se lai mata o puia ai o melo tala no ina mata o puia suinga o le tau o le tau puile te le lopo le ane mele tu po puile e na ona tala no ina pea tala no ina pea ai le ai se suinga e le se suinga te pe o me o me fia a fiel tato si o manga ia le sa fa ia sui o malo ma tu no ne e le ai tu tonu I la tu te fausia me a fiel ta e ele pe fena malo mai pe fa di te no Africa ele o ano tele ia I la tu I mata pu ne wai le se si o manga pulang o sam malo ele se sam I tana no tu na mene swinga vo le pui ngota to mai a fianga o le ngata I fan iri ano I tama ia la tele o la tu ni la tu sa ele ni la tu e o tu fa dia la tu mana e tele na te e tu fo le au e o mai a wifi ta si la lo mene
E mai fala, ele lo pala le wingo me tala no ina ina. O le la fsili atu le sili ese mai fono. O a mai le alunga le fono, le fanga solonga le fono, ma le olanga o aso fai so o sa mo le vai i fa taunga manga luenga le tei mo le tua o tai o vai le pisi po na fit na solonga le ya. Ma tua solonga le ya, ele se tu lang foi pisa va ai mo lunga, fa se tau yesi na tau po le tanga. O ka se swing o le security, o le puinga. Ai ele o yesi afia ka tanga le fenga so vai foi le tu lang le tau lang ala tu ye. E o le tapu vai ta si mai fu fonga fa tau o ngarwe o la ai halua. Se vanga na ai la le so tai o le amata na poloka o la tu la fa tu lang ina. E pe na la le e na ona loka lava ai fio ia tata o ta vale le ia te pelo nei will swing on na fia ma tu nei lo nei e ma tu jo me volen fento sa tu ma ta vale le mele le lotuale tu e tile senta ia ta tu o le o se ke o ia to pau o se aki mo fo ia to pau me finga venga el mai tu me malo le to le o fito o le awa ona na fi sa mai tau ina fo ile e pisa haru fa solo a fo io tatu tangata fo ile le emisala nei le media ore o pasi matula fo no voi fata ya o pula tangata ile me aloi e pela ina le el pui le so e sa me fa mau ngo pepa e sa me na me i fa no tatu fa sa la e se fo ya ngo le so ye ina tu ro tangata. Mano, e intangata ese na ele on Sāmoa e felo yo la sala to tala ya Sāmoa pa fel te mo le to wo to i Sāmoa. Au wale la to te mai ele se fai tionga. Ya o le tato tau le vevela. Yo Sāmoa le vevela. I el te talanga foi la i o le fono a talvo nafi. Ma tua i pati ma fe e tangata mai fa foi le. Ile tapenanga Sāmoa. Io fe ia koe male au tonga, au Afrika. Ko Sāmoa. Ia wa sa tai muai al tau sala al Pasifika ia moe moana. Ia papena foi ia le tau sala tatole ia litar. Ia male au fafie. Ia e mau fala. La tau male mate i le media center. Ia matua e mau fala to i le au wala tani malo i tato fo isi sui o malo i e mato te mafu te fato au mele nei o para finga renga le e mai Skotilani o Afrika le mato te ngalo e fantasy matua fia la vana to ma i le tulanga i Sāmoa malona fo i file mu o mena le mon maula to file mo lo langa Sāmoa nei e me se la te unga me no mafia anga mai le wala o mai pia tonua ele i o se matu tano ni sa to wale le fesiri e me o te ungo o ai foi ia au te loa ele se le o pate i ta penanga ia Sāmoa pena e sa no o ala vai ngai au e mai mal fione ni pule o le wale ma o sa fo lunga tatu fa longa na o le fono le o le fa mo le fate se to ia sunga mari o mo me o fate lo ino fe fate o inga i va malo ia sile mea mata puia le fitara veina so on mo fata winga le a fie foi ma meio o fa fi meio kwala o fa sai na me fa penai tua oi ia al ta sinam ta pule fata sei o le fiunga le pule ia o le fata se te ta po va ngai il felo le hol vole le fa casa o vole le fa casa i songi ia il fata no ino mata o pu foi tau i so te inga o mo meo swing o ngolta ya te sina me le fifa e fa solo le so o fono la yento awai pe na fi manei e tatala le mamalu le tunu pe na o ila tou fa pito ala me tatala ye elen fine fa ta se le malu ta to tunu o sui awai la vo la to ngema restala ia e anga i fontanga e tu foi malo e tau mo fa tau no tu po mal masiofo Ole il fa mo o le aso tofi. Aso tofi tau no mai ai. Ia la tau ia. O ia o sport kala me la fa mo tu asi umu pe tau no. Ia, man tu foi ole malanga mel topu. Ole ele o se me a wai foi le la no po kala me al fontanga nei a malo topu lenga.
e se ale la to por kala me e pe o se mea foi le fa lanu fa matango fita we no me lanu fo inga mo ai se ala nei por kala me le mantu e ono se fulu la na ia media a Britania o mai ia e fa pena foi le fa io le media ale tupula to ia o le foloi ia masui te tasi penal to lima ia tangata Sāmoa o media Sāmoa la de eu fa tasi tu sai se ala po kala me le isi o mole aval feilo inga ia o le ase singa foi il to ngala aule i le fa sa i mota ia vai ia mota le to manga mo poponga tele ase ia Camilla e se la pokalame na le saula le pokalame te le mo no pokalame ia le fono malo te pulenga le fanga solo ni e o maneo la se singa wa ta ulo malo te pulenga peltani e utu ia na na tau ina ia sam sa le ia le la fa long o ala ni pokalame o le ne ia so ta se sempre no mo ta to tunu urungo Facebook mo YouTube per ta to litio ia na watu sa atu ia le fono al vaenga la televo terminei so il terminei lo fai go fia ia sau me a como me si fono ia su ia tato i le si fono e se ai forme ma fono ia on terminei ma to la so na fi e na tato what media na samo kept to radio on media sa fa sa la tu sa o na fi e o foi le so e na tato le fa sa la tu sa o mantola tanto lo watu ngata o lo yefu tanto sao le mai suie to lo tanto media le o I mo me o forum tetas e collective la videos ma mo me wata still photos foi ma ave ngai o le comité tanto sao nei ala to tu lungo le Google Drive e fa so ai media o malalangi le access se la di mas full ia o atato articles po fam te langa leo te lenga foi o fa maunga na piki mai e suie to o tato leitio ia la fuave lunga o tato YouTube te mo e fam te langa leo te rumta po na fila tu sa mas fa fata si e o tato videos ia ma tato maldato live le e na se la di mas futu foi o media se de fata si mai e na le to ono media e au fie tanto o le o mana restala o fa se ki foi tato lau I ono ma media na le te ono mai e ma fai ona live tu sa o ma fa nga ina live video sa nga ton o tato fori man se sa le leila le coverage foi le me kau internet so ta inga fa ne ona po wale la tumu to media ina na me tas ia pe o vai ngai ta pena mai ia le fionga le di problema tanto finga ringa tu foi e ge fata malai e ia modem te tele ia to tono fali e share mai lava ai sa o le sa nanga I piki me tulang e le o tato sila fia ma tato lona me e tu mulum to telefona ina ia mele tas ia o le silo foi na ia pe moto lo male le o malanta sanga le fionga le di pule el tanto wire fiber connection o to so sa o mel tanto leina le fa pia nafi o le lau tu sa o te tato fa salong e le we lungo na se lau pasene le watu le mele wan watu I fa salong le so e le fa lango I tanto pe o ina tumu ia le fa la ma tu sta la langi le ai mi se la so to file la sfarele for the opening o na la le la ma to mo ti noel o ta ma fa to le il ta pe na to ma fa mole mon va nga o fa I ne senta ia ta tu sta la ma na il ta o uli ma le fia provide ma la to ia il ta ma fa to le o fango vai tu fa so la to a tu la nga le internet ma ta pe na le le fa tasi malo sa o fa feona mo mai na I tangata fo I tua manu masava ia le pokalame na lo fanga so le temine e ni mi de fo o fa sa la tu sa o ia le tato tino mo mai no I tua a feita si ole manto vel le tato le tu IP TV9 o le TV le por tu IP la o le compagnia al malo o le live foi lanto e se mai tato le live e ma fai la na se si lanto mole tato ia ma tu lungo le litio
ia nisi o whasara mantula mene wha Britania uma e leo ia ni wha ni unga whaile la la mwhai o na whafonga ia nisi o tātua tunu e inka lesi e fontanga le mai i le while tu e pi ia au tele al te mine ia o pengta whailangi ia o le au whasara laule te mine ia tele ana pu e masui usufono e whaonga ina telefoni ia live le mea ai mantu e le o le leile audio ia matulanga whaile le whape staple le whasara launga tu sao mantu whailal wha moe le na while sa whai o le i le momeo vang whai o meto mea sina mea le whaaleanga do o le whaina live e tātou watu oina e ala maenga e le connection le internet ai pe pau yo vaenga mena le tong fel tato ia o nanga mal tato le tio e tu watu foi le mo si file tu e fa ngai nela o peng te fai lang tato YouTube mal tato Facebook ai tasi o le fa fongai le atu ia na o le tu e pire fa sa la winga lungo le la tu le tio ia man tu e fe tu fa na i foi malato pokalan fa tatio le aso pe fio tato e le fai no tu yendo a visilo tato fa sa lunga ai alfa solato ia lo feita tu le si pathway le e o ga ita tu fa sa longa ia mai moi la tu e la tu te tu mata ia vai ngai malo ma na ia te leo se no so soni leo Sāmoa sui foi vai ngai to nga leo Sāmoa moni te se te feel me mata inai leo o mai na malanga mai se tu to ninga mal to ninga Sāmoa ma na ia oftino ele Lei to ninga le Sāmoa lan mo na foi le. Oi so. O leo Sāmoa uma. Ai tele se existe foi le te fa Sāmoa to se si la to e pif. Tu sa ta to lan we. Ai ele oni tanga to Sāmoa. Ai tal wai o tonga o fiti o la Vanuatu. Ai ono le o tu fa si foi le to ninga ta se Sāmoa. O leo Sāmoa o se tu langa e atangi ai le ngal we fa o matu vai tu yata o ta vale na fa nga fa vi malo o ko se matango fi o ta vale o tu o il fini marketing te lo vale me voi tu se fi mal fa formel ta tu le pacca voi le o passi le tu le fini marketing me le le si le fia o na o matu tu mo ta vale na le fa le pa mai ta vale ma passi fa nga in el fond o le tu la ni passi le tu na mani fio inga o tu o le uli pasi mal tato te non fe malanga inga masani o le ua li mai il manto fe il tato pastop foi le yuka il tato markete funga le o nala le ua mai fa la le foi la o tu mo na maro i pankeke voi e pankeke ma li puti o te nai funga le malo ta se sa fa malo la va mon ngal wenga le mai mo tu le tu wai le ngata temine ia le fia fil te mana wenga lenga mai te ki va va tu ia o le se senga fono ia ma me masani wa ese a me fia ita to Sāmoa ia fono ia ki tu le umen fena nu ia mo lo tangata ia le mana ia tata no ngale fa Sāmoa me o to mo si fia le tu ia o le por kala mena ne ia so tau le fia e ni por kala me mona nei le po e vai ngai fai il tato momio side events le fai le tato vai fai le tua moto le turisti e asi singa masa ni fai le ia le fai fa mo nei le lima mato te mafuta tu e fa sala tu sao wala events nana e te la fa la wilo ino tato nga no meto lima me masa nei fa mai mo ai sui fono e tato tu manga no le tan manga tato ia mata ti lo tato foi yang no ma tato tu manga o tato meto lima ia o le lai benefite lo i male au fai market ya tato ia tangata no Sāmoa fa tau le fa tau ta no fa tau le foi o la fa le alo le la fa le tu foi mo pa o le lus futa la le la fa tau no si i no lima sfulu anga o tu a fe la le fa pe ma to le alo lunga ale mele ye ia wa fa mai la to ia wa pe wa levanta pen o ia me wa levanta pen lo pe lo se la to se la ia ula fa la wo mo fai ta pen mo fonta te no fa wa le fe ngo fiel me no minga ta se sa wa tu mo fa le ia to le tu le na il pakka le mo le tai mile nei mo fa solo ne va yaso ia le pakka le ta fa fi sa tu li si fa solo tu le friendship park o na le fe fa mo le fia file te do awai
o tua o mai na o matua fa tumuria o mai tato fa I ma marketia o le ua se o tu tonu foi na se ki uma lo o mana fausia me foi e mo me o kula vai e tu tonu lo to a to e fata man to vai lan fontanga ni fata o ina ile a volto e fa ngai nei e mo me o unga e fa nga me foi e pui el tato si sio manga fa mo mo na ta tala mo sa mo pena o malo ai ta tala I e fa e te tala mo malo te pifle fa matanga o le tapu ni alas farile to so me o manel fontanga ne malo ye fontanga ma poka la me ye o ye malo fa lo ya au so fono ma te o malo te tala no le malo te le tenu oi ngala o fale ye to ta faina na o malo yo e fa nga ya mana ya malo au me o mana to so ta pena nga o mai o me o mai ele se me fa pe o malo le se nga malo fo I ma me e o fa poka o na vese la ia e tu e mena e access mai e foi le nga va o matanga te le malo le tenu e mai mo e mantola ele o tangata o mola uso fono le o mai e la tel fa fele e fai no il timine I poca la mene a le ava no le tala lo io o la to mo la fa tu li mai matemata il ta o le malu e mo me la ai sa mo fo I vai to ta no o sua vai le ngase si no sua vai me fa pena mana ia e sa ono le taimi ia no tele atu ia ai si vai nga ia le la mai mo atu le tunu Facebook mo YouTube por kala mene ia so mo tele ina ni fiole di pule me se ia lo sunga fa pe mari ia manai whanau nā tōtunga nui whatas. Le al tō manu ta sesa. O le esi man popo. Whata ua se fua maloloina. Pona ua sa pasui le so atoa. Ia, le aitasi, o le mana, ia pe, o tau mawhaita pina, sa lea o le esi, mateu si mai le tae. Langala lea o la uanga, venga il vai ino o tātou, o whenga venga nei. O a ua ia ngafa malvaenga fo i o masini, ia o le tuina sao atu tātou whasala launga, o sunga mari, o le sito o lua leo tātou au whengan wenga me le whianga le ripule e tāpeanga I fontanga e reporti mai tonu. Ia au ila, ia matua mana, ia tau masao le ia lau matitasi o le esi ma le popo le no vai le tae au. Ia au o le iputi ma mea o le juice, ia adfas o lo ato, ele masanta fa pia, foi le ia ai fo e langa ma, il tangata e Paul fautuanga le mai nei e lua tāwale ma mauri fai mpamul pau. Pampau tāwale, ia alu ftele atu. Nei, wala wadwa ele rim. Ia sai fua mo nei taimi. Ia sai fua ia mana tata no fa tai veta sim tu fue fa familia foi le tu fu famiglia sul tanto fissa. Ia sai fua ia mo terminei. Sai fua limoti mai Sāmoa, ia fono malo tau pulenga sunga tase salem sem ai fa fonga mai mo no YouTube mo Facebook na I fa salongo le yaso. Ia le la tape na por kala mel sai fua malo no ina tau tole tu fonga lo mua fa tai.
I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Temos votado no suafa, malapisa vale o tangata, atupea ilo wamanga. You're the star of Sāmoa. I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Temos votado no suafa, malapisa vale o tangata, atupea ilo wamanga. You're the star of Sāmoa. Beautiful red hibiscus, I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart.
Sāmoa elene wa au mai whaaliali. tau sama o tatali pe o le vai o le nai tulangi Sāmoa ele nei wa au mai faali ali.
matumulia au savavali ia pia etalingalu watumule au faafu ia tato savavali famamale tausa ema isukati no puta faalalo pauna kapista matukama falawaina uma tato ora soifu manuya Ia whatalo whātu i le nei tae au, malo lava le soifua, whawhatai fo i le langlang mai le tautua māsani le si ufonga le lau mua i le nei fo i tae au. O le avanoa le nei o le polkalame le soifua maloloina, pei ona māsani ai asolua taitasi, o lo whaawau pe ona tātou ngā lue whaatasi, ma le soifua maloloina ni usila e alai pūlenga, whaafale mai o le soifua maloloina, whaitu malo Wellington e atoa, e au whiei porirua, Kapiti, ma le Heart Valley, mo le moli atuai whi au tāua mo le tau singa o so mātou wola, ia whapia fo iso o tau soifua maloloina le lei. O le tau nei, ia o lea ua whaatasi mai le au nanga le soifua maloloina, o le vaenga le waka atawhanga, mo le whaalauloanga o lātou polokalame, ma au nanga fo i pei ona iai i le tautua i tutono. O le nei fo i tu malo porirua, taltanoa ai i sosoni o lo mwhaiona lātou whaia, a wā ia o tātou tangata Sāmoa, ia ma tātou tangata Pasifika. Talofa and good morning, Kupa and your team. Maloni, Sawalina, thank you. Hako he taimo te awano tēnei. Kua mau ke hakatahi atu ai hoki ki mātou i te tai au tēnei. Malo hako he tai. Hello, Vaftai. Lovely to see you again. How are you and your service doing at this time of the year? It's getting to that time of the year where things are quite busy, and there is a high demand out there in the communities right now for our Pacific families who continue to go into hospital, who continue to need some support once they come out and go home. And they still need services like ours and also other Pacific health and social services to get them through some of those difficult times. Malo, now, before we continue on to your topic, may you kindly introduce yourselves and your roles? So my name is Sarah and I'm the Langalangosua Kaiawhina for Whakaatawhanga, and that's where I work closely with the nurses and supporting them with the families and households that we serve and take care of. And I'll be helping our nurses with the non-clinical side of things, so more on the social ends. Yeah. Good morning, and Mary. My name is Pewa and I'm from Kiribati, and this time I'm very happy to have this opportunity to have partnership with the Vaka and Blanket in New Zealand, and to join this program. Nice meeting you. Lovely to have you today. Ia, mole mamalo lau whaafonga whai o lea, wai maua ma le tautua si o whonga lau mua. Pia ni whai loa ato le o mātou whaatasi le pota whasalau, ia ma le au nanga a le Vaka atawhanga. Ia pia na whaalau loa atu le sunga ia kupa, ia whaapia foi ia le sunga ia Sarah New, ia ma le sunga ia Bawa Te Pira. Ia o ila tau ia o le wai le pota whasalau whaatanoa mta apo le Vaka atawhanga. Pia na silafia ia o le sunga ia kupa i le tau whaailau loina foi. O lewa ona talatano atu i mta apo le soifua maloloina, mwhaailoa foi ia lona foi soifuanga tautua i tutono o le mtanga luenga, ma le au onanga le soifua maloloina, ia mai se foi i tutono tautua a le Vaka atawhanga. Ai whapena fo ilai le tamaitai le sunga ia Sarah New, ia le utou whaafonga pe mai mua mai fo iai.
o lo o ngalua i le vaenga o le lango sua i tono le vaka atawhanga, soani ma lango i le ina i o tatou ainga Pasifika, pio na iei fo ilana tautua le a whailawano tau whaafonga i nisi o vaenga o lo o ia tautua ai i te tono le vaka atawhanga. O le fo ufa atasi mai ai, ia le sui whaatau nusili o le tausi soifua i le vaenga o le mtanga luenga o le soifua maloloina a Kiribati, ia le sunga ia Paaua Teibira, le anau tau whaafonga mai ai, i pe o leo lo asiasi mai fo i tono New Zealand, ia mātawina ngā luenga o lo whaatino le vaenga o le soifua maloloina, tonu fo i sosani la tau au nanga i te tonu o le atunu o Kiribati. Ai o le awha awau le talanoanga i pio na yele mta upu nei tau. Well, I know you are here to talk about the Warmer Homes project. Can you start by giving our listeners an overview of this project and what it aims to achieve for Pacific families? Yeah, for sure. So with Well Homes, they're an agency or a provider that support families in keeping their homes warm, dry and healthy. And they also support families with ways on how to save. So for example, if you've got a heat pump in your house, they suggest not putting it on full blast, which is on its highest level, but to warm your home at 20 to 22 degrees to keep it steady. That's also a way to save money. With that also being said, to pull out plugs if you're not using microwaves at the time or your phone plugs, TVs, that's also another way to save money. So yeah, just small behaviours, these can all make a difference with these changes in behaviours. So yeah, that's just a bit of what this project's aim is, and just helping keep homes warm, dry and healthy for families. Thank you, Sarah. Why was this project specifically designed for Pacific communities, and what unique needs are being addressed? Yeah, for sure. So with the Pacifica Healthy Homes project that is going on, again, it is an initiative under Te Whatuora through Well Homes, and they support Pacifica from 45 years and over, especially those living in Porirua with health conditions. So just being able to support those who are more vulnerable to these sort of health needs, that's where the aim is. So yeah, that's how it came to be. Thank you. Let me translate this bit of information into our language. O le vaenga lea peo na taltanua nei tae au o le Warmer Homes project ia pol wha whananga o whale ia mō tangata Pasifika ina ia maora soifua malolo ina leile satu ina atu le fasili se I tau wha matala mai sina o te lenga o nei polo keti ia o le atono lava le wha moe ngai fia au sia mō tato ainga Pasifika. Ia pela ona sauno fo I tato malo I le nei tae au pe o le Well Homes ia o whale ia peo lava ona whaelo atu ina ia maura soifua malolo ina a wha peo wha te ita inga ia se heat pump I te tono se whale o se ainga. Ia peo waenga ia lolo o avele ina ia iloe o tātou tangata fuafua le leipo le ale maa lo se te taona iei ma le mawalunga o le vivela matulanga wha pēnā po le luas fululua te keri le na tā ua wha te ita inga ia lo au mai. Ina ia iloa ia le wha asao ina o tātou tupe o tātou ainga Pasifika. Pe o isi vaenga tā ua nā o lo o au mai I te tono le nei polo kalame, ina ia mawhai o na au sia tātou ainga Pasifika ia vaenga tā ua. O lea fo ila sawhisiring ia pe ise ana whaavaina whaapitoi le nei polo kalame mō tangata Pasifika. Ai o fo ini mana o ngatulanga e se te tau o na whaatāua, pe au na tali ai. O le vaenga la lea le sa au mai, pe o polo kalame leo leo lava o lo au mai lalo le vaenga mtanga luenga pole a ona ngal soifua maloloina New Zealand. I lalpo kalame leo wha mawhanwhana leima ia soifua maloloina tangata Pasifika I te tono lato ainga mao se au nanga mo Pasifika fast fulu 5 tau sanga nga ilunga e eo lato ngase fo I atu mau pe I vaenga ia wha umiona a fiei tangata ia mao I lato fo ia o lo ono nofo I te tono Porirua nei lea pe ia wha autu ia ile nei vaenga o le
polo kalame le nei, ia ele lei fo ilal whaafonfonga le lei mai. Ia po e te anga waa iai ile nei fo i mahenga o le polo kalame. Can you walk us through the steps involved in making a home warmer and healthier under this project? Please, Sarah. Yeah, for sure. So with the Well Homes team, what will happen is if you are in need of a warmer home, of a heat pump, of tools that could help keep your home healthier as well, such as bedding, whatnot, you would reach out to the Well Homes team, and there is an email address which is wellhomes@kokiri/hora.org.nz. They will come through and they will inspect your home just to walk you through where the needs are, and they'll give you tips and tricks on how they can support you with your home. They can also advocate for you and get in touch with services such as work and income, kāinga ora, and those can be for things like housing relocations. But yeah, you just get in touch with them and they will walk you through that process, and they'll go through like a needs assessment and see how they can support. Okay, thank you. Ia, pila lisi vaenga le sa tau mwhai ia Sarah wha manino ma wha solsolo atu ia ta iala po la asanga fo i o lo awhi i tono le wha mawhanwhananga ma le mautino e soifo malolo i nei tono ia whale i lalo laval nei polo keti o lena wha ailoa mai ono le safsilingia pe whawhia ona o le sa pe whawhia ona wha atino vaenga ia ma wei tangata ia wanoa. O le fsosani mwhaino e fsotai i le lato team po le vaenga lea le Well Homes e mawhai ona fsosani i laumata upu pe a longo i nātu whai fo i lato ona a whapea e te mo umiaina se me whai ngā luenga po le alawa le me te mo umiaina ia e mwhai ona atu le e longo lali team po le vaenga le Well Homes i lalo neipolo keti ia ona toa ona ngai atu leo le timpo ai nisi o tangata e o atu e wawa ai masiaki tutonu o le whale. Ia ma whaatu langa i le vaenga o lo o mo'miaina e lo ainga po i la tau ia le wanga wa ai lalo po kalame nei. E iai le vaenga le sa au mai e mwhaiona longo i nai le timpo le vaenga lea ai se i lata le whaingo le po kalame ia ona toi whailoa tonu atu lava lea pe iei fo i masela tonu mera whain whailoa whaingofi e mo tātou na vili wai whainga tā fo i mo nisi o na oilunga o penga ta whailangi ia matau sa ili le awale fso ta ia to ai mo le fso sani e whaila le si vaenga le whapea whai fo i ona tūla tau e fso sani mo oi pēr mo mia le fso sani anga ia to ai oi le MST bo le wins ia mai si vaenga ia mawhai ona mo mia mai ai le fso sani pe ona a whaatulanga ina i lalo o le nei lava polo kalame. We'll go for a short break and then we will continue when we come back. Whaftai. Moving
Ia, toi whaatala whātu nei vaenga o talanoanga pokalame nei tae au. Ia, iei nei vaenga I sa tau fia whaalea o tato whasota inga. Ia, ai fōlinga mai o leo o toi whaalea. Ai o pokalame peo nau tau whaafonga mai e o talanoa toi ma le au nanga le waka atawhanga whaalau iloa ni se vaenga tāua. Ai mai se fo ile pokalame la nei peo nau tau whaafonga mai ai o le warmer homes ia po o fale ia mawhana whana lelei mō tatonu o tātou ainga, fale o tātou ainga Pasifika. Ia e taimi whailo atu whain ia numero o telefoni whaino tau so ta iei ma malama o maili wha malamanga a tili I le vaenga o le au nanga. Ia e whaingo fie fo I mo tātou o na mo lea wanoa mo lea fo I so sani. How are you engaging with Pacific communities to raise awareness about the importance of warmer homes? Beside talking on radio? I might answer to that one, right. Sawelina. Yeah. So we've known for a long time here in New Zealand that Pacific people and where they live in their homes, whether they own those homes or whether they are homes that they're paying a landlord for, that there could be some issues. So it could be a very cold house. Particularly if the house is an old house. And it could be cold because the windows are still made in the glass in the original way, or there are gaps between the bottom of the door and the floor. There are gaps all over in the way that the house is joined up. So we know that, but we also know that some homes, when they become so cold, they become damp, and there could be some mold that would be growing, and you could actually see it. You can see it in the rooms, you can see it on the walls, on the ceiling. And if you run in a very cold, damp house, if you run your fingers along the walls or even on top of your bed, you can feel that it's wet on your fingers. And it's also been known in the health sector that the connection between cold, damp homes that have mold and the increase in what we see with child's health, with their breathing difficulties and other problems like that. And so the project with Warmer Homes is to address those things so that we can see less children ending up in hospital because of problems.
breathing problems, but we can address some of those things in people's homes. And even if some families have some difficulty with limited money or limited income, the Warmer Homes Project has strategies there to help address, if there's not enough money to go around. So there are things there that in the project that helps. But in terms of what do we do and how do we get the message out? Well, the Warmer Homes Project facilitators themselves, they play an important part in this, and they visit the different providers, and they themselves give the information directly to the staff of those services. And they give education to the teams about just about the things, for example, that Sarah is talking about. And so promoting things that way comes directly from the project facilitators out to the services. But this is also another really, really important way that we can promote it, is that when we come on to the Pacific language radio programs in the Sāmoa Capital Radio, we all know that it has a widespread. This is an important way that we can help to promote these kinds of messages. Right, thank you, Kupa. Ia o le vaenga la le o le safsilingia po o wani si awala lo mfai ona whaafia ia le au nanga ma tangata Pasifika ina i o lātou sila fia tili le tau o le mawhanawhana o whale e tatau ona nono whai. Le la o manino le wha matalanga le sunga ia Kupa. A tātou manatu i ni whale malulu. Mai iei lava tangata ma ainga o lo mfai ona nonofo i tutono o whale malulu. O nisi e iei whale pe te wa ea tu le whaamalama. E vai le mawhai ona tapuni. Ona iei ia whale e tono lo iai. E iei fo ia wanoa i lalo po o vaenga pito i lalo whai totoa. Ia o inaia lu atu i le malulu ma lu atu i le sau i tutono o whale. E iei fo i whale o lo o solo i le vaenga leo le lenga. Ia pe fo i whale a e tango i lo tama i lima, ia e wha solo fo i le ilunga o le vaenga leo le whaamalama. Na ilo i leo vaenga i e tele a ia nisi o whale e tono o lo iai, pe susu fo i ia pui pui o whale. O whale e tono umalava na o lo iai nisi o whale no fo i nisi o tātou tangata Pasifika. O le whamoe moela polo ketil nei peo na Sāmoa Kupa. O lo o tau mawhaina ia whaiti ai le numero o tamaiti e o atu i whale mai. Ona ua afia ia o lātou ala ia manawa u whaingatau na manawa e manawa atu ia ua tele le whaale tonu wai pe ona iei to inga wha mai e mawai le mai sela mtulanga wha pēna. Mana tua foi, iei nei a ingai e nei o tātou a ingai le lava le tupe le lava le wha asoa. E peo o lu i tau matulanga whaingatana leo lo o whiangai e manisi a inga. O lalo la le po kalame la le nei o le Well Homes, ia po o whale fo i e wha mawhanawhana le lei. O leo lo iei la tau lo ta ina le ngā luenga po facilitators peo na sauna o le sunga ia Kupa. Po la tau la i o ngā lulue, ia o wha matalanga umalai maua mai i tūlanga ia siasi whale nei o lo whale tonu. Ia matu ina atu i providers po o au nanga mwhai o na maua i la tau le wha matalanga ma wha aso atu i au whainga luenga. Ia ona tu atu leo wha atonunga i le tūlanga e tatau wai ona maua e tātou tangata vaenga nei ia ma awala tu ai lole fsosani peona ia i fo ila i la tau le whaalauloanga vaenga nei o whale mawhanawhana. A waa mawhanawhana e le ise ma i o i whanau nei ia mai le pise fo ia o nanga wa la tau nei leo lo whea ngai ma awatu i o tātou tangata i ngase ia pe o whaafitauli o leo lo o la tau mata wina foi pe ona iai le polkalame. Ia malalato foi au nangai pe ona masani ai. So what has been the response so far from Pacific families involved in the project? Any success stories that you can share? There are a few success stories, and I think the most important one is that when we see fewer children and babies, and even our older parents, our older folk, the success for us is seeing fewer of those people going into the hospital. That's the most important. Or going to see their GPs.
But the success also for us is when we get that information and then we go to see the families for one reason, we can also have a look at their homes and ask them, it feels a bit cold and drafty. Do you have some heating? Where is that cold draft coming through? And so we start to have the conversation. Yeah. So success for us with those families is when we share the information, just as Sarah was talking about. We share it with all the families that we go and see, and we say to them, good health isn't just making sure you take your medication. Good health is also making sure that where you live is healthy and warm. And so that's a success for us. And so when they understand those things, that's success for us. Are there cultural considerations taken into account when working with our Pacific families in this project? I think there are always cultural considerations. Yeah. And one of the most important ones is that about language. Yeah. And so we have some Samoan speakers at Whakaatawhanga. And so we try and match up the families that require someone to be able to speak in the Samoan language, that they are the people that go and visit the families. So that's one, obviously it's an important one, because if they don't get the information in the language they understand, then that's going to make things very difficult. The other cultural consideration, of course, is, we go to someone's house. The other day, I was told, it was explained to me that there's a particular culture that you don't go through the front door. You have to enter through the back door. Okay. Right? And so we have to be mindful that we understand all of those kinds of cultural protocols and customs, because if we do the opposite and we know about it, then that's not right. But if we do the wrong thing, and they explain to us later on the right way of doing it, then that's something that we can share with the rest of the staff and the services, and also share with other people that we have to be careful and about our approach when we go and see families, Pacific families, that we understand what their cultural, normal cultural practices are. That's another thing. And so I think once we get into someone's home and we sit down and we talk to them, we're also very mindful about the language that we use. Yeah. And if we ask them, for example, that they've just come home from hospital and been discharged the day before, and if we ask them, do you remember what the doctor explained to you, or what the medical team explained to you? What was their plan? Sometimes they will say to us, I don't remember, or I didn't quite understand. What that means is there should have been someone right with them at the time before they left hospital to make sure that they understand. And unfortunately, we don't have Pacific staff in hospitals or in all of the wards. But if we do know as a service at Whakaatawhanga that someone's going to be leaving hospital shortly, we make sure that we go in there, talk to their medical team, talk to the patient, and we make sure that they understand what's happening, understand what the plan is, and we can relay any of the concerns that that patient has back to the medical team, and to address it and put it right before they let them go. Right. Thank you. Maftai lava. Ia, tā ua te le vaenga nei peo na toi whaamatala mai e tātou mālo nei tai au. O nisi na vaenga sa whesilingia. Ia, o po o iei ni po whataua tū mā ngai whanua tātou tangata Pasifika I teime ngā lue whaatase māinga Pasifika I le nei polo keti. Ai mo moele I whailo atul vaenga lea. Bantu o le sa whaamatala ia le tūlanga o po whapewhia o na
Fia ngai ma tangata Pasifika la lato o unanga pe whawhiona whaalauloa pe whawhia fo ona lato no fsila fia. Ele mamalu o tangata Pasifika le tāu o le mawhanawhana o whale. Ia pēla o lea sāwha amatala atua i le vaenga mua lea. O na tau fsilingia lea po lea se tali mai a tangata Pasifika o lo o fia po e anga wa ailalo nei fo i polo keti. Po i ni tūlanga manui o le polo keti wai le taimi nei mwhaina wha asoa. Po lea se tali e a tangata Pasifika lena sauno kupa. O le tūlanga manui o le polo keti nei o le wha amawhanawhananga o whale. O le to ai titi lea pe ua whaai titi le numero pepe e awatu i whale mai pe awatu fo i alato fo mai o ainga po GPs. Ona ua lelei ma ua waleto e sao iei le malulu pe ona iai waleto e sao iei le sao le e taluai le o lalo whai tutoa e mwhaina sao tu i le malulu. Pe o lea ua mawhai ona wha lelei e le tūlanga lea wala i titi la tamaiti po pepe awatu i whale mai. Ia ona o lea ua fofole wha awhi tauli. Ia, pe o se tūlanga manuia nao iai o le si tūlanga wha pe iei teimia se ainga. Ona wa aia tule i se tūlanga o whale tono i whale mwhaina fesili i ainga ia. Ia i le tūlanga o vaenga o whale ia o lo o whale tono mwhaina o ainga po o tamaiti po o tangata mātutua. O lo no whai tūlanga i whale tono e a whaina i lato mānawa ia manisi o vaenga o lato soifo maloloina. Ia o nā matalole o na whaatala noa. Ia, ma whaasino i fo i tūlanga e te tau o na tu i nā tuai le whesoa soani. O niso vaenga le safsilingi ai fo ima sao noa ia le sunga i a kupa. Po whaata ua tū maanga i whanua tangata Pasifika i teimi o le ngā lue ai mantua i se lava tātou tū maanga. Ia o lena sao noa. E esel tau o le vaenga ia e mua lava ave i la tātou wha mua i tūlanga nei. Ona e ese tū maanga no. O nisi ia o awha pea e mo mia lava le ngana e te tauna malama ina po whataita inga foi. O tātou ia ngana Sāmoa. O le isi tūlanga ile a inga nau fo ile asesinga e pe e le mawhaiona e ui atu le whaitoa le ilu mai. Te tau lava ona ui le whaitoa le itua. Ia ona ole le malama. O tūlanga la whapena e te tauna malama i lato au nanga. E le ioi whaatino le tūlanga le asiasi fo i a inga. Ia mai loa ai ma whaaloalongia i loa e ainga Pasifika. O loo whaaloalongia ia tū maanga la tau fo i ainga o loo soifo ai. O le isi vaenga sa mātau wina asiasi atu. Po se tangata fito ate a mai le whale mai. Ia ona fesili le iai. O la se tala alfo ma i ma le vaenga i soifo malolo ina le whale mai na whai ati a el taimi le tele i te a mai. Ia ai tali ma le tangata. O tele i malama le talalana whaamatala mai ele. Masengo fo maima. Ia ole tūlanga le au nanga le waka atawhanga pia na sāno kupa. E mawhai ona whaamauti noa. E atu lātou i le fo mai. Matala noa i ei ma whaamalama mauti noa. O le manino malama le tangatanga se le tātou Pasifika. I vaenga i olo saunoa mai i le fo mai. A le tele i tu ua le whale mai ala e alu i lo ainga. I o vaenga o tu atusi ma lo ainga te alu iai. Pe o tūlanga ia mwhai na o atu i eila la tof so soani. Ina ia mawhai o nā mana ia le tūlanga po le si o manga. O tangata ilon la tofu i tūlanga o le soifuanga wha Pasifika. O lo soifua ai ia ma le whaatinonga o ia whaitua ai au nanga. O lo o iai. Every new project presents hurdles. Have you encountered any issues with the Warmer Homes project? And how have you dealt with them? I think one of the challenges at the moment, that we are all aware of, is the recent changes in the health sector, and the results of some of those changes has meant that some people have lost some jobs. Yeah. And that's not just health, that's also right across the other government departments. So the biggest challenge there then is that we're always mindful that when we go and support families, because we don't know who has been affected
and who has not. And so, but we are mindful that there are those kinds of challenges that people are facing. And also when we work alongside other colleagues that in the other government departments, including health, we are also very mindful. We don't understand what their situation is. And so we have to choose our words carefully, we have to be kind, we have to be understanding, because we just don't know. But we can imagine that if someone has lost their job, what that means is that that's a loss of income. Not only that, it's a level of stress for that individual that will also be felt within their families. And so that is one of the challenges, and it's hard for us to try and address that apart from being very understanding about what's happening out there. Malo whawhitai. Ia, pe o nisi vaenga na so se mea fōua ia ni lo i tau, ia po o ni whawhitau li fo i tō lai mai. Ia, e pe o pe fo ina ma tau atu i nisi o nai tangata, ia pe o le toi mawanga luenga, ia pe o le sifo i vaenga na e tau fo ina wha e te lava ia upu e whai ma tō langa whapena, ia pe a wawai atu le wā fo i maisi matanga luenga. Ale malo, ia i tūlanga lo i ngā luenga fo i peona sila fia, tō te leo nei tangata ono o tamu whai titia pāketi matanga luenga te itasi. Ia e pei o lo i tau ese nei tutono ia fo ia o nanga lo iai, i lo fo i po haile nei o lo a fia i tūlanga whapena, i pei o nei i ngā luenga peona saunoi fo ia le tatou malo i le nei tae. So how can Pacific families find out if they are eligible for this project? So if you are, for this particular project, I will say, it's new and it's for free for those who are Pacific, 45 years and over, and who are also going through long-term health conditions living in Porirua. So if you fit that particular criteria, do feel free to reach out to the Well Homes team. But if you are just in need in general and believe your house is in need of an inspection, or you're just like a few things such as bedding, drought stoppers, mold cleaning kits, whatnot, again, reach out to the Well Homes team and they'll be more than happy to support and look into that. Right. If I can just add on, just to explain about the, Sarah mentioned long-term conditions. Normally that means health conditions like respiratory illness, like heart disease, like renal failure, diabetes. Those are the kinds of things that she means when she's talking about long-term conditions. Ia whawhitai. O le vaenga le safsilingia pe whape whialaun sila fia tangata Pasifika pe anga waaia i le neipolo keti. Ia ai o le lasata ua i le whamtalanga le na au mai. Po i lātou umalawa e whasfu lima tau sanga ngai lunga. Ai ia mai tō mau po ngase tō mau. Ai e te nofu fo i, and it's only for those who live in Porirua. Yes. Yeah. Mona o lātou fo i o loo a la i tonu nei o Porirua. Po i lātou na o loo anga wa ai le safa amanino a whai o oe te a fie ngase tō mau nei e fo i lea i le tōm whaiona toi ia te oile ngase tai pio ngase o le whātu o ngase o le maisuka ia o whapia o le fo i whaamamale toto tūlanga whapena o ngase tō mau na ia o ngase na e mawhai o na wawa ai lātou ia mwhaafsotai atu e leilo whaafsotai. Do they have to fill in any forms or just ring the service? There is a referral form, okay. As well as that
if you're with an agency or a service provider such as ourselves, Avakatawhanga, then we can refer that family or household to Well Homes directly. But there is a phone number as well. So if you're not capable to fill out a form or unable to, then just give them a call and there'll be alternatives. So the number is 0800 675 675. Correct. Is that? Yeah. Yes. Lele. O le vaenga la lea e le form na fa atumu a fape te le fie fail na nga ngol fa atumu le form e mafaila wana e bala au numero na o le oval selau ono fitulima pe vaenga na fa na so ta ia pe fa yo le wa e tal tono e tanga pa ai la le tu langa ma wai fo ia nei ia vaenga e fe so ani ai mo le soifua maloloina ai mantua mo na i latou i nei porirua o loo anga vaai i le foitulanga. Is there anything else that you want to talk about and to make it more clear about this project? Look, I think the facilitators, when they came to see us last week, actually they were from the Hutt Valley. Oh. Yeah. So what does that mean? Well, two of them were from the Hutt Valley, one was from Porirua, but what that means is that although we're talking about the project for people here and families here in Porirua, I think that was an extended project out from. So if that number that you gave just now, that shouldn't stop people asking if that's, who can they talk to if they live in the Hutt Valley, or if they live in Wellington Central, because that's a project that's specifically for helping Pacifica and also Māori families. Okay. Mantua pokalame nei o le whaatuna o tangata lava e lea alala I tono Porirua. Ia le sa il whaatisinga sa whai po le vas talwai le sa no kupa sa e to luela ua sa mai Hutt Valley. Ia ele lei lava le fisili ma talsanga I vaenga ia e maua uma ia wha amatalanga e te taona ona Sosani ati oe pe afa pe o mia le fie loa atili. So for our listeners who might want to get involved or seek help, where else that where they can call for more information or about this project? Sure. So contact Whakaatawhanga. They can contact Whakaatawhanga. Yeah. Or they can contact that number, the number that was given, the 0800 one. And we'll be more than happy to find out for them. Even if they don't live in Porirua, they can still try us and we can look up for them. Yeah. Ia na, o le numero lava na e whafsotai e mwhaiona maumesef so soani I nisi o whaamatalanga pe awhia malama atili ia to langa. Bawa, would you like to say something about how have you found this, all this information and your experience while working with Whakaatawhanga and other services, health services in New Zealand? Yeah, thank you. It's really a very informative program, and just to add to my colleagues just mentioned that to keep your home, that warmth in the home, it's just to keep those basic things, cleaning up the homes, the mentioning on the balanced diet, and what are the other services that we teach our kids to keep the home cleanliness, and on top of that to seek other services or initiatives that will addressing this program that was supported by the Whakaatawhanga. And in concerning to the programs that are attached to now, it's really, we learn a lot, and we know that whatever we learn and whatever information we captured from this 3 weeks program in New Zealand, it's really informative for us. And we will bring back all these interventions, all this. We have now we have now
full basket of informations, and we will bring back home and then to see what are the things that are applicable to our situation, how we can contextualize all these things in terms of supporting the family. That's where the very important units that where health start from. So it all start from the family, and every health concerns, whatever concerns that related to the family, and it may, when they are really addressed from the homes with the support of the father, the mother, that's the important unit within the family, and then it's going to help a lot with the health of our future generation. So we will bring all this information, and especially with these programs, we do have our radio programs in our setting in Kiribati. It's really helpful to help to support advocacy type of intervention. So we learn a lot, and we will bring a lot from Vakatafa, and it's a really fruitful outcome of this visit to New Zealand. Yeah, well, yeah, thank you. Yeah, that's good, and all the best. Yeah. All right. Kupa Christmas is quickly approaching, which means extra work and obligations to ensure that everything is in order before you take a well-deserved break. How are you going to work around that? Yeah. Well, I think we've already started to think about what's going to happen over the Christmas break. And hopefully I can try and get another session with you here on the Sāmoa Capital Radio. Good. To give some more messages closer to the Christmas. But even at this stage, we've already started talking with our staff to say, make sure, and when we close down, that everybody has a good rest. Because we've all been running non-stop since the beginning of the year. And, you know, we have to give some of that time to our families as well. And all the different community events that we support out there as well. And so we have to make sure that we're well ourselves. Thank you. Malo. Ia, pe o isi vaenga muli na le fo isa tu atu le vanoa i le pea na o whailo atu i le amatanga o le olo o whaatasi mai e ia le sui whaatonu silo le tausi soifua le matanga luenga o soifua malolo ina Kiribati le sunga ia paua te ibira. Ia o le fo isa siasi mai e moli mawina mamata i tu fo i vaenga o lo i ele tautu al soifua malolo ina mai se fo itu langa le Pasifika la to i tono leia tunu ia o tele wha o loanga ma vaenga fo i peona ia moli mawina i tutono New Zealand le au nanga al soifua malolo ina ia le tau mati o le a toi fo i mai ia e va ai ma wha o ngane wha o loanga i ai mai se lava i polkalame. Pe whala na i le ngā lue whaatasi ai mamata i tu ngā lue ngā lwaka atawhanga la lātou fo i tautua. Ia vaenga umana o lea ua wha o loa ina ia o lātou i fo i manei mau wha amatalanga ato no se ai fo i lea e ngā lue anga i ai moro soifua maloloina o tangata Kiribati. Ia lea fo i sa tu ina atu le avanoa e eise ta se avanoa eise se avanoa le lumanai au le yo le kebisi masi e tarta noa i malasunga ya kupa malvaenga le waka atawhanga whalau loa fo ini se vaenga la tautua ia o le yo le kebisi masi taimi o le a malolo ai o na iei taimi e tapuni ai fo i au nanga ai le leile no fsila fia i tūlanga ia ina ia mawhai ai ona e sila fia le me te anga ai pea o ina tapuni au nanga ia a o le i malo lofo i ngā luenga i le whai unga o le tausanga. Ia whawhtai tele, thank you for sharing the information and the service that you provide for our Pacific communities. Ia manu ia tele lava. Ia o le tātou polkalame nā mai le vaenga le waka atawhanga nei fo i tai au. Te maua fo i le se whaopoponga le soifua maloloina i tātou polkalame nei i se taimi o i luma ai mai se fo i o lewa ia so ai mo le taimi nei. Whawhtai tele lava le whaafonga mai manuia ngā luenga o lo whianga iai ma na i o tātou tangata ni fo i vaenga le aso. Alo lava. Tai.
Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Sāmoa Capital Radio Wellington. Talofa wa o le tiongi fafo au lalo o le tia maa fafonga mai pea I le siufonga o le laumua I Wellington.
tamu te ai mare afu. Ai leo le tau to oto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo malele. Eoni o le maumanga, masina mana ia i po, tamo i tau to atu, tamo e moe loa i pao, ala mai o tai au, whaula i amena, esi tangati sau ni si whaparenga. E so maria i le ai ai whai mai, e talai ngai a tamo te ai mare afu. Ai leo le tau to oto, mai fai fai whangongo, mai la fai lele le saulo vanele. Tarai a tamu te ai mare afu. Ai leo le tau to oto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo varele. A fai te lo maa, tu lo totoa, palangi leo sina mea, whato te tope ai o ilunga, o pati lima tamata, mare pia pia te leo loto, Maria i le ai a whai mai, pe talai ngai a tamu te ai mare afu. Ai leo le tau to oto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo varele. E sau ia, ta pia pia lele teni mana ia. Paangalo mau, paala vela vea e pese maia. E mata ata pe vai la ala a miliona umalava. I funga sau ia ta pato pa wala valia. O te tia se patau o loa ai mata ata. Tau sisi vea lele o longa va i papo mata ngata. Te sini sa o loa te ai o se vea o te whaia mo ohe. E televisu pa pona pata whaia telepo i mamoe. Sau ia, ta pia pia lene te mi mana ia. Paangalo mau, paala vela vea e pese maia. E mata ata pe vai la ala a miliona umalava. I funga sau ia ta pato pa wala valia. Le pona le ngao le ngutu o so ua e tangi ai. Pa a pe oe o lo au le lei o te pepe i ai. Ai ui i lea sau ia ta o ua e vai. E sau ia i ta pia pia le ne tini mana ia. Pa anga lo mau pa la vela vea e pese mai. E mata ata pe vai la ala a miliona umalava. I fuma sau ia ta pa to pa ua la valea. O te tia se patau o loa ai mata ata. E tau sisi pea lele i longa va i papo mata ngata. E siri sa o loa pia i o se mea o te whaia mo ohe. E tele ni sua pona mata a whaia tele ko i mamoe.
Mata ata ata me vai la ala a miliona o lava. I fuma sauia ta pa to pa o la valia. I sauia ta pia le te mi manai. Para na lo mo pa la ve ai te se mai. Mata ata ata me vai la ala a miliona o lava. I fuma sauia ta pa to pa o la valia. I fuma sauia ta pa to pa o la valia. I fuma sauia ta pa to pa o la valia. Whawhiwhianga su i whiwhiloi le nei wahenga o le tae ao. Le o sfuruiwa minute te ai le sfultasi, tautua si ufonga lau mua, ia whaau atu lungo tato upenga o fisota inga, penga o te whailangi a whapia fo i le tato wala leo le tasi ono te sima le tasi whaamo, toi whatalo whatu le pa ia ma le mamalo le tato au whaafonga, ia whiangai fo i matiu te mawhaiwa le ngatai lea, ia o ngā luenga o lo whiangai mai la tau i tutono o whalwhai ngā luenga, ai me se foi le tapoa inga malua nei tatou mātutua, ia leo loo whaafongafonga mai tutono maota malawa, ma lol soifua, ia o loo au inatu bea tatou whaafifianga, taimi nei na o loo oi whele manoa nei watu ai ia tatou whaasara launga tu saa mai Sāmoa, ia i le whanotanga fo ia malo Commonwealth po le taupulenga ia leo loo whai Sāmoa na mwhiontu ina saa watu nisi o whanotanga i lea so inungo tatou penga te whailangi al Facebook ia nāno o ngā lua mei ia nisi fo e o tatou au whai ngā luenga si ufonga lau mua i Sāmoa ia aone ngā lona whaasoa atu tatou ala ata ia pol Facebook whaasoa atu ia wo ia whaali fo i lau lango mo le tatou tautua a le Sāmoa Capital Radio. Whaawa watu whaafifianga su whiwhiloi nei tae au tā le tu lai sifululua o na toi whaafonga lea i tatou talafou.
chasi le maunga yono lau whaalo alo e le mawhaina ngala i le rotu watofu i liu ai ua tau nei i furi ono Samali mafale uporu la ole fisa la ole talo wala etasi le maunga yono lau whaalo alo ele mawhaina ngala i le rotu watofu i liu ai ua tau nei i furi ono
I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent. For return, our money is always there. I guess that's all we don't have blood. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Yeah, yeah, before my inner brother. Originally back was on. Working the was to the warrior. Okay, you don't stop now. I've got you, babe. Woman, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Fama
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Toe 15 minute tali tula 10 ia tar 10 toe awina atu leo tatou talafou mai Sāmoa pe on tapinaina ia ele sunga ia pule mangafa talamilo ia matatou talafou i New Zealand nei pe on tapinaina le sunga ia lauano ati lawa ai wha malo ati e latou leo lo mafuta mai lungo tatou upenga tawhailangi ia le masani ia e yose leo lo mafuta mai i Washington le whaftai le mafuta mai whaftai fo ile talia o le tautua si ufonga lau mua ia i tutono maota malawa so se vaenga o nei ke lope o lo e maua mai le tautua a le si ufonga le lau mua ia wha malo soifua malo lava le ono sa e tiu te mawhaiva o le nei aso ai vai atu fo inisio tala e wa au mai lungo tatou o le upenga tawhailangi a le tio New Zealand o le ua fia vai aso whaitau vai aso fo i talo na tuli matai ia e tatou talafou ia le mata upu fo ile le whaipule le green ia Darlene Tana ia le na whai ailo i longa whai fo i whanotanga a le vainga wha upu whai le green ia e finangalo e whaatula i ese ma le pale mene ia le uwha asau lungo o upenga tawhailangi le tio New Zealand ia le ua o le aso le ua aloa ia ile ave ese mai o le tamaita ia Darlene Tana mai i te tonu o le palemene ia whaonga ina ile tu la fono fo ile o le waka jumping ia o te loa la whalau tele atu ia i talafou a Savelina le aso ata e au toi whamalo atu ia whaavela vela ne lau ipuki ia le lau iputi le mana ia le vela la ia i mātoi whafo atu ofisa whaasara lau i Porirua nei alo whaiva foi ia i la tau whianga i maletau singo nei tātou mātua mātutua ia marangasi senga foi o tau mafutanga o le awa uli awane ngalo ia whala au ia nei tātou mātua mātutua ia peona masani e foi ia le inu le tae au awa uli a fiafi pea whapie whaatolo na inu whaatolo foi on tau mafa malo la vele au ngā sese malo ia i la tolo whianga i maletau se ina o tātou mātua mātutua i le fale i le whaingofie ia te lofo i le walata foi ia te alofo i tisfululu walata foi le taimi e pike nai whanau mai a onga a whape oe tama malteine leo le o a onga le whaalongolongo mai le fale o no maua foi mai ia ono sai toi titi lava umana nei tau sanga o le kuata pupu leo o tātou savalia ia o te lope toi ono vai aso o le vai aso lona lua o le kuata lona wha whawhiwhianga sui whiwhiloi toi sfululua minute tali tu la se fululua tau tua si ufonga lau moi Wellington ne haftai. Ah
Thank you, thank you. Yeah! Woo! The star for sure we know te pese fa amore ilo ualo fa valea no for ita ilo aina Temos botar nosso afa Mala pisa vale o tangata Atu pe ilo wanganga You're the star of Sāmoa Beautiful and happy
You're the flower of my heart. Temos botar ulo suafa Hala bisa vale o tangata Hatu upea ilo wanganga You're the star of Sāmoa I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Satemos wata ulo suafa. Vale o tangata Hatu upea ilo wanganga You're the star of Sāmoa Beautiful red hibiscus I admire you right from the start. Hibiscus, you're the flower of my heart. Longo ia le fua male pa o Sāmoa.
whaatalo whātu i le nei fo i vaenga o telefou mai le si ufongo le lo mua i Wellington o le talamua mua o se a whainga mawae e lata i le whase lau wafe le a whainga o tangata o lo lato maua ia i tu a inga o benefiti SS mai le malo New Zealand i le teimi nei. Ua tu ina mai ai ma se lava ta inga i whapea o le a wha wau o na si itia ia le a whainga a o le i o le teimi a mata ai o na wha solo malie i lano. O nei fo inu mela sa wha ilo mai wha lawa i tele ele matanga ruenga o le ati na ilo tele le Ministry of Social Development mo le masina o se tema. Na whaalia ai e tu sa o le 10% o tangata e le tau o na whainga ruenga po o le a whainga lea toru se lau iwas fumaltas iafe lua se lau lua se furwha o lo o lātou maua i le teimi nei le benefiti o tū e pei o se sitanga lea e o te si mo le 1% pe a whaatusa i fwoi numela mo se te mo le lua afe lua se furmo le tolu e sili le ititi fwoi le 1% o le whaitau a whai o le tunu u po o le whainga e lua se lau mo le wha afe, fitu se lau onus furu lima o tangata, o lo lato maua le benefiti su e ngā ruenga po le Job Seeker Support i le taimi nei. Ua tālo sanga ina le pātia le Labour ia le whaia leo se su e ngā le su e tusi le mālo, i se whaai unga le whainga mālo so whaatasi, lea ua whaapa uai le la fonga rutongi o nisi o sikaleti matapaa, ona e tā ofi ia le pātia le Labour na mafua le whaai unga ina ia manui ai ia kaumpani ngā o sisika leti. O le Suisa o upu o le Labour mo ta upu tau i le soifua māloloina o Aisha Verrill o taula mua i le tālusanga le nei pe ona tuina atu i le sue tusisilia le mālo o John Ryan e whaia i aisa na sa ili ilinga whaanatinati i lalo o le tula fono o le Public Audit Act. O se whaai unga lata mai nei le minsta langolango o le se fua māloloina o Casey Costello na whaapa uai i le awha ia le fua o le la fonga i le tongi mo o loa ia e ta ua o Heated Tobacco Products po o HTPs ma pasi ai le kāpeneta le whaapa uese o se vai ngā tupe tu sa ma le lua se lau se furuono miliona tala e kawa ai le tupe le o le ale maua mai i le tutongi ina o le nei la fonga. Whaari ai e le minsta o le anganga na ia whaapa ui nai i le la fonga le nei ina ia wha malosia ma una i ai tangata e wha o ngā ia mene i ta ua o HTPs ina ia tau wha ITT ai ia le ula ula i te paa. Ua talia le matanga aluenga le seifua maloloina le siri atu i le whase lau ni tārusanga mai tangata whainga aluenga ua mana nao e malolo i lo latou lava loto malie le voluntary redundancy. O le masina o kuso le na whailo ai le matanga aluenga i le au whainga aluenga i le fuafuanga i se vaenga o tau mwhainga e whaititia i a tupe whaalu i le whaatinoina o ana au onanga mga aluenga whai. Whailo mai ai le whaatono a le matanga aluenga i a whipulea ai Marchi apa o lo o whaau le taimile nei o na tau whaawasenga tālusanga mai tangata whainga aluenga i ua mana nao e malo lo mai i o lātou tuwhinga. Na ia ta ua e leo talia e le matanga aluenga le a awhia ai lea tūlanga o le au whainga aluenga mo le tongo fitinga o ngase le frontline clinical staff. Ai pe i whaapitoa lea fuafuanga mo se vaenga o tangata e ngā lulue i vaenga e pei o le pūlenga ai whapea fōi le au whauwhautua i whainga whaavae a tō manisi o tūlanga tō whi whaapitoa. Ua uma ona whailo mai i le vasenga o fō mai, junior doctors, o le hai o se au whainga luenga langolango o tau le pūlenga e a whaina ai le tausinga ma le tongo fitinga o ngase. O lo o whaawau pea ona pa u i lalo, lao whainga o awa noa whainga ruenga e whaasara lauina i le tonua New Zealand i le teiwi nei. E le ngata i lea, ai o whaabena whoi ona pa u i lalo, ma lao whai o tusi tārusanga, mai tangata o lo sua ngā ruenga, mo le teimi mua taru mai le tausanga atoa ua tua na ai atu nei. O se lipoti lata mai nei i le upenga o fesota inga ale kompani o le SIG,
o lo ta ua i le pa u lea i le afa pasene o awa no whai ngā ruenga na whaasara lauina i le masina o se tema ina ua tua na ia i le siri atu i le tausanga atoa o alualu maadia i lalo se ia o mai ai i le masina o kuso lea sa ia i sina si itanga la i titi. Na whaamawina fo i se pa u e 2% i la whainga o tangata e tāna sanga mo se awa no whai ngā ruenga e tāsi e whaasara lau. Whailo mai ai e le lipule o le kompani le nei le Sikh o Rob Clark. O whainu mera ua mawha maunga nei e atangi ai se tūlanga whe mawai ma le vai o le makieti o mea tau ngā ruenga i le nei vai taimi te tonu o New Zealand. Na si tia le titi la whainga o mai fau o le COVID-19 furuiva na wha mawina i New Zealand i le vai asa o mawai tu nei whaatusa i le vai asa o iona tua. Mai o whaelo mai fo ele mtanga luenga le sei fua mahalo ina o le vairusi fau o le sek lea o sui i ai leisi tu ainga o vairusi o le nei wha mai i te tonu o New Zealand le teimi nei. E iwa se lau se fulfitu la whainga o mai fau ai lima la whai o maliu na wha mawina i le vai aso lea na umai le vai luanga o le po o le saa. O le vai aso i ona tua sa wha mawina i lea whainga e valu se lau valu se fuluono i mai fau ai ono lea whai o maliu. Se lau luas fulfa la whai o tangata sa tau fia i whalemai mo tonga fitinga. O le tu ainga fau o le vailusi lea whai ngoi na o le sek na mua i maua i le tono le tunu o siamani le masina o kuso. Mai wailonga o na malosi le saralau ma le pipisi atu i isi vaenga o le lalo langi i le taimi nei. E le aia se ngatele ma le vailusi masani na iei mua o le COVID-19 furuiva ai e mahua o na maua i le vailusi fau po le variant fau lea i le taimi e maua maa fia i se tangata i ni vailusi po ni variant selua o le wha maa i le nei o le COVID-19. O lo o whaatau sanga ina leo i le aio deneden se feso soniatu o le mamaru le tino o moni whaamtalanga e ono feso sani i ala tu sa i lilinga o lo whaia e winga i le maliu o se tangata ti e wila i le aso sana te anei. Na lipo tia i leo po le afo le tonu i le fiafio le sa le mawai o se ali ua maliu i le awala ingo o le Portobello Road i le peninsula o Otago. Mai o loo fia tala noa leo i so stasi sa wa ai i le tangata ti e wila le nei i le awala lea i Portobello a to ai fo i ma le taia Rawhead i le vao li tu lai lua ma le faa i le fiafi o le sa. I nai tala mai le Pasifika i tonga o lipo tia mo iai i a le toa o tūlanga lolo wao le tau ma lo losi o matangi mo timunga ia na lolo vai ai se vaenga tele o le lau mua i nuko lofa i le whae unga o le vai aso na te nei. Tō te hele tangata na wha maalo sia o na ABC mai o lātu whale o na o ia tūlanga whaale tonu o le tau. Whae lo mai lo fisa o le tau o tonga o lea ua toa le tūlanga maalo losi o savidi mo matangi mo timunga sa iaile tunu ai o mai tawina e tele ni mea na whaalenga i nai e au fia i le pā u i lalo pōmoli ma waia e le tise. O whaalea o ngā ina lai le teiminei i la pata inga sa iai mo matangi malolosi mo wawao ha pai toa tāpu whapea mole motu o eua. O whamania mai e le Pelestene o le whainga maloloa ni Ukaletonia o Luis Mapu o le vaiaso a sau lea o le atau nuu tuai le au malanga aloa ia mai le fono ta itai o le Pasifika po o le forum e pei ona fua ina. Whaalia e le li Pelestene o aso ia o whaatunga ina e iai le tono ni Ukaletonia ia lea au malanga o le aso lua fulfitu e o atu i le lua sifulumaleiva o Okitopa. O le aso lua sifulu i le lua fulfao o kuso na mua i fua ina ai lea malanga a o lumana i ai le fontanga le forum i nuku alofa i tonga. Pei tai na to e tolopo, ona oni esenga i le maa leo le malo falani, ma le whainga malo whaalo toi whalea New Caledonia. O vevesi ma whaale velave de tupu i le hoi e tumoto le Pasifika sa mamafa i ai talanoanga i le fono le forum sa whai e nuku alofa.
mai sa awai e le ngata o sui o le malo falani ai fa pena ai fo i masui o le whainga malo le nei whaaloto i whale a New Caledonia i le fono le i tonga. O le nganga o le asisinga la umalanga le nei mai le forum ina ia maua se li poti ato o toa e tu sai o whaalavelave ia na tūra i mai a mata mai la sa sfultolu me i le tonu o New Caledonia. O sui le umalanga le nei au fi ai le pale mi o Fiji, fa pea ia tonga le atu kuki atoa ma le atu Solomona. Ua nipo te mai le wha apapoleina o te ngata o Papua i Sifo i le ono wha aditele leo sa wanga le fita le malo Indonesia i pulenga ale pele stene fau lea ua tofia o lea malo. O lea sa lea nalo i ai ona se e iane i le tofi pele stene o le malo Indonesia ia le rie ingo ia Brabawo Supianto o se tasi o taitai au sa wā sa iai o le vanga au o le malo Indonesia. O Papua i Sifo pe ona silofia, te ele tausanga o tūla i mai ai ni vevesi le vāo tangata tō tino o le vaenga o Papua Maniukini ma fita a le malo Indonesia mai o se vaenga o loo finau o moso lātou malo tūma oti mai pūlenga a le malo Indonesia. O le tausanga e awhi se lau ono iwa lea nālo iai o na vea ia le tūle i Sifo o Papua Maniukini ma vaenga o le malo Indonesia e awala i se pālota whaabitoa po se referendum na whaatu langaina e malo au whaitasi. I tālonga a wheleti na mua leli New Zealand o Hayden Wild i le tuunga o le triathlon a le lalolangi sa whaia i se pānia. O le i mai peletania o Alex E, le masani o na la uantau wā na tūlanga tolu. Pei ta isa i maua le whaelonga o le siampini le lalolangi i le neitausanga i le tele o na malo i le series. O le taimi na whaamawina o Hayden Wild le na mua ai e tasi le tu la fast fulua minute luas fulua sekone ma tu lai mai e o ia i le tūlanga tolu i le whaasolonga o le neitu unga i le lalolangi atoa i le nei fo i tausanga. E tolu tesi ma le 8 miliona tā la le vai ngā tūpe o le a vai ina tutusa i le toa se furuma le 5 o tamai tai o le au kirikiti a le White Ferns a New Zealand le ana malo i le ipo le lalolangi i Dubai. O lona winga e lua se lau ma le 5 afe tā la e maua e le tangata i toa tasi. O la whainga atoa le tupe na maua le au le nei tamai tai ina ua manu malo i le ipu i le lasu ngā fusi ma le au a Felika i saute e se furulua tesi ma le 5 miliona tā la. Ua siri atu i le whaaruaina ia whailonga tupe sa ia i mo isi ipu le lalolangi i tālonga nei o le T20 a le tupa o tamai tai. Whailo mai e le pulenga o kirikiti e le lalolangi o le sitia wa ngā tupe mō tālonga a tamai tai o se tau whainga ina ia tau whaatusa ma le vaenga o lii. O le au kirikiti e tamai tai o New Zealand o lona tolua i leo o tunu o manu malo i le ipo le laurangi tālonga ta itasi aso po le ODI whapea ai ma le vaenga le ta ilus furu ova po le T20 o isi e tunu e lua o Engelani ma au se tā lia. Taimi nei la o le wanga iane i initia ia le White Ferns a New Zealand mō tālonga ta itasi aso po le ODI series e whasanga i le aua initia ma o i tālonga e amata i le astofi. Ea, o le whainga nāre nei vaenga o telefou. Falava, o si mai ele whaafonga o tātou telefou mai Sāmoa, i le tautua a le si ufafonga le lau moa, i le aso lua lua o kitopa, lua o lua wha. E whai o wina tali maa loa le atunuu, ai o le mamafa fo i o le awenga e pa ui wha la po tipatonga ma komiti, mo le wha atupeina ai maise, o tupe tatongi na wha alu, e wha au le lei ma wha amatonga o fiai te unga nuu maa pio anga,
mo le fonatanga o lo whangasoro nei. E le tautau e sea le tūlanga, ona ua mai tauina, ma mori mau e le atinuu, le au le leo te unga nuu mafio anga e a mata mai faleolo se ia pa ia pia. O tanga vai o le whaonga o pau ta avale, ua le toi whaonga ina e vali lano o atinu, e pāmasi o miai la au, i se tūlanga mātanga o fie. Ua tali le pāle mia, ina ua fisilingia i sona whina ngalo, i le whaano i mai o isi o fio anga, te whaamata i whaatanga na i minute se tasi pe tolu, e a fea, ma se i whailo ai atu a fio anga, i ia tai po sui o atu nuu, olo ola teu ina, ma whaalau i loa i tanga vai. O le sau noanga le pāne mia, o se mata upo i whailo ai ai sui o nuu, ma i la tau olo o vaeia, ma muni sa ia whauru lunga ma tai o malo, o na fua le iai o se taimi tala whiangai. O le whai unga le vai aso, na whaatino aile po kalamera fio anga o ti avea, e whaidong aile whanutanga tai o malo o tau pulenga. O ti avea, o se tasi o fio anga matanga o fieta e vata ina la te unga. Ai na whaalea na sui o tina. O te unga na whaatino isi no ngā tupe. Na maua le sosani mai le atina e miliona tā la, pe tai e le lava. O lo na lua le nei o aso, o le vai aso atoa o le whanutanga. O whaiso e ngā leo i le malio se ri tala vau e whaapea. Na malio ona ua wha o nā e seisi i se vai o ona, e ala i le sasaa i tutonu o le whangupia a le o malio. E luas fuifito tau sanga le matua o le o malio, ma ua tele te au tustusia a le mamalu o le atunuu, ua ave wha amafan whana i le ainga ai maise o mātua o le o malio. Wha mauni e mai ripoti al whale mai, o lo whaia su e ngā le whale mai, ai e fōninga mai na sasaa e tangasa le vaila au o ona i le whangupia a le o malio. O se whaina mata o tia lea, ai maise lea ua alia e lea whainga, e le masani ai tupulanga le atunuu. O nisi o ata lo inunga o penga te whailangi, o lo whaalia ailo i mata malingi o mātua, ai maise o uso matua whāwhine o le o malio. O lo whaawau su e ngai whaasanga i lea mata o po mata utia. Ua whautua ina ni min star mo le porkalame o ngā luenga whaawai taimi, lauti mo ia wele se waai. Fono whaawai e le iwe stala atu i lalo o whainga whaawai fau mo le porkalame o iai nei. I le whaatala noa ngā tala fau ma le min star, na ia whaamaonia mai ai le whaino mera o fono whaawai. Ua mai e o na restala atu mo le porkalame, lea na ia whaalia, ua silia i le tolu se fulu fono whaawai, ua mai e o na restala. Ai o lo whaanga solo atu rava isi fono whaawai. O le whainga fau ua iai nei, o le whaamatu i tua i fono whaawai, le whirifilia o ila atou e malanga i ngā luenga whaawai taimi, ma e le whaamalo sia fono whaawai, e restala atu i le malo. Ta ua i lau timo ia, e iai nisi o vaenga o lo o mana o mia, e nisi o fono whaawai le i restala atu, e a o na whaamala malama le lei, e le ngasa i le whaatinonga o lala tau pitola au, ai whaapea fo i le vā, male sao whainga a li i mwhaipule o fio anga taitasi. Sao noa lau timo ia, o isi fono whaawai e ala na tuai o na restala, o le fia mana na o ia mahala malama mua mua. Sa fsininga fo i le minsta e whaatatau, i tangata na restala mua mua i le ofisa, a o le i whaamamalu whainga whaawai fau o le porkalame, ai na tali manino le minsta. O whainga whaawai fau wa iai nei, e au fia ai le whirifilia, e a li mwhai pule o tangata o lato o fio anga i anga waa, e malanga atu i lalo o le porkalame o ngā luenga whaawai taimi. O le li pine lanu sama, o le a avea malanu au tū, e momori ai le whi au o le tama i tai o Santa Rosa, wa umalo na ola taluai sa wanga mātanga, na whai i ai e lona tamamoni. E ola pele se au momoli e Santa Rosa, o lo ia tāla sangarai. Ia a velo na oti, e whai ma whaamanatunga. Ia ngata ia te ia sa wanga mātanga, e soi whai e te mai ala tau whanau teine, na soi fua mai aile nei lanalangi. E ono tau sanga, o whai e sa wanga mātanga ia Santa Rosa e lon tama.
Aina umalo na ola i se fulu malawalu o ona tausanga. Ina ua le mawhai ona tonga fitia se siama na afia ai. Na whatu a mawhai ona alia eia winga tu whanua. Ina ua ri putia i le to o manga mo e popua ngātia. Ma whesosoani ai le to o manga. Ina whaatino o siaki i le whale mai. Ma tausia Santa Rosa i le no whaanga e sulu whai ai e ua popua ngātia. Te tai ua tuai. O se mawhai upo i le i whainga o fia le wha amasinonga, ona o le tele o mausuinga. Ma whaato a mawhai ona wha amaonia, ma whaasala i le luas fulu tausanga i le whale pui pui. Na o Mati Manuele Brown, le tamao Santa Rosa, i le tausanga nei. O tātou tala ia mole nei yaso, whasoifua ia. Longo ia le fua male pa o Sāmoa e ase i opes atu i sa o manatu Peanga lea ia te o e mahau E pa asino ia so pa apenei Ma eule mata mo fie malelei Atu uio o amio pa anupo Pealo pa i solo i papo Manuia le nā tau mawhainga E tau vale ai o e malo ainga Sila sila la ia i le aso O aina ilu ilu Matalo talo I le paia te le wao fio mai Le sili le vi inga le papetai Nai loa e aso mua e papenei Le tua mai o roa malelei Alofa anga nei moli po Ia o tau tona ne mauso Lo malo si waso ona pai E itu i le pala le Pai mai le pai a so aina Te ane lo fie no po ini usila Awa poe na e saule tolu masina Sila sila la ia i le aso O aina ilu ilu Matalo talo I le pai a te le wa fio mai E sili le vi inga le papetai Nai loa e asa mua e papenei Le tua ma e roa alelei Le au fai upu o le atonu Wa e sauni mai po i le anganu Le pau tau pa ia o le ausu Awai o le atasi ai le tu Ai au te pau tua tu mo le aso Tu mua mapule alo pa ia saramo La wanga nu ia pa a kersiano Ai le me mana ia tele le lapo Sila sila la ia i le aso O aina ilu ilu matalo talo I le paia te le wao fio mai Le sili le vinga le papetai Nai loa e aso mua e papenei Le tua ma e uloa galelei Whaafofonga pale tua matausi O lau pa a lupenga le tasi ali O lona lua o le pau patua Tangai le lei me ai talia i le sua Tau lele a foi matai torua Punau pa a mauni i lau totua Ele sala upu mai ana mua Ole ala lava o le
tautua Sila sila la ia I le aso O aina ilu ilu matalo talo I le paia te le wawhia mai Te sile vinga le papetai Nai loa e aso mua e papenei Le tua ma e loa alelei Yo mea mama e ui mai luma Te awa e mana o I se mamusa A leo le tau paloma I tua pusa E po I le a inga ma leo lua puta Sila sila la ia I le aso O aina ilu ilu ma talo talo I le paia te le wawhio mai I sile vi le papetai Nai loa e aso mua e papenei Le tua ma e loa alelei Le awhai ulau pese I pai pe au O lo alanga mai matawa nau Talopa isio lato nau nau Ia tato mawale o na le pavavau Ai amu ia po I lato ia Wasau tua lasi o lato manu ia Le ngatai lalo nei a olunga Pe ale langi le soifua Sila sila la ia I le aso O aina ilu ilu matalo talo I le paia te le wawhia mai E sile vinga le papetai Nai loa e aso mua e papenei Le tua ma e uloa alelei Le tonu mai ia te oe I le sa lusu fitu e katopa I le lima I le fiafi I loa Heart Event Center I Wellington Se aso leinei mo oe na ia e malolo ai ma maua ai le mana o le tua I lo soifua. Le aso vavenga mga luenga ma mana le tua le whaatinoina ia te oe. La e mawaina I fo suau o e whaamaniana e le aisonita. Oni MC le nei avanoa tau. Moni si whaamtalanga whaamoli whaafso tai mai o lua tasi, 5 o tasi, lua fitas soifua. O le stato whasisilanga le iai, o le whasisilanga mai le mafutanga whaiwhi au so whaatasi a Wellington, Porirua ma le Hutt Valley.
I le swafa manumalo Yesu Keriso lo tato li faola mātou te whaatalo whātuai i le paia mawalunga o Sāmoa o lo alala mapapa ao i le laumua nei i Wellington mo na nuu tua oi. Nunu atu ia o tau paia whaale atu nuu, whaale tala le lei, ma whaale malo o le ale ngā whatau lima ina e sa mātou whaamatalanga, le angai whaingata o e Sāmoa o le ao mamala tu lou na lava. A tonu ele o toi pōma le le tūlanga e pe ona iai le whaitau ina lona lua o le pili, a wale whaatuma wina o le sitiseni mo nai o tātou tangata nu o Sāmoa, sa soifua ane i le tausanga afe iwa se lau lua wha e o i le afe iwa se lau whaasfulu iwa. O le ua matou wala awa tuai ma le anganga whaaloa lo tele lo o tau mamalu, ia tātou te awai whaatasi le palemeno New Zealand i le aso tofi o lumana i nei, aso luas fulfa o ke topa i le itu la e valu i le tae au, ma whaatino i naisi aki maasani i le whaitotoa awa le saunga le mu, o na anga i lea i tutono le maota fono. Ai le ita ina le iwa le tae au, mo le langolango ina o lea wha moe moe, mo le sila fio le tato atunu o lo ua iai fo i se potu ua uma o na saunia mo i lātou e le mawani awa noa i tutono le maota fono, o le ama whaiona whaasala lau tu usao atu ai tau alumanga uma. Sāmoa o mai se o tātou tutu whaatasi, a wase ai ma se manuia mo na i o tātou tua a, ua lewa o na whaanono manu i le atua mo so la tauta e au i le nei atunu. O Sāmoa sa ili malo, ma le whaalo alo lava whaafetai, sa inia le laulawa fono al maftanga whaifi au so whaatasi. Nisi na whaasisilanga ia mana i wha moe moe le aso tofi, ia tātou o e au pongi le nei wha moe moe, ia e au ngā mona i tātou tua a sina o lo i Sāmoa. A e toi wha malo atu nei au auli le ua te alai titi ala aforis fululua i le tautua si ufonga lau mua i au mai a foi le au inato tātou talafou. Talafou mai Sāmoa le ngata leo talafou i New Zealand nei. Whawifianga o sui whewhiloi mo le nei au auli a o whianga i fo i matau maftanga, sa ili maalosi fo i a wafo ili toi amatalia i fo i o ngaluenga mo i la tolo maafuta mai tutonu o falfai ngaluenga. O le whawhiwhianga mai i le tia maa ma le pese a we le tufa wha maaloa toa ili tautua si ufonga lau mua le au auli.
sa umoe ilo mana tu ya oe ua e tu ua ai ua sili atu se ta silo mana tu apa yo lea ua lava lea apa ua e musu sau se pai mai se upu ne te ua pei o le ta si upu moa mo lulu niu niu pulu asili ona pa apupu nei e tongi le moa ai upu lona apa ne pei o le ta si mua ngana e pasia o le ngata ai pupula nai ona mata e pasia o le ngata ai pupula nai ona mata mana tuaina sa upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pomai o amafu ai no fuli tua mai apai olea ua lava lea apai ua e musu sa se pai mai se upu ne te ua pei ole ta si upu moa mo lulu niu niu pulu asili ona pa apupu ne e tongi le moa ai upu lona apa ne pei ole ta si mua ngana e pasia o le ngata ai pupula nai ona mata e pasia o le ngata ai pupula nai ona mata
tama sani ea Pena e oe ea Ua o ona mea ai Talu le thia maai Ua totoro tale Malo ufatu atae Talo pala uti fai moana Ola uma atai mane There's plenty of fish in the sea There's plenty of trees in the world There are also plenty of birds Flying in the sky There are also pretty girls But the only one I love And that's the one I love and adore Is the girl from Sāmoa Telei a ole sani Telefoni la au ole wau Tele manu vele lei ile lagi Tele teine a pakasi Ai sili ai oe la vele Ole la du Sāmoa Mate mai la tupua Bete no ale moa Whawhiwhianga mai le au whaipese le 5 stars le nea au auli toi sultonu minute tali tu lai tasi. Ia whamaloa tu le tato au whafonga nea au auli mātango fiele suno la ia awa fo ia tanga lava lava ia ma tiute fo i whafoi fo fali. Ia vele fo i lautonga la au pia whapea le te mafuta mai le fali. Mana i fo i whailo atu peo le na whailo atu le taimi mua o le aso whaono vema leo o fua e tapuni ai le awala lea a le transmission kali leo so mai waitangi rua. Tātou ia nofo i waitangi rua le fie e na le alu atu alu lo nungo le transmission kali alu e Wellington ma le alu i le hat. Ia le ua whailo mai le pulenga nuu a poi rua. Tapuni le aso wha o no vema ia mo awala mo wa ainga unga luenga wha le leia. Ia whapea fo ile tu uia i o paipa wale fonga tau mafa. O lo whailo mai e o lawa le 5 maasina o le atapuni ai le awala lea le waitangi rua link i lunga le transmission kali. Ia mana e whailo ai fua mamao ia o te lo le ato i pisi mai fo ila i lumo le tato ofisa. Ia ma awala ia i moto we a tato. Ono le wa tele lawa ina ngao le awala i tae ono o whao ngai le to tele ia le awala le whetaula i ngā ala le e ui atu i waitangi rua. O nisi waenga i whamanatu atu nei awa uli ia te lofo i lewa a mata fo inta pena mātua wale pikina o nei whanau mai a onga manuia lava le whewa inga i nunga o awala tele vavawe whapea fo i le mafuta mai tutono lo sa ia whai maa lie ia lauta awale o ana nafi. Mato mule toi tua o le stava le i Aotea. Ai mai ato leno nofo maita maiti i lungo o au nguto le tio o le whamalama la e tu mai fafu. So la e tu ato mai le ulu i fafuma ma le pito i lungo le tino. To alualana i alo ia mwhanau sa le ala o wha e ato i lo le pue fo i le arta avale tu lo. Ona ai longo i loa mai e lato tina apon la tamale tono ta avale. Ai whasanga mai tō pefi ola vale mo lapta avale. Mane e tatua nani tatou whanau ia ma tatou fuspau. Ia whai le fuspau ma whananofo le lalo. Ia na le whamanatu lava o te loa nau sila fia o ma tatou le me tauna whai. Ia ina ne i tutupu ai whalawe lave. Ia le wala tamai Christmas. Le ua toi tasin masina i on tatou. Tu wa atu fo ile le masina o te sema. Ia tatou la tatou fo ia Sofia fia ia le ini whalawe lave toi mo o mia tatou le nei taimi.
Ia o nisi whamanatu nei a wauli, toi watu whawhiwhianga, mai le sunga ia tai longo I pule, toi taliu mai o na tatou wha maa vailo le tatou wompa anga I lungo le tasi ono te sima le tasi wha mo. whawhiwhianga maalie ia o te lofo ele wo mai le taimi tātou te whātou whā ia ma wha maawaya I nei tātou wompa anga malawa lo wha onga aina mai le tātou hala leo o le tasi ono te sima le tasi wha mō ia mai lava le fitu le tai awana le ilasa ia pa ia mai le nei awa uli mo le atu le anga whaftai wha mangalo fo le tautua si ufonga lau mua
pe a whai o i se upu ua le longo mali e lau whaafonga anga, ia e tātou toi wheloa i le tai au i le tu lai fitu, le tala toi fo i le tautua le si ufonga lau mua. Tātou lunga Facebook ma le YouTube, tā le tu lai tasi ona toi au inatu leo tātou tala fōu, ia ona tātou eva toi le tau lawa i le tu lai lua. A whapea fo i le ena misi a oe ia le tātou polkalame ia nisi fo e whaatala noanga le tai au na leila. E mwhai ona e toi alo e toi ki tua lau YouTube o lau Facebook. Ia pe te toi whaafongafonga i fo i lungo le tātou Sāmoa Capital Radio app i le afiafia nā nei. Whamanato atolo o whaanga solo lava ia whaataltala noanga ma whanotanga ia olo iei fo il tātou au whainga ruenga i Sāmoa ia i whanotanga ma lo le taupulenga ia po le fo olo o whapupuino le Jokum ia a nga ia i lungo tātou Facebook na lo tele lava ia whanotanga na olo o tu ina saa watu ai. Ia e mo le taimi nei la tau uma lava lo whaongaina me le tātou ala leo whātou whasoi fua ia tātou whiloa ai le tai au. Sanga
lea mai I nei manuia ua tatoma wa mai O le tai au le tole lelei Walai o le tato penei Ia so le pongisa O mea umana whaingata O nei tai sanga ua tatoma lea mai I nei manuia ua tatoma wa mai Whaatalo whātu I le nei fwoi vaenga o telefou mai le si ufongo le lo mua I Wellington o le talamua mua o se a whainga maua e lata I le wha se lau wafe le a whainga o tangata o lo o lātou maua ia I tu a inga o benefiti SS mai le malo New Zealand I le teimi nei ua tu ina mai ai ma se lau ta inga whapea o le a wha wau o na si itia ia le a whainga o le yo o le taimi amata ai na fa solo mali I lano o nei foi numela sa fa ilo mai fa la tele elementanga ruenga o le atina elo tele le Ministry of Social Development mo le masina o se tema na fa ali ai e tu sa o le 0% o tangasa e le tau o na fainga ruenga po o le fa inga le tolu se la wivas fu maltas yafe lua se la lua se furfa o lo la to mo le taimi nei le benefiti o tu e pei o se sitanga lea o te si mo le ono pasene, pe a whatusa I foi numela mo se te mo le lua afe luas hulmo le tolu. E sili le ititi foi le ono pasene, o le whaitau a whai o le tunu u, po o le a whainga e lua se lau mo le wha afe, fitu se lau onus fulu limo tangata, o lo la tau maua le benefiti su e ngā ruenga po le Job Seeker Support I le taimi nei. Ua tālo sanga ina le pātia le Labour ia le whaia leo se suenga le su etusi le mālo I se whaai unga le whainga mālo so whaatasi lea ua whaapa uai le la fonga du tongi o nisi o sikaleti matapaa o na e tā ofi ia le pātia le Labour na mafua le whaai unga ina ia manuia ai ia kaumpani ngā o si sikaleti. O le Suiso upu le Labour mo ta upu tau le seifua maloloina o Aisha Verrill o taula mua I le tālusanga le nei pe o na tuina atu I le sue tu Sicilia le malo o John Ryan e whaia I aisa na sa I li ilinga whaana tinati I lalo le tula fono o le Public Audit Act. O se whaai unga lata mai nei le minsta langolango le seifua maloloina o Casey Costello na whaapa uai I le afa ia le fua o le la fonga I le tongi mo o loa ia e ta ua o heated tobacco products po o HTPs ma pasi ai le kapeneta le whaapa uese o se vanga tupe tu sa ma le lua se lau se furuono miliona tala e kawai le tupe le o le ale maua mai I le tongi ina o le nei la fonga. Whaari ai le minsta o le anganga na ia whaapa ui nai ia le la fonga le nei ina ia wha malosia ma una ia I tangata e wha o ngā ia mene ia ta ua o HTPs ina ia tau wha ITTI ia le ula I ta paa. Ua talia le matanga aluenga le seifua maloloina le siri atu I le whase lau o ni tālu sanga mai tangata whainga aluenga ua mana nao e malolo I lo lātou lava loto malie le voluntary redundancy. O le masina o kuso le na whailo ai le matanga aluenga I le au whainga aluenga I le fuafuanga I se vaenga o tau mwhainga e whaititia I a tupe whaalu I le whaatino ina wana au onanga mga aluenga whai. Whailo mai ai le whaatonu au le matanga aluenga ia fe pulea ai Marchi apa o lo o whaawau le taimile nei o na tau whaawasenga tālo sanga mai tangata whainga aluenga ia ua mana nao e malo lo mai I o lātou tuhinga. Na ia ta ua e leo talia e le matanga aluenga le a awhia ai lea tūlanga o le au whainga aluenga mo le tongo fitinga o ngase le frontline clinical staff. Ai pe ia whaapitoa lea fuafuanga mo se vaenga o tangata e ngā lulue I vaenga e pei o le pūlenga
Ai fa pe fo I le au fau fau tua I whainga wha vae a tō manisi o tūlanga tō fi wha apitoa. Ua uma ona wha I lo mai I le vasenga o fo mai, junior doctors, o le ai o se au whainga luenga langolango tau le pulenga, e a wha ina ai le tausinga ma le tonga fitinga o ngā se ngase. O lo wha awau pe ona pa u I lalo, le au wha inga o awa noa whainga luenga e wha asara lauina I le tonu o New Zealand I le teiwi nei. E le ngata I lea, ai o wha bena wha iona pa u I lalo, ma le au wha I o tusi tāra sanga, mai tangata o lo sua ngā luenga, mō le teimi mua taru mai le tausanga atoa ua tua na ai tu nei. O se lipoti lata mai nei I le upenga o fesota inga ale kompani o le SIG, o lo ta ua I le pau lea I le afa pasene o awa no whai ngā ruenga na wha asara lawina I le masina o se tema, ina ua tua na iai le sidi atu I le tausanga atoa o alualu maadia I lalo, se yo o mai ai I le masina o kuso, lea sa iai sina si itanga la ititi. Na wha amawina fo I se pa ue 2% I la wha inga o tangata e tāna sanga, mō se awa no whai ngā ruenga e tāsi e wha asara lau. Wha ilo mai ai e le li pule o le kompani le nei le SIG o Rob Clark. O whainu mera ua ma wha mau maunga nei, e ātangi ai se tūlanga whe mau mawai, ma le vai o le makieti o mea tau ngā ruenga I le nei vai taimi te tonu o New Zealand. Na si tia le titi, la wha inga o mai fau o le COVID-19 fruiva na wha mawina I New Zealand le vai aso o mawai tu nei, wha tusa I le vai aso I ona tua. Mai o wha ilo mai fau I le mtanga luenga le soifua malolo ina, o le vailusi fau o le SEC, lea o sui I ai, leisi tu ainga o vailusi o le nei wha mai I le tonu o New Zealand le teimi nei. E iwa se lau se fulfitu la wha inga o mai fau, ai lima la wha I o maliu na wha mawina I le vai aso, lea na uma I le vai luanga o le po o le sa. O le vai aso I o na tua, sa wha mawina I la wha inga e valu se lau valu se fuluono I o mai fau, ai ono la wha I o maliu. Se lau luas fulfa la wha I o tangata sa tau fia I whalema I mo tonga fitinga. O le tu ainga fau o le vailusi le e wha ngoi na o le SEC, na mua I maua I le tono le tunu o siamani le masina o kuso, mai wailonga o na malosi le saralau ma le pipisi atu I isi vaenga o le lolo langi I le taimi nei. E le aia se nga tele ma le vailusi masani na yei mua o le COVID-19 fruiva, ai e mahua o na maua I le vailusi fau po le variant fau lea, I le taimi e maua maa a fia I se tangata I ni vairusi po ni variant selua o le wha maa I le nei o le COVID. O lo o wha ataro sanga ina leo I le aio deneden se feso soniatu o le mamaru le tino o moni wha amtalanga e ono feso sani I ala tu sa I lilinga o lo whaia e winga I le maliu o se tangata ti e wila I le aso sana te anei. Na lipo tia I leo po le afo le tolu I le fiafio le sa, le maua ai o se alii ua maliu I le awala ingo o le Portobello Road I le peninsula o Otago. Mai o lo o fia tala noa leo I so stasi sava ai I le tangata ti e wila le nei, I le awala le I Portobello, ato ai fo I ma le taia Rawhead, I le vāo li tūlai lua, ma le wha I le fiafi o le sa. I nai tala mai le Pasifika, I tonga o lipo tia mai ai ia le toa o tūlanga lolo wao le tau, ma lo losi o matangi ma timunga, ia na lolo vai ai se vaenga tele o le lau mua I nuko lofa, I le whae unga o le vai aso na te nei. Tō te hele tangata na wha maro sia o na ave se mai o la tu fale, ona o ia tūlanga wha le tonu o le tau. Whae lo mai le ofisa o le tau o tonga, o lea ua toa le tūlanga maralosi o savidi ma matangi ma timunga sa iai le tunu, ai ua mai tawina, e tele ni mea na whaalenga I nai e au fia I le pa u I lalo paumoli ma waia e le tise. O whaalea o ngai na lai le teiminei, I la pata inga sa iai mo matangi maralosi mo wawao, ha pai, toa tapu, whapea ma le motu o eua. O whamania mai e le Pelestene o le whainga malo ni Ukaletonia o Luis Mapu o le vaiaso a sau lea o le atau nuu atuai
le au malanga alo ia mai le fono ta itai o le Pasifika po o le forum e pei ona fuafuaina. Whaalia le Lipelestene o aso ia o whaatulunga ina e iai i te tono New Caledonia ia lea au malanga o le aso lua fulfitu e o atu i le lua sifulumaleiva o Okitopa. O le aso lua sifulu i le lua fulfao o kuso na mua i fuafua ina ai lea malanga a o lumana i ai le fontanga le forum i nuku alofa i tonga. Pei tai na to e tolopo ona oni esenga i le ma leo le malo falani ma le whainga malo whaalo tei whale a New Caledonia. O vevesi ma whaale velave de tupu i le hoi e tumoto le Pasifika sa mamafa i ai talanoanga i le fono le forum sa whai e nuku alofa. Mai sa Hawaii e le ngata o sui o le malo falani ai whaapena ai fo i masui o le whainga malo le nei whaalo tei whale a New Caledonia i le fono le i tonga. O le nganga o le asisinga le umalanga le nei mai le forum ina ia maua se li poti ato o toa e tu sai o whaala velave ia na tūrai mai a mata mai le asasful tolu me i le tonu o New Caledonia. O sui o le umalanga le nei au fi ai le palemi o Fiji whaapea ia tonga le atu kuki atoa ma le atu Solomona. Ua nipo te mai le whaapoleina o te ngata o Papua i Sifo i le ono whaaditele leo sa wanga le fita le malo Indonesia i pulenga a le Pelestene fau lea ua tofia o lea malo. O lea sa lea nalo i ai o na se e iane i le tofi Pelestene o le malo Indonesia i a le lie ingo i a Brabawo Supianto o se tasi o taitai au sa wā sa iai o le vaenga au o le malo Indonesia. O Papua i Sifo pe o na silofia, te le tausanga o tūla i mai ai ni vevesi le vāo tangata tō tino o le vaenga o Papua Maniukini, ma fita a le malo Indonesia, mai o se vaenga o loo finau, o moso lātou malo tūma oti mai pūlenga a le malo Indonesia. O le tausanga e awhiwa se lau ono iwa, lea nālo iai, o na vea ia le tūle i Sifo o Papua Maniukini, ma vaenga o le malo Indonesia, e awala i se pālota whaabitoa po se referendum na whaatu langaina e malo au whaitasi. I tālonga a wheleti na mua le li New Zealand o Hayden Wild i le tuunga o le triathlon a le lalolangi sa whaia i se pānia. O le vi mai peletania o Alex E, le masani o na la uantau wā na tūlanga tolu, pei ta isa ia maua le whaelonga o le siampini o le lalolangi i le neitausanga, i le tele o na malo i le series. O le taimi na whaamawina o Hayden Wild, le na mua ai, e tasi le tu la fast fulua minute, luas fulua sekone, ma tu lai mai e o ia i le tūlanga tolu, i le whaasolonga o le neitu unga i le lalolangi atoa, i le nei fo i tausanga. E tolu tesi ma le 8 miliona tā la le vai ngā tūpe o le a vai ina tutusa i le to o se furuma le 5 o te mai tai o le au kirikiti le White Ferns a New Zealand le ana malo i le ipo le lalolangi i Dubai. O lona winga e lua se lau ma le 5 afe tā la e maua e le tangata i to tasi. La whainga ato le tupe na maua le au le nei e tamai tai ina ua manu malo i le ipu i le lasu ngā fusi ma le aua a Felika i saute e se furulua tesi ma le 5 miliona tā la. Ua siri atu i le whaaruaina ia whailonga tupe sa ia i mo isi ipu le lalolangi i tālonga nei o le T20 a le tupa o tamai tai. Whailo mai e le pulenga o kirikiti le lalolangi o le sitia wa ngā tupe mō tā longa a tamai tai o se tau whainga ina ia tau whaatusa ma le vaenga o lii. O le au kirikiti tamai tai o New Zealand o lona tolua i leo o tunuu o manu malo i le ipo le laurangi tā longa ta itasi aso po le ODI whape ai ma le vaenga le ta ilus furu ova po le T20 o isi e tunuu e lua o Engelani ma au se tā lia. Taimi nei la o le wanga iane i initia ia le White Ferns a New Zealand mō tā longa i tasi aso po le ODI series e whasanga i le aua initia ma o i tā longa e amata i le stofi. Ea, o le whainga nāre nei vaenga o telefone.
Talo falava, o si mai ala whaafonga o tātou talafou mai Sāmoa, i le tautua a le si ufafonga le lau moa, i le aso lua lua o kitopa, lua o lua wha. E whai o wina tali maa loa le atunuu, ai o le mamafa fo i o le awenga e pa ui wha la po tipatonga ma komiti, mo le wha atu peina ai maise, o tūpe tatongi na wha alu, e wha au le lei ma wha amātonga o fi ai teu ngā nuu maa pio anga, mo le whanatanga o lo whangasoro nei. E le tautau e sea le tūlanga, ona ua maitawina, ma mori maue le atunuu, le au le leo te unga nuu mafio anga e a mata mai whaleolo se ia pā ia pia. O tanga vai o le whaonga o pauta a vale, ua le toi whaonga ina e vali lano o atunu, e pā masi o mia i la au, i se tūranga mātanga o fie. Ua tali le pā le mia, ina ofisilingi ai sona whina ngalo, i le whaano i mai o isi a fio anga, pe whaamata i whaatanga na i minu te se tasi pe tolu, e a fea, ma se i whailo ai atu a fio anga, i ia tai po sui o atu nuu, o lo o la teu ina, ma whaalau i loa i tanga vai. O le sau no anga le pāne mia, o se mata upo i whailo ai ai sui o nuu, ma i la tau o lo o eia, ma muni sa ia whauru lunga ma sa i tai o malo, o na fua le i ai o se teimi tala whiangai. O le whai unga le vai aso, na whaatino ai le po kalamera fio anga o ti a vea, e whaero ngai le whanatanga tai o malo o tau pulenga. O ti a vea, o se tasi o fio anga matanga o fieta e mata ina la tau te unga. Ai na whaalea na sui o tina. O te unga na whaatino isino no ngā tupe. Na maua le sosani mai le atina e miliona tā la, pe i tai e le lava. O lo na lua le nei o aso, o le vai aso atoa o le whanatanga. O whaiso e ngā leo i le malio se ri tala vau e whaapea. Na malio ona ua wha o nā e seisi i se vai o ona, e ala i le sasaa i tutonu o le whangupia a leo o malio. E loa sifurfito tau sanga le matua o leo o malio, ma ua tele te au tustusia a le mamalu o le atunuu, ua ave whaamawhanawhana i le ainga ai maise o mātua o leo o malio. Whaamani e mai ripoti al whale mai, o lo whaia su e ngā le whale mai, ai e whōninga mai na sa saa e tangasa le vaila au o ona i le whangupia a le ua maliu. O se whaina mata o tia lea, ai maise le ua alia e lea whainga, e le masani ai tupulanga le atunu. O nisi o ata lo inunga o penga tu whailangi, o lo whaalia ailo i mata malingi o mātua, ai maise o uso matua whaafine o le ua maliu. O lo whaawau su e ngai whaasanga i lea mata o po mata o tia. Ua whautua ina ni min star mo le porkalame o ngā luenga whaavai taimi, lauti mo ia wele se vai. Fono whaavai e le iwe stala atu i lalo o whainga whaavai fau mo le porkalame o iai nei. I le whaatala noa ngā tala fau ma le min star, na ia whaamaunia mai ai le whaino o mera o fono whaavai. Ua mai e o na restala atu mo le porkalame, le na ia whaalia, ua silia i le tolu se fulu fono whaavai ua mai e ona restala. Ai o lo whaanga solo atu rava isi fono whaavai. O le whainga fōu e ai nei, o le whaamatu i tua i fono whaavai, le whirifilia o ila atou e malanga i ngā luenga whaavai taimi, ma e le whaamalo sia fono whaavai e restala atu i le malo. Tā ua i lau timo ia, e ai nisi o vaenga o lo o mana o mia, e nisi o fono whaavai le i restalatu, e a o na whaamala malama le lei, e le ngasa i le whaatinonga o lala tau pitola au, ai whaapea fo i le vā, ma le sao whainga a li i mwhaipule o fio anga taitasi. Sao noa lau timo ia, o isi fono whaavai e ala na tuai o na restala, o le fia mana nao ia mahala malama mua mua. Sa sininga fo i le minsta e whaatatau, i tangata na restala mua mua i le ofisa, a o le i whaamamalu whainga whaavai fau o le porkalame, ai na tali manino le minsta. O whainga whaavai fau ai ai nei, e awhia ai le whirifilia, e a li i mwhaipule o tangata o lato o fio anga e anga waa, e malanga atu i lalo o le porkalame o ngā luenga whaavai taimi. O le li pine lanu sama, o le a avea malanu au tū,
E momori ai le au ale tama i tai o Santa Rosa. Wa umalo na ola talu ai sa wanga maatanga na fai i ai e lona tamamoni. E ola pele au momori o Santa Rosa, ola o ia tala sangarai. Ia avelo na oti, e fai ma wha manatunga. Ia ngata ia te ia sa wanga maatanga, e soi fai e tamai ala tau whanau teine, na soi fua mai ai le nei lalalangi. E ono tau sanga, o whaia sa wanga maatanga i a Santa Rosa e lon tama. Aina umalo na ola i se fulu malawalu o ona tau sanga, ina ua lema whai ona tonga fitia, se siama na a fiai. Na whato a mawhai o nā ria e ia winga tū whanua, ina ua ri putia i le to o manga mo e pōpua ngā tia, ma whesosoani ai le to o manga, i le whaatino o siaki i le whale mai. Ma tau sia Santa Rosa, i le no whaanga e sulu whai ai e ua pōpua ngā tia, te tai ua tuai. O se mata upo i le i whainga o fia le wha amasinonga, ona o le tele o mausuinga, ma whaato a mawhai ona wha amaonia, ma whaastala i le luas fulu tau sanga i le whale pui pui, na o Mati Manuele Brown, le tamao Santa Rosa, i le tau sanga nei. O tātou tala ia mole nei yaso, whasoi fua ia. Longo ia le fua male pa o Te pangala palo
Vivi inga le fiu anga si umu pole tu malo si umu mana e fo ile tala ina mai fo o a fiu anga fo lo tonu fo le tu malo ia o si umu ia le te la tu lo manga fale te ifo to ila lo I te avi ma si umuta ia e tau lo manga fana ia lo le si I tu tau matau ia lo anga I mani noa fa solo atu le atu sa fata ia ai alu le si awala ia luanga isi umu fa solo to I fale a lili te alu atu e to vai le tonga vaonga ina I tonginga ia befa pele tele I hanga ia tuitua le mato fa itu ia awani ngalona ia siasi lo au lele ia tua I tapenanga fo ole fono lai fai nei olo fanga solo pele fono tanga I Sāmoa ia nungo tato ala ata awani ngalona fa aso atu tato pinga te fai langi ale tato Facebook ia fa ali fo ilo to lau lango fo ile tato fo ia tautua ole a awina tu fa fifianga sui fifiloi ia ile nei awa uli le ua toi lua su fitu minute ta le tu lai lua fa fifianga sui fifiloi fa no file mua I foi le nei awa uli ole fa fifianga mai a lau mata tia matole a fua ia vivi inga o a fiu anga usi mai fa fonga Sāmoa, a fio mai o le whaau
Venga wia inai o ututi no ua e vanai Esila loa o le au mai noa Pesili tama moa i le inoa Le pese i se seba e ngane i le atoa E pati mako le au mai noa Le muo le pese ti sa pele inoa Le anga tonu lea o fia fia na pasa noa E sili lava lo pa masani Fia fia na ua masani ai Te ono me ai E ai se fai ti o mai Pera lo pane tukanga iso senu sa paina ta on maua o se file o na ole le ai au tala po o aso dei uasu ila usila sila Bata alofa atasi ole tukulana Uale ai oni nisa manita nata onana Ona ua mautula utauma faina Ia le atua Ia uma
Amilo ia Sāmoa
malama sa eta amira ya Sāmoa sa omoe matanganga ile babea oe sa ulo wano whawale ia oe sa omalu mapea nualua i ile ana pe e pe tawiani ta uma ile tawhamai o ata tamo ema e ita ile ana i isa sa e petawi matanga tato e no i ana i isi sipo e ta ino isi a mea whaama le manea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea tamo ema e ita ile ana i isa sa e petawi matanga tato e no i ana i isi sipo e ta ino isi a mea whaama le manea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea If you love, I love you. Maita maiti ole saumaru. Ese eti alama ota maritai. Tio na e amaru. Come and sit by my side. I saw you alama te fata fai. Inane i eto e oso mai. Ai o pai atua tuai. Kama saumaru. Logo saumaru. Kama le fale se lau. Logo le fale se lau. Kama lo toma wala. Ani o paalo. Ani o paalo. Sāmoa e awale silangi o le saumaru. Mai a o a e a fio
le mea o la au le anga wa ta ta ua o lona umi ua tu samale fitu ngā wha tu uranga se tae au mau Sāmoa ia malanga matango ia talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawhai te alo whanilanga toe upuna whai mai e hua ona ni fo maru ona a te whaata tau mau whaalawe lawe a pu e sona kilina ona ta ai whaalawe olo na uru ua whaapi o a me wata ai i le tino e ai lona te masola i le pepe le sungale e mea ola au leanga wata uta ua ona uni ua tu samale fitu ngā wha tu pulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawhai te ano whanilanga toe upuna whai mai tanga ila ia na miu ngā mana ia na whai ngā ua oba e mata ata ae whaane ai se alofa e lelei i le tauma whape a whalo na tae lama i le whaawhai ai te iwa popo e loloi ai le mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tu samale fitu ngā wha tu pulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawha e alo whanilanga toe upuna whai mai te mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tu samale fitu ngā wha tu pulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawhai te alo whanilanga toe upuna whai mai e vai si o